O te whawhelo i atu i le tunu le le tai au fau, wha ma lor whanau o le stofi u tātou lia, o le aso sifuru mo le ono o le masina o novemba, tausanga lua whelua sifuru tolu. Si ufufonga le neo le laumua, le mai al tātou sānu ngā lotu, te ia le sunga le whawhengainga, Reverend Kuatemane Ulutui, mai le kalesia, whapotopotonga, ke Risiano Samoa, ke te semane i porirua. Usi mai al whawhonga. Whaafeloa i atu ma whaatalofa atu poi i le paia ma le mamalu o le ala whai mai o seo tātua tunu i ni tai au fau. Ma alori soifua manuia. Tātu ave pēr le viinga i le atua o na lona alofa o tātu mawai li nei as fau.
i le manuia ma le file mu. O le tātou tāpua i atu i le atua. O le atua, o lo tātou maluia ma lo tātou malusi. E whai o ia ma fisoasoani siri i puapuanga. O le mea lea tātou te le fefefe ai, pe a whaari liuina le larolangi, ma luluina maunga i totonu o le sami, pe a ta lili ma sou o na sua sami, ma whaanga te nai maunga i lona maualunga. Tātou talo. Le atua ma manae, o le vaipuna o te talo le lei umalawa, wala whailo nui le neja sofou, i lo manuia ma le file mu, sa e pui ma tausia i le pongi saa ua tuanai. Lea ua mātou talo atuai ma le ngā whaafitai tele i lea li ie, ona o lo alofa ma lo wha maoni. Ua mātou wala au atu lea li ie ma le nganga wha maularu lava. Mafuta mai alu nganga, e mawhai ei on mātou. Wai ele tāpua inga nei, i le awa ma le mingao e te tauai. Ma iai upea le vi inga i lagu fio e whawa vau. Ona lo suafa Yesu o mātou talo atuai. Amene. Whaitau ina o le fiong pa ia le atua. Tusi fifilia o le nei aso e tusai ma le whaasinonga le tusi whaitau aso le whakasa. O le eskielu e tolu sifuru ma le fitu. O le whai upo mua e whangata mai le whai upo sifuru ma le whaa. O le a au whaitau ina ai whai upo. Whaafunga maia ia fionga pa ia le atua. Na ilunga ia te au le au le alii. Na ia aveina atua au le anganga o le alii. Mana tuina au i whanua launga tasi ua tumu iwi. Wa ia taita ina ane ai au. Ia whaata milo ai lava. Whauta foi. Ua matua tele lava i le whonga ele. Whauta foi. Ua matua ma mango lava. Ona whai maile o ia te au. Le atali ia o le tangata. E mawhai ea ona toe ola o ia iwi. Ona au tali atu ai lea. Lea li ie lea tu ai. Wa e si la fia lava oe. Ona fitalai maile o ia te au. Le atali ia o le tangata. O ia iwi o le a inga ia o Israelu. Whauta. Wa latu whai mai. Ua mamango o mātou iwi, ua wha umatia lo mātou wha moe, ua whano lava i mātou. O le mea lea, ia ewa walo atu ai, ia wha pea atu ia te i lātou. Ua wha pea ona whetalai mai o le alii le atua. Wha uta, lo nuue, o te langa ina o tautunga mau. O te avae o tau ai o tautunga mau. Ma au maia o tau le lau ele o Israelu. Lo nuue, tau te iloa o au lava o le alii. Pea ulanga ina o tautunga mau, ma vai o tau ai o tautunga mau. O te tuutina atu fo i lo wanganga i to tonu ia te o tau. E ola i fo i o tau. O te whanofo file muina fo i o tau i lo o tau lava lau ele. O na o tau i loa ai lea, o au lava o le alii. O o whaia tu ai, o te whaia fo i. O lo o feta lai mai ai le alii. Ole manatu au tu o le nei aso e tu sai ma le whaasinonga le tu si whaitau aso. Wha moe ngai teimi o mala whaingata. Hope in times of catastrophe. Wha moe ngai teimi o mala whaingata. O le whi au wha perofeta lea o lo launga tasi ai perofeta uma o le nu o le atua i teimi o le whaatafuna ina o le nu o le atua. Lea fo ila iei le whi au ma le whaalinga ua waaia ma taula i tonu iei le perofeta o Eskielu. Taimi o le olo palaina, le whaatawhea ina o Israelu. E le o au a oa i pēa i le sila whanga le atua lona nuu. Ona o lona nuu filifilia. E iei pēa le wha moe. A o lea wha moe. E whaia lava e le atua. Pēa au sitai. Ma toe sala mō wha maoni. Lona nuu i lo lato utua. O le whaalinga i le perofeta i le whanua launga tasi ua tumu iwi ma mango. O le whaalinga ma fōringa ia o le nuu o le atua. Ua le o toi ei se ola. Ua olo pala ina e nuu
tua oi o asuria, a avi whaatangata o tauaina, ma whaapango tāina e pāpelonia. O le whailonga o le tu au rafo i le finangalo o le atua. E fo i mai le atua e o lai. O tāpua i atu i atua ese, o tupua o tā. Fo ringa o le aise whaalangolango i le atua. O mātūtū le ola tāpua. O mango le ola whaatuatua. Fo ringa o le aise ola o pei o iwi mamango. Pei tai o le whaamalusi au e skieru. E iai le whaamoe moe. Pe a foi le salamo whaamaoni i le atua. Whaatuatua matalitonu i le atua. E ona le malosi. E ona le ola. E toe ave le atua le ola ia i lātou. E toe mānawa e le atua ia i lātou. E tutupu ai maola ai iwi sa mamango. O le atua o le ola. Na mānawa mai le ola i le tangata. O le atu o Israelu o mango le whaatuatua. Na o le atua toe au mai le mana vaola. Toe whaafo i ai iwi mango i le ola fau. Pei o tu unga mau o le aise whaamoe moe. E toe e lia e le atua. Lona winga e iai le whaamoe moe ola i teimi o whaingata. Teimi o whaalawe lawe. Na o le atua. O ia e ala mai a Yesu Keriso. I lona maliu mo lona toe tu manu maro i le oti mo le tunga mau. Wa o mai le ola fau. O le ola e whaapavau pe atalia e le ala i le salamo mo le whaatua whaamaoni. O le atua soifua e whaapavau o le whaamoe moe ola o tangata uma. Taimi o whaingata, taimi o maftianga na o le atua e tu mai. O le whaamoe moe ola lea o le kerusiano. Le i tu la fua ina e le atua o na tangata. E iai pea le atua i taimi uma. O le whiau whaaperofeta lea i le nu o le atua. O le atua o lo loto lo toi. Lea e pese ai le whaisalamo o tāvita. O le atua o le olo mau alunga e malu ai. Taimi o whita ma puapua ngā. O le atua e au ai pea i mea uma. O le atua e silafia mea uma. O le atua e pule au i mea uma. O ia le whaamoe moenga. Taimi o mala ma whaingata. Tu mau ia te ia le vi inga e le aunoa. Ameni. Tātou pe pese, i le pese ua saunia. Ua
tātou talo. O mātou ta mai o ele langi, pa ia lo suafa. E le whaititia pēr le vi inga ma le whaatai I lo walofa ma lo wanga le lei. Ua mātou mauai nei e sofou le manuia ma le file mu. Whaatai lo walofa whasoa mai ala iau mea alofa I le tino o le nganga ma le mafau fau. Ua whaapei o na mātou taria ina I le whaatai. Whaatai lo ta mau a inga a wala ese iau whaamanianga. Whaatai li ngā ruenga mana alua nganga pa ia o lo tauto lua ai lo mātou vai vai. Ai maise whaatino ina o whi au mga ruenga I o mātou tiute ma le wala wina. Whaatai lua o mai ala iau whionga pa ia. Tā pena ina ai lo mātou whaamoe moe. Tā pasa ina ai o mātou wala uma. Ai maise le whaaoltanga wa e saunia mo I mātou. E ala ia Yesu ke riso lo mātou ori I whaola o le maliu ma to e tu manu malo le oti ma le tunga mau. Whaola ina leo I mātou ma le larolangi. E a whai moni o na mātou talia I le salamo ma le whaatua tua whamaoni. I tu mau pea te ia le vi inga e le au noa. Le atua o le alofa wa e si la fia mea uma. Ma wa e si la fia fo ilo mātou whaatau waa. Wa nga sala pea o mātou tangata. Si di musa pea I mātou I le whaatupu vesi ma whai ami o mātanga. E le tusa malau si la whanga pa ia. Ma wa le atangi ai fo di ngā alofa o lau fio I lo mātou wola. Se ia lofa lo mātou atua. Ia whaamanga lo mai le atua toa mo le vai vai. Ia tautoa lua pea le mana o lau fio mātou loto. I whaapeo na mātou o ese ma le leanga. Ai au mātou atu I lau fio le salamo mo le whaatua whaamaoni. Ta lia le whaamanga longa wa e saunia e ala e toto ke riso. Ua whaamaringi ina o I mātou mo le lalolangi a sala. To e fuata iso mātou o langa fau. Tusa ma lo fina ngalo. Ia le ie lo mātou tua. Lo mātou puruwanga I taimi o le solo lei ma taimi o whaingata. O lo iai pia lau o fio. O mātou te talo, ia iai pea lau file mu le lalolangi le vesi ma le fitau ai. Ia ave sia taua ma fe vai vai a inga. Ia suia le whaanoa noa I le fia fia. Ia whaalo to tere I le mea o iai le mauton. Ia whanga ina pea e lau fio. E o fia ai ma te laina. Ia whaamawhana whana I whaanoa noa ma maftianga. Ia langona ina, lango maluina ti ngā oe o maftia I ngase I ainga o whale mai. O eo iai mana onga whaapitoa I pui malawea I lau fio. Whanau ia o onga ia iai lo wanga le lei, le uru whale mo le uru whafo mai potua onga. Pui ala o whemalanga inga e o sami mo le lau ele. Wha malusia le au whai ngāruenga tofi mo le ngāruenga whaatala lei. Wha manuia le whianga iai o lau atunu ui whi au mo ngā ruenga le nei asu. Manuia tele le au whai ngā ruenga le opisa whaasala lau. Ngā ruenga lo whianga iai mo le tautua ina o lau atunu. O le talo mo le olenga I whaia pia lo finangalo au o mātou loto. Lo suafa Yesu o mātou talo atuai. Ia I runga lo atunu mo le laulangi a toa le manuia mo le file mua oe le atua lo mātou tamaa. Le alofa sidi ese o Yesu ke riso lo mātou o li I whaola. O le mātanga, le mawai mo lo lava nganga pa ia, nei maso umae o I le whaababau lava. Amenei. Ole na ua whafonga le tino u di tātou saununga notu o le taio nei, le taita ia le sunga le whaafengainga, Reverend Kua Te Mane Ulutui, mai le kālesia, whaapatonga ke Uisiano Samoa, ke Te Mane I Porirua, I ole ngangala mo le whaafitai mori atu, mo le whaamalo, taita pena le sunga le whaafengainga. Ia, ole talo fo I le tino mo le whaamanuianga, e mo mori atu, whaafitai atu, tu sai, ma tā penanga o le upo le tua, le ngati fo I le talo whaamanuianga, anga le fu fa tu mo no fualo e nga tfo ile ta po inga le kalesia e mo tele ina le ya so mo fu fuanga le afenga yai ua sfuru iwa minute o te ene fitu vi inga le tua mai le kalesia
e whakasa ket se mane o le pese se lau tolu sfurima o la unei upu tasi. A mai lea, ia on whaafonga lele i pesenga wha lea ngadu, ia on whangasolo leo le poroklami se ia awha le fitu o le tātou poroklami o le ata o le tai au. Tā lofa lava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falung, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Ia whamalo whaftai o tātou polokalame le ata o le tai au, le nei fu tātou tue whelo ai lungo pe au le ea. Ia whamalo whaftai le nei fu tai au mātengo fia o whapopo i lo soifua molo wola. Ia o te whatalo whātou le ngang whiwhi tele, whamalo le wholau manuia, tai au le nei o le aso tofi o tātou ulia. Ia ua se fulu ono aso le tātou wholau ngā le masina o Novemba. I le fu tātou se mailo ngā tonu o le masina, tātou wholau i le afa mulmuli o le masina. Aftai le tua le malosi ma le ola wha popo so i fua tulu i fua i ate oe. Olo e wha fonga mai so se vaenga o laulangi le tātou tautua. E wha au ala o lo wha ngā le tautua le siu fonga le no mua. O le tātou ala leo, o le tasi ono tesi ma le tasi wha mo. O le tātou app, Samoa Capital Radio app. O le Facebook ma le YouTube. Ia o le neila tai au. Aftai le li le yesu fau. Te tonu ai wafiafi le atunu nawa e iai. Ia o ni usila le fato ate le titi le afar fitu de tai au le stofi. Whawhilo e tuai i le pa ia maununga o le au whainga luenga tofi e le tua whawhtai tele mo te talo, whawhtai mo. Ngā luenga whai e wala fo i te tapu ina o le ola wha le nganga o le tātua. Tunu whatalo whatuai ta mamti nā mātutua umalawa, whawhtai ia o lo maua pēr lo so i fua le lei e ui lava. Ia e mātangia lava le fōlau ngā o tau. Ia no lu i tau fo le tino mama. Vaenga ia ua ofo ia i le malosi le nei taimi. Te tonu lava, ia o ai lava o mātou e au li atu i aso. O le fitus fulu le valus fulu i o te lo fulu i tau ia la whianga i mātou. Ia whaftai tele lava, ia mo le tapo inga. Wha mālo fo i le au ngā lulua i la tau lo whaia le whatu ainga tausi. Tātou umolo ngā lulua i so o se tautua. Ia o lo e tautua ai. Maua se leni o la e anga le lei ai le lo ainga. E ka le siana tenga lue ai, ia po o whea lava o whaalu e lo malosi, a malo whaftai mo le au nanga, whatalo whatfoi nei whanau a onga mwhamanui atu, ia suenga whaau au o le nei taimi. Ia, so se vaenga o langi o le mō mele tautua, whatalo whatu, ma ofo lo whatu nei taimi o le tai au, o le si ufonga le neo le lau mua Wellingtone. Tato porokarame le aso, ia i fwoi whamoe moe umai le au auli, ia o le kolosi fwoi leo whasa launga ia pia, ia ngā lue meile auso, sunga ya ta se salem sem mal sunga ya ta vita nua le aso
ia po a fuen por kla me fanga solo le yaso ia o le sa le mula ba ta to foi le welu le wala I fenga malanga ese le yaso pe te malanga le lele o ta vale po le va ia to tu anal sa le mo ta to uma fe wai o le masino o le asa le aso mal fa le lave ia te tonu lava ia o le a foi le leilo sa le yaso ia fatalo fatu nei tato pa anga yu fatalo fa mai tato programe ia fa te lava o Amerika le ua tele titi la tasi la o li no Virginia talo fatu ia tu fa wata ia be fo sunga fa finga ia Nora ia lo fatu ile sunga ia Malutafa skai ia fa tai le sunga Simon Malutafa ia misfo ia tai ha sini ia be fo tina ia sina leo ia masio sona tina mtui island bay fatalo fatu fa tai tele le mafuta mai so fo ia lafu por sai tu fa tai lava sunga Ellenson Mona tina ia Rika ia moto umalawa ia masio tina mtui ia Rachel ia mpa anga masani le tato le tio le fo fa felo ai mai ia te fa felo ia tu le nga fi tele ia te uto fa tai tele le mafuta mai la tato watu fa fi fianga ta tala fa san longo le tai au e o le foi mai le fa fonga le talo le tau fa murianga wa soifua ya soifua muria le tato tolo fianga mai sunga ya fiu se mo le tufunga good morning talo falava te lu su todo minuto de talo le valu su fonga le lomo Tau mawhai lava O kuale tātu o si mea mamu Tangwe maua while mu Tauina ia hui masao Le pāmoe moe malasiri au tu Au walo ala whaiwa I whaangatanga Tauina ia manuia Umao asanga mau
whai mau ta sao. Tauina ia e mana tua lo ta wha mai a wha mua mua. Ta moa e o le tama sari a tamana o me tu atu le atua. O wane i o ta wha moe moe i le malosi. Ana tua au ana le atua lo o kuno wahi. Te talo mo so tauni. Smen whafonga le tātou tala o le tau o le nei tai au, ia whatalo whatafoi nei tātou rō mahuta mai sunga le misia moe mai, mai se whatua ia Sosefina mo whanua lo whatafoi, sunga le whawhengainga ia ukilani. O le tātou tala o le tau mo le nei tai au, whamelo ofisa le vai tau le aso le nei e langi le nei le tau. O le aso a tai au le valo ia ina i timu, o le asto nai e langi le nei le tau, o le aso sama le aso fua e ina i timu na amatele ni kiria malangi le nei le tau. O ka piti le aso nei fa pe manu tu fa nui matara naki va ia le matau le la. E tu tusa le lei ma Marlborough tapo, Hawke's Bay ma Waima Rapa e va ia fo le matau le la le so. O le manuru o le tau nei aso se fulu e o na fa sono to ile lunga sfuli mai no ina uta ua. O le e ma fan fan o amata me luas fulu anga ia tu lunga ile luas se fulu ma le tolu. Au kilani le so langi le lei le tau le va ile moto i saute ile aso nei. E langi le lei le tau le motu i saute i le aso nei i pio na whaelo mai. O le fitu le maunano o fua le malulu wha mawina Invercargill, valuro i Queenstown o na whaasolo atu ele i lunga sfulwha. E a mawhanwhana alo ia i le sfulmar valu anga i atu i lunga lus sfulu i le tele o vaenga o le motu i saute. O le autalenga o le atunu o le aso e matele na langi le lei le tau i le aso nei i le usila atoa ma na ia le mawhanwhana le o iai. Ia o apia i le nei aso whamelo ofisa le wa ai tau e whai ti lia le aso nei lus furu iwa le fua le vela lufuruono le a mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le lufu lua minute te ele valu na nei le fiafi e o soa ele la tai au i le toe se furu iwa minute a le ai toe sfutasi minute i le ono i le tai au a tai au. O le fua le a malulu i Wellington e manu nuutua oi o lo iai le se furu tasi, se furu lua, se furu tolu, se furu faa. Ia ona se mai ele le mawhanwhana ro i su fitu anga ia tūlunga lua se furu maltasi. Mo la tau e whangota le nei aso ia malatua le saonga le muu fo le nei aso ia ngata whailea ia o le usita ia pea o tū la whono whainga whaiva. Wellington e sua le tai nei toi 5 minute le valu le tai au nei. Ia pe le tai Wellington i le lua se furu iwa minute te ele lua i le auli toi sua leo le tai le afo le valu na nei le fiafi. O polilua Mele ofisa le vai tau sua le tai nei te ala titi o le sfululua i le awauli. Pe le tai le te o leo no i le fiafi ia ona toi sua leo le tai le afa o sfululua na nei. Tala leo le tai ia ma le tala o le tau mo le silfia. Ia ae mo la tau e lafo la tau seleni ia o maluia na whamaloa le anga le leisi o tātua tunu. Tasil tala Iusila maula utupe Australia Ivas Fusene. Ia o le tala fiti le utala to du tasi le so ia le walu lunga tu pesa mo ava pe so tu pe fia lafo ia lafo lo stai melo ia so tasi tala sa a New Zealand mo lo tu pesa mo tala lima fitu sene tala lima su fitu sene ia tasi tala New Zealand ia mo lo tu pe America lima fulu valu sene tu sa el watu ma lo tala New Zealand ma vale le America su ia mai ia o lima fulu valu sene tu se e lua wa fatala ia malau lima sene malau tolu sene malus ia e tasi la fatala ia sa ia male lima sene ia tu se malus i tele tala la ulia ia le ole atatu se ia tu la no family nga wa soifua ia o tatu i meli la valea mo family nga pe afia mai fa pe nei lo was fa na lo fatele atu por clame family lo was soifua tu mau pel tatu imeli aso fa na at samocapitalradio.co.nz ia manu teleina le nei aso
ma luia fo i lo aso i fua. Ai o le tus faitau o maua i le Efeso e ono fe upa sifuru valu. Efeso e ono fe upa sifuru valu lo il foi tau nei. I au tau tatalo i le aranga i aso umalava i talo talonga ma whaatonga uma. I au tau mataala pea i le nei lava mea. Ma matua tau sisi i le whaatonga mo tangata pa ia uma. Ana ia tele ia le tus faitau le aso. Efeso e ono fe upa sifuru valu. I au tau tatalo i le aranga i aso umalava i talo talonga ma whaatonga uma. I au tau mataala pea i le nei lava mea. Ma matua tau sisi i le whaatonga mo tangata pa ia umalava. O lo whataua ma nei aso le tatalo. Ia o le tatalo o le au pengalilo o le alke usiano e mo le malosi. O le tatalo i le eisi teimi e mutai. Tatalo i teimi uma maso uma. Maluia tele lo waso i fua. Ia o le pese nei ma utou. Samo hemitiai o se tatalo pa amanuia lo wasofana wabulia e oni alomani belina e usitai uasilena e manuia ilola e oli ai mafia fia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Bibi Papa Pentai Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina in tele oaso wa on safia in male pia e ya so wa unia so e ya tautula ya mua pe ale atua pa ara taulo malos tautua male pa amao oh my tato pia Wasofana Maulia Tato Bibi Mapana Pentai Ile Tua Maulia Mai Sofana Maulia Tato Bibi Mapana Pentai Ile Tua Maulia Mai Oh my Tato Bibi Oh Sofana Maulia Tato Bibi Mapana Pentai Ile Tua Maulia Mai Tala fatu le tulus mai alfa fongol va vai foi le tala fa so pito lo langi me le tupu le so i le so sfuru mo le ono al masina o novemba. O le solta usanga e tasi valu fas fulu na lo ia ai le tu ese mai o Lusila i pulenga fa kolone Peritania. Mata ua i loa ia le North Island, South Island, ma Stewart Islands ia wata ua ole o i tu malo o New Ulster, New Munster, ma New Leinster. Ma tupu i le sol tau sanga tasi valu fast fulu.
O le so te usanga te si valu no iwa. O le tangata Maori suafa ia Hamiora Pere. Ia na fasala ina ile oti le so na sisi tunou. O le urua i tangata ni usila lea mana le paufo ilo tangata ni usila na fasala ina. I le isi fo i o le fasalanga lea o tangata fo vale. Ia na fatou taia le fasalanga i le so te usanga te si valu ono sifruiva. O le so te usanga te si iwa o fitu na avele nule Oklahoma. Mastete alo na fas fulu ono le mano Amerika. O le ason nei le te usanga te si iwa fitu sifulu i Pakistan. Na alo ia ele whaeloa mai o se awhatele. Na whatia ele nuule nei. E lima se lau afe tangata na maliliwa i le so te usanga te si iwa fitu sifulu. O le so te usanga te si iwa fitu sifulu mo le lua. Whatonga lea le UNESCO. Ia na latou whaeloa i le so i le fuafuanga. E latou te pui ai ia mo meo o ainga ese i le lalulangi. E atangia ai ia tūmanga. O le so te usanga e te siwa valu sfuruiva. O le Palestine o Afrika le taimina FWT Clerk. Na ia whaeloa i le so. O le atatala matawhanga uma o le atunu umoso o se tangata lanu ese. Lanu so se lanua o tatala ai matawhanga so se tangata lava. O le so i le tausanga e lua afe na taunu ua i le Palestine o Amerika le taimina o Bill Clinton i tutono Hanoi i Vietnam. Whapeo le urua i Palestine leo Amerika o lai iai le tofi. Ua taunu i se nuu komunisi. O le solta usanga e lua afe ma le lua. O le wha mai leo le SARS na ria i tutonu o le nuu lea o Guangdong i China. Wha maumaunga la le WHO, le World Health Organization. O iu lai lua afe ma le tolu. Siria malvaru afe i a tangata na maua le mai leo le SARS i le fwoi wha mai. Nufuru fitu atu nuu. Ia ai siria ma le fitu se lau la tau na mali li wai. O le solta usanga i lua afe ma le ono matua whaaleanga ina umai ia le nuu leo o le taulanga o tonga o luku alofa. Ia le tato wa ia nā taimi o so whai tangata le tele o whale mpesi nisi o susunu uma. Ia ona e le fia tele tangata tonga i le nā taimi ia i le tele o whale whaingal ai ngā tupu le tele no mai tangata mai saina i tutono o le malo tonga. O le sona ria e ai te usanga i lua afe ma le ono. O tātou tala ia e toi maua le whakoponga le tai masani whaaftai lava. O le whawhonga mai le tautua ati whonga le na mua le teme te tai au. Ma lo whaaftai toi ono minute o le tā lea ia o le valu. Tā le valu whawhonga i tala mai sa mō ma tala mai tātou tunu. Ma tala i nei New Zealand, ia tātou tunu fwoi nei New Zealand. Toi whawhiro ia tui nei mātua i mafuta me Amerika, semitone, whaosofia ma vaenga. Ia mapea fwoi sunga ia na mula usione, ia lo whatu, whawhowina tani eru, whawtaili mafuta mai. Tā pena fwoi tātou au whai telefou, po le vaenga o telefou. Ia wā telefou ne yaso. O loo whaawau pia suenga le whanau. Maruia tene au tau suenga tamaiti. Ia au te iloa e na ili talale na sauri vai asone nei. Tā ua aise teine, ia na o mōna mātua e whainga luenga le pō ātua. Saulos teine i titile halu no le suenga. Ia ta itai o na matua, ua ta whanoa noa i lea tala, a ua tumu lo talo to i lea lofa i nei mātua, to i alofa i si teine i titilea. Ia e whainga taha tele so i fuanga lea tunu upea o na uti il whaasoa. Ia ave i matamiti i whainga luenga o lai haa onga. Ia no le melea, ia talu si e toi maua si avanoa si e teine titi e toi sueila na suenga. Kilini, oe kilini mai le fitu i le fia fitu le tae au e tu sa i o tala na au mai. Ia, le alani sa ua ilo steine titi le aonga e ua maua le pepa le tustusi e ini me ilungo le pepa. Ia, no whaasala ilo lea, ia, mawe se ma le suenga, whano no tele ia tala. Ia, tamaiti manu ia o tau suenga le yaso. O ne i hawhaina ia o tau ia o tāpena atu mo suenga. Nisi o tau tua e fia whalauloa wala fwoi silfia le tātou tunu.
Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi. Mai fai mea lofa i lo ainga i Samoa. E tu pepe e manui e le se i le titi sao ia so foroi le teitasi. Na le whaatau lavo sau tau ap titi sao lua se furutala. Tolu se furutala pe 5 se furutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ainga i Samoa. Whao ngale au nai nge lafo i se tau ap lua se furutala New Zealand pe silia tu foi mo so wamanoa. Whai e te manu malo e maua lau 5 se lau tala New Zealand. Ai angwe te popole e to e maua foi i lo ainga i Samoa. Le isi tino i tupe 5 se lau tala Samoa. Whaatau nei loa sau tau ap titi sao mo so wamanoa. I le se i o le kirisimasi. Mo se wanoa e te whai mea lo whai i lo ainga i Samoa. E iai inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau. Sekia titi sao. Fali janga mai ali o tona e ya si ua mauli. Tonu minuti ana tane o le valu si fongo de la mua. Namo se sila i le whaafanua. Olo nei tau ki o te mua. Sili e se o umai whanua o loko ia i lea mai ana mua. E wha maoni e le wha apea o se tala patupua. O la usi ua moa, o lea ua atoa. O loo ia i tama o lea misa moa, ma lei a eva o le si ua moa. La tovia ua eva ua peini ali I mau oa. O le pita va o le nei o le makusanga. O malanga umai lucia mai pe au ala. O lo iai fo I male atu vai o le tama o alo sata elea. Hei o le tio ata le manino I le sua mai o le tai. O la usi ua moa, o le ua atoa. O lo iai tama o le amisa moa, ma lei a eva o le si ua moa. Pila tongia ua eva ua peini ali I mau oa. Sa fai isi o unu o le poula. I le mautsa lena I fonga seunga. O wha umatia langi o pu a ele si vale na ta maula. O le au tau le ua malama I Samoa uma. O la usi ua moa, o le ua atoa. O lo ia I tama o le ami Samoa, ma lei a eva o le si ua moa. Wila tovia ua eva ua peini ali I mau oa. O si o tau sala o me kotangi vale. Sa tangi alo fia faiso na fale. Le falele na o le sikua moa e lau I ula e po I le toa. Sa fau umalava e I ole ia au le aoa. O la usi ua moa, o le ua atoa. O lo ia I tama o le amisa moa, ma lei a eva o le sikua moa. Pila tongia ua eva ua peini ali I mau oa. O la usi ua moa, o lea ua atoa.
tama ole amisa moa malei aeva ole si ua moa Bila tungia ua eva ua peini ali imau Te whawhelo i atu lo tātou tunu o se isi whaopoponga le nei o talafou I mea lo tutupu lo tātou tunu I Samoa. O lo whaawau pia ona mata I tuwina le matanga luenga o whaamaumaunga, mai isi atu nuu ia suinga o ngalu o le whaama el Covitis fruiva, ma ua mai te wina le telo tangata whemala ngai ua awhiai. O le vaiason te neina whaamau ni ai wai te tonu le malo New Zealand, le virus el Covitis fruiva I lona ngalu lo naiva, ma e peia a fia te le tangata mata tua. Wa fautua ina ele matanga luenga le se fua malo lo ina le mamalo le sio tātua tenu. E nei no fauta ai mai se le whaatinu ino pui nga masani, e pei ona sasa wa I mo mua le temia o vevela le o sosonga o le whaamai. O le whaatinu ina le o tui pui o le Covitis fruiva, mo ina anto e le fia se tui pui mo mua, ma ia whaatinu tui whaao popo le pusta, mo le whaamai mo ila anto ua mai a isi tui pui mo mua, mo le pui a mai lava le whaamai, ma ia ave le whaamo moia I lantou mai le onus frutau sanga nga I lunga, o I lantou fo I waiai ngā se tu mau e a fia I le suka, toto mau alunga, ngā se o le fatu, ka nesa ma ngā se o le mama, o tinamata ma I taito, ai mai se I lantou wa ato le se frutau vaiaso a nga I lunga. O tangata uma ua whai ngā ruenga le soifua maloloina, ma isi tangata pe amanao mia. O le tui wha o popo le Covitis fruiva, e ma whai o na whaatino ina, pe a whai wa ato le se fulma le lua maasina talu o na mai au na tui pui mo mua sa whaia, po le whaatino ina I te tonu o le tau sanga. O whautua ina fōi I la tau lo malanga mai atunu I whawhele I whaia ia tui pui, o lo whaatino tui pui o le Coviti ma tōtua, whawsanga I ma le whale o loa Sepen Renis, mai le tu lai va le tai au I le whae le a fiafi, mai I le asunga fua I le asa whareile. Mai o la whai lo lavanisi no whanga wha o popo, mo le sila fia le atunu. E le iti le nganga bevi I ma le whaaftai o le tu malonga nga e maunga numero mo mua, e na ua puna ele suawa ina vili ina mai on lau ele, I le afio anga o maunga. O le anganga o le fia na whaaftai e le fionga le suipa na mia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio, o le whaipule leo le tumalo, o lea ua tali le atua I se tasio mana o ngā molo na I tumalo, e le tele o tausanga o wha le tonu le suawai tau mafa, a o lātou tausa vali ma isi a fio anga I pata mea masamalai ulu, I le vai tu maoti. Mai o le suawai le tasi wa maua mai lau ele o le tumalo, o le amanuia tuai mai a fio anga I lua. Na whaaftai e le fionga ia tuala, le fionga le ministao ngā ruenga te tele, le fionga olo a forfiti va ai. E ui le tau wha asoa so se le ni mopolo keti wa wha ata oto I lana mta ngā ruenga, ai Natalia tu lava e wha atino le ngā ruenga, mo le se le ni ua maua I le taimi. O lo iai fo inisi tu malo o lo talusanga ina lava le polo keti e tasi, o le fia maua le se swa vai tau mawha Italia tuai I le wha le tonu, motu pe vai ma wha tu langa tei me ola tuai le swa vai mai le malo, mo nai o la tu wafio anga. O le walo ia le saini ina le tu malo le pa, o pepa o le wha amatua I o le ulua I se lau lima se furua feta la o le ulua I miliona, o polo keti wa lewa na mai a isi tu malo. O lea sei ni ngā lima na whailoa I eile fionga le ministau na tanga ruenga o tinam ta mai tai, a tina o nuk maanga fiso tai, o lo o ngafa mal polo keti le nei o le miliona tā la. Fantasi ai ma le fionga le ministau tupe, le fionga lautimu ia a fōwele se vā ai. Na sau no le fionga le ministau na tanga ruenga o tinam ta mai tai, le fionga mulipola na Rosa Ale Molio. E wha awau pia le anawata wal whainga malo le polo keti le nei, e mo le manui o tangata lau tele o le atunu. Mai o sa mo foi le atunu mo le Pasifika, wa o lato wha atino se polo keti wha pe nei, e wha amatu oi se leni ma fiso swani mai atunu o I fafo,
Ma wa ioi na fo ea tunu te tele o lo au ina mai e fisoa swani. Ma le wha moe ina ia tūla i mai se swinga le leipe o na wha nau iei le malo i lalo o le nei polo keti. E nei wa yaso tua na ina wha lau i lo alo ia le fionga lau timu ia. Wa ta oto le isi 5 miliona tala moi tu malo. O le miliona lo na lua le wha matu atu pe a whai e mai a uma vaenga mua. O le isi miliona tala ma wha atino vaenga uma pe on ta tila lo ta iala. Mai o le a le ai se vaenga e polokai le wha matu i natu i tu malo ua wha maoni. E 5 so whainga luenga leo le a wha ngā ioi iei vaenga uma. E whaamatua tuai le se lau 5 furua wheta lai le tu stupe le tu malo. E a mata whaatino i loa, fuafuanga le lātu polo ke te pe o na tu ina mai tu tono le ofisa. Na toe tu alalo atu le fionga le minista ya mulipola i tu malo umai 5 se fulmaltasi. E mana o mia tele le ngā lule whaatasi komiti o fono whaavaya i tu malo. Male matanga ruenga, e maa ai le avenga, maa lama i tu uma, ma whaingo fiei mea uma e le toi iai ni whewesia inga. A o tau wha mai ampe wha ngā solo sa ili linga masu esu e ngā leo Australia, e le ngata i le mafu a ngā o le maali liwa i o alo sa moe to whai na malanga i ngā luenga whawai teimi. A o le whaatalia fo i leo le tali ato a inga i Samoa, e le talo sanga na tu ina mai lanto lo whai esu e ngā, i le whaonga i nei leo le DNA, e sa ilia tonu ai le tangato i lantou i ua maali liwe to a wha. E ne ia sa o le suawhai tu ina lungo le pusa maliu o le tangata, ma ia sa o fo i le tino maliu e tu ina mai aloa ia i le a inga i Samoa nei. Na maua le fiso o ta inga au telefou ma le fio ngā teo Anthony Sofe le poan po. Ma ia wha i loa ai le wha alia o le lango tātu tangata Samoa, o tangata Pasifika o loo ngā lului ngā ruenga whaawai teimi whaatasi mai lātou. Lo lātou tā peneina lea o se sauni ngā lotu. E whaailoa ai o lātou vale alofa mo i lātou o maali liu. Ma le ofo ane foi o se fisoa swani mai le ainga e ana le whale maliu o lotu i naiti no maliu i lātou nei. O lātou ofo ane aipusa maliu e moli mai ei tino i lātou i Samoa e au nomas tutongi. Whaailoa e te o i telefou. E tele isi vaenga e leo manino ai o tātou tangata e le ngato ngā luenga whaawai teimi. O whiu ia inga, ma le whaatinonga o tūlanga viso ta inga ma kampani o lo malanga o tātou tangata e ngā lulue ai. Ma e leo se tūlanga e whaingo fie, mai le to e tito i lantou na whirifilia lo tātou mā loi Samoa, ma le ao whae to a tele o tangata ua maua awanoa e ngā lulue ai. O le asonga fua le vea so fau pe a le liu mai fiso o ta inga ma whaasa le launga le siu fonga le lau mua i lana tautua maasani mai Samoa. O le a whaamanino e le fionga ia teo Anthony Sofe, nisi o vaenga e fia mālam la mai le atunu. Mai o le ata tala fo i le avanoi tangata lau tele moni fisili, e fia fisilingi ai le fionga teo, e whaonga ina ai le call po le video messenger, a ngai i le messenger le siu fonga le lau mua, e nisi o vaenga e leo mālam la mai, le ana whaadi le fionga teo, o le anta mu whai e tali tua i vaenga, e pei ona iailo na visota inga, i o tātou tangata o lo malanga atu i awa noa o ngā luenga whaawai teimi, i te tonu lava o Ausetalia. O a tātou tala whauia mai sa mua manuia le ne iaso lo tātou tunu o whaasoi foia. Talo falava o talafou mai le si ufofonga o le lau mua mai Wellington mo le nei tai ao le aso se fulu ono Novema lua afe lua tolu. O le aso na fina whai ai le whorotanga i le vao ta itai o vaenga wha upu whai a le National Act ma le New Zealand First i si tasi o potu i le whaletani malo a le Pullman Hotel i Aukilani
I se whamatalanga ale tae Act David Seymour i le leiti o New Zealand whaapea o se whanotanga na matua i whaafiafia i nā ia. Masama whaiona tala noa i nisi o wholafolanga. Walatou ausia se isi la asanga ai le ilata lava i se malilienga pe ona whaalia e Seymour. E le o se whanotanga umi maolo o iai le whaamoemoe e whaia nisi whono whaapea i ni a solo manai. Na whaalawi loa mai ana nafi unga o le toi whaitawina o pālota o i tū malo wha pālota o tamaki makaurau ma Mount Albert. Sa whaamautuina le no formo Helen White o le Labour, manu malo ai i a Melissa Lee o le National. E ui ina lua pālota na pauai mai le toi whaitawina o pālota. Ua whaamautuina le no formo o takutai Tash Kemp. I tamaki makaurau, si itia mai le whapalota na vai i le whase fululua o le si tu malo whapalota o ne le sone, sa whaalawi loa i unga o le toi whaitaunga o pālota i le aso wharei le taluai, whaamautu i nai le no fua mo Rachel Boyack o le Labour. Ua whaatonu ina i le pule nuu o Wellington ne Tory whanau le au whaingaluenga a le pule ngā nuu. Ia awane i ave e sea se whaailoilo po se atavali o lo oi Wellington ne o lo tusia ini upu e whaapea ia tau fia le taua i Gaza. Na whaali e whanau i lunga upenga whisota inga o le Instagram. Na ave ese e sui o le au whaingaluenga a le pule ngā nuu se tasi o whaailoilo o tusi ai upu ina ia whaasauloto Palestina sa whaatui se pito o le Waitangi Park. E tali tonu whanau, e le ai se whaina o ia whaailoilo mata i le lautele se i vanga nā o tusi ai ni whiau e momoli mai e le tala whiangai matamaiti. Se i vanga nā o tusi ai ni whiau e momoli mai e le tala whiangai matamaiti. Ua langalanga ai manato le to o tele ilunga upenga o wheso o tainga e winga i le whai unga a le tamaita i pule nuu. E le vao le tolu tāla 5 sene ma le 5 tāla, ua whaatuina i le pule nuu au Kilani Wayne Brown, ina ia totongi e tangata whemalanga i lungo le State Highway 1 i le vao Penrose ma Green Lane, whaapea le State Highway se fuluwono i le vao Lincoln Road ma Te Ara 2 i taimi pisi o le awala. E le langolango ina e tangata i au Kilani, whai pule ngā nuu, ma whaala potopotonga whai pisi nisi lea fuafuanga na la ngā e le pule nuu, la tau te tali tonu, e iai isi awala e mawhai ona whaatala noa, ma ofo i tangata ia mawhai ai ona fo ia le tutongi ina o se 5 tāla, a oanga i atu inga luenga ma le toi fo'i a inga, ona o le taimi pito sili lea ona pisi, ma ki wailunga le awala i ta avale. O le asolo o whai ai whanotanga i le vao le ofiso whela awa inga le pule ngā nuu, ma komiti ala au whai awala, e whaatala noa i lea mata upu. A 5 tāla i le tai au a oanga i atu le ngaluenga, ma le isi 5 tāla i le afiafi pe a maua i le pisi o le awala i afiafi, e o atu le whai ungo le vai aso ua 5 tāla le tupe tutongi, e le tangata whainga luenga e whaonga ina awala pe ona tā ua i le taimi pisi, ma o se tupe te lelea pe ona saunoa au Filipaina o se tasio whai pule a le pule ngā nuu. E le itoi tūla i mai se whawhitau li whaatekonolosi i suenga a le NCEA a le whanau i le asona nafi, pe ona whaamaunia e le NZQA. Na whaania e le sui o le NZQA, e tusama le se fulu ono awhi tamaiti a onga, na suenga o le NCEA level 2, i lunga o upenga tawhailangi, e au noa ma se whawhitau li ana nafi, sa iai le popolenga i whai a onga ma pule a onga, ona o se whaale tonu na tūla i mai i upenga tawhailangi na whaonga e tamaiti a onga, na suei le level 1 o le ingilisi le aso whareile. O lo ilo e le NZQA se fuafuanga e whai mo tamaiti na whai na suenga i whaafitauli na whianga iai i le aso whareile. E whase furuwha a fitu se lau tangata Citizen i New Zealand na malanga e se atu male atu nuu i le tausanga nei, e o mai le masino se tema, o le tupe ua whaititia i le atu nuu, na toi whaatu puteleina e tangata malanga mai tutono New Zealand, e lua se fulu ono afe whase lau, ma le fitu tasi afe lua se lau o tangata malanga e se atu male atu nuu, e tu saimali poti a le Stats New Zealand. O le silia male afo le numero o tangata malanga e se atu male atu nuu, e malanga anga i Australia. O whaamaunga mua tangata malanga e se atu, sa whaamauina e whase fulu whaafe whase lau, i le whaale tausanga e tau mai a Februari in le lua afe se fulu lua, peitai, o se si tangatele le se lau se fulu walu afe walu se lau, o tangata malanga e se atu ma New Zealand, e o mai a se tema le tausanga nei, ma o le tolu iwa pasene o le anu mera malanga atu i fafo, o ila atau i le vau le se fulu walu ma le tolu se fulu tausanga. Ua sauni le malo tausia New Zealand e fesosoani a fiti,
taluona afia i le whao meaoli le pōna pō. E tuso le afo le lua i le auliana na finaanga i maalie e se atua i le whao meaol mātu moto fiti, pe ona lipotia i le ofiso wa aitau i nari. E toa se lautolu se furutanga ta New Zealand lo i fiti fua i le stala, pe itai, na whaalia le komisina mawalunga o New Zealand i fiti, e ono si itia lea numera, o lo ovalo ia e lea fea e le whao meaol lau whanua o New Zealand, e tusai mali poti a le ofiso wa aitau. Na whaania le langona whaanoa noa o se tamaita i lua se fuluwalu tausanga e le ato le malo se o le tino Courtney McAllister. Ona oni winga whailonga tangata na whaalia le au whainga ruenga a le kamupani wa lele e New Zealand a o malanga atu e au e mai au kilani i le aso lua se fuluono o ke topa. Na whesilingia e Courtney le au whainga ruenga pe mawhaiona ia whaonga ina se whalewi te le po o se whalewi whaapitoa mo tangata e ai mana o ngā whaapitoa ona o le te leo no na tino mai mawelinga senga se o le suka e mo omi ai se whaleu i te le. Peitai, i le taliane a leo whainganuinga na latou te e na ina le mana o ngā o Courtney ma whai i ai o whaleu i te tele ma whaleu i mo tangata e ai mana o ngā whaapitoa e na o mo i latou e le business class po i latou e pito i luma o le waalele na longo ina le pule sila o whainga malanga ma taliane e ma whai o na whaonga e Courtney le whaleu i te le ai ia longo le whainganuinga i taimi uma e fia whaonga i nai o tala mawinga na whaalia le au whainganuinga na whaalia i le whaanono a tele o lea tamaitai o na o winga whaailonga tangata. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le niwa ainga o le tae ao. O le si ufofongo leo lau mua no e whafonga mai ei mo te ale walu minute si fumar fitu. O le iwa to e whafonga le wapuponga o tātu telefou. Fa malo fa tai ni tai ole ma futa mai e te tonu lo mo o fifia ya na fa pe fo yo le o mo o fifia ya ki mai pe la uli te o mo Facebook o YouTube tatu fa sa longa me so lo app o le tatu app o le Samoa Capital Radio app e te mo i tatu fa sa longa ya o le tatu te la fo e tu pe mo tu atu le li so soni mai i le folonga le Pasifika me se tatou New Zealand fa pe lava tatou tunu pele o Samoa i le nei vai tau i le tūlanga o wha e le wate e se le wha sai fiti ia te tonu ia e le malosi le wha e whaftai le wate e se ia maluatu ia tatu sia ia uli masao le folonga le wha i unga le tausanga ia maleanga ia tu fo i le tausanga fau awa a whape a whaina fiti le wha, e a whaina ni whaatoanga, e a whaina i fo i male tau o talo i mai New Zealand. E leu tatou i loa le teimi, neu te lero iau kilani ma isi no o New Zealand, Wellington i lava ia. Pe o le tele o tangata i nei Wellington o mai ai pori rua e whaatau ai. Na o le whalo loa leo le pack and save e masani un tau ngofi e le talo apa ua, steimi fitu tā la, valu tā la le kilo. A o isi la whalo loa i e tele Wellington i nei polua. E te maua le talo i le ta sfuru lua tā la i le kilo, sfuru tonu tā la i le kilo. A o le talo vela, se furu valu tā la i le kilo, au e sfuru valu tā la i le kilo. O le tau ale wha i leo iei, wa whata la i le kilo leo iei. Ia, o le to inga tauna, le sosi leo u whea ngai nei ma le to o te leo tātou nei. Tunu, ai, o tātou i loa. E le ai se sa moa alo e se mai le whatau ino wha i matalo. O tātou i loa a le tau mawha i le sa moa le talo po le wha ia e le to al moa. E pea o le tātou wa masani ai. Ia, whatalo whatu i tātou o mafuta mai, so se vaianga lalangi o whatu i por klame whamanui atu. Whafta i tele al whatalo whamarisunga pene ula fui mono o whatu i por klame whamanui al tai au. Ala tātou atu i sina whawhiawhianga, ia ona fo i mai lea. E nisi o tātou tautua e whalau loa. E nisi o tātou mta upu tātou talanoa. Ai, o le tātou whasoa i le tai au nei. E whapitoa lava i le taua lea Israelu ma Hamas. Lea so whina ngano le taua lea. Ua lea e wala au mai malo au whatasi ma le tele o malo lalangi a Israelu. Au le tu i pomuina ia a whapea mai tā ofi pāpā o whana. Fa umalo le taua, wa tele so i fua o whano, tele nei tamaiti, wa pea o ova mari whawhi tamaiti o mali liu. Ia,
o le mau Israel o lato mau le au mai. O lo fa ngai Hamas la lo fale mai la lo fale tatalo Mosque Muslimi o la lo fale aonga ia manofuanga o tangata lau tele. E ia lato wana na e fau i la lo e fewa ia. Ia o le mea na e whenga tāia Israel u teimi nei le tau alea. Pe ila o le stasi o fale mai lea e o amatauna talepe le isi tu ala i e mai te tonu. Ia o le asa u fina ngalo ia i le tau ale whianga ine. Tatou whasoa i vili mai fo le tonu wanu lima lua whatas. Le hafo isau mai tau o le tangata e te alofa fo isi tangata ma e whai tete fo i ni me whapea e mau eso i fua. Ia o ova male se fulu mo le tupu wafe so i fua i o alu temine. Ma le lata i le tolu se fulu wafe i la tau manunua. Oka. Tau tia le fo inu mea. Ia, tatou atu le tatou whawhiwhianga ma le sunga tau langa tangaloa. Ia o le whaiva o le launiu. Ia o le whaiva lea e fie ia ta māma tina matua yaso ia. Toso le launiu ia maua ia. Te ane le vanu minu te lua se funua le tautua le si fonga le namua.
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi, mai whai mea lofa i lo ainga i Samoa. E tu pepe manuia le se ia le titi sao i aso whareile te tasi. Nā le whaatau lava o sautau ap titi sao lua se fulutala, tolu se fulutala pe lima se fulutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ainga i Samoa. Whao ngale online e lafo i se tau ap lua se fulutala New Zealand pe silia tu foi mo so wamanoa. Whai e te manu malo e maua lau lima se lautala New Zealand. Ai angwe te popole e to e maua foi i lo ainga i Samoa. Le isi tino i tupe lima se lautala Samoa. Whatau nei loa sautapa ap titi sao mo so wamanoa i le se i o le kirisimasi. Mo se wanoe te whai mea lo whai i lo ainga i Samoa e ia inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau. Seki a titi sao. Javins Global Freight Limited ua silia ma le tonus fulu tausanga o lana tautua i lo tātou o tunuu e ala iuta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunuu. Taungo fie ai sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au imatangi le au moana pa SSA i le telefoni o luatasi o tolufa valu o tasitasi mo nisi whaamatalanga. Whaamanuia tele le atua i lau whaafonga Samoa. Ia, nisi nā tātou tautua e whalau roa mo nei te mera tae ao, mā lo whaaftai le au e mai a tātou whaasalaunga whaaftai lo mafuta mai. Whai tau atu i tala o le vai aso le te nei, whaasolo mo le nei vai aso. O whaasolo la vai na tele na i whale ainga i Wellington e utapunia. Ia ona o le tele o me o tupe tutongi, ia e ala i le tutongi na o whale o lo risi, ia o le tau o le soifuanga ua awha pe e whaatau mai o loa i e whaatino i le whaleinga. E ona whaatau atu le i tangata whaatau mos profiti. Ia vea tu tangata le ana le whaleinga, mtua le si kuea i le e si lia i lo le tauwhi. O le vea tu e ngau. Ia o le vainga na liu tatou mai tauina ni taimi le telo na i pisinisi wa matau na tapuni le ngawhatia le tau o le soifuanga. Ia o le afianga la. Ia afia i fo i le aia tu o le pisinisi, afia le ainga lea. A fia foi nei tangata whai ngā luenga wa le Samoa wina tō ngā luenga. E maria fo le tala leo te whai tau ai nei le tae au stasi o tangata toi titi a loka e leo. Ia e mafua mai ono le tau whaavalea i le IRD po le ofisa o la whonga New Zealand. No fo le tangata lea ma tālo sanga lana whailana pisinisi. Ia o lana pisinisi o le whaatau ato lava lava. Ia o le mena na whai. No folo le mfase se solo ia fa momong ai talo sanga i le immigration official la fonga ina ia tau i mai ia e momeo GST o le fa il tupen talo sanga tanga leo e limas fulu afe tala pe il tupele tanga tongi mai ele official la fonga ia GST ia te lola il tupen ave official la fonga e fitu se lau tala fitu se lau malua tala toi ti ala fal pui la tamalea ya walaki ala ya faftai fo ile ofisa la fonga ile ili le yo talo sanga tau fa vale fa pe ai e faita lo sanga tau fa vale ale ile a vatu le documents po fa monga e lango ile talo sanga ala ilo le le ofisa la fonga e tau fa vale ya fa monga ya vatu ya le tupela na ya maua e na le fit se la ma luata la ya o le ile ye fo no so kanga i so tanga i kengi ala nei lo le leia e tanga tai nei tu o le ile an tau ma fai ma lo si e maua mai al tupele
Ia, e whaftaia fo i la tau o lo ngā lue i au nanga le mālo le mātala wa i lewa nisi tangata wa sawa i. Ia le mela tu e sao nei ai to e maua tai au. Ole se senga la na. Ta te whamanatu fo i neu tātuanga tai e ngā lue fo i lea ngā lue ala tau mo la tau self-employed. Ma nei e lawa le whatu langa le le whaingolau tax ma lau GST po a umawaenga i nei au i sasi seisi o tātou. Ia, a sasi loa, ia ia le taimi te auto esu e atu. Wa au wha maumunga i e fitu tau sanga le umia o ngai. Ia, anonga umalo le fitu tau sanga whaine alafo, ia wha maumunga. Ai, a wapeo e ngalua oe mo oe, tau fiofi le au wha maumunga na au tupe na alu e wha tau mai ai o loa FSOSANI lau company ia mau tupe maua. Ia ona vai ai lea maua lau tupe tongi le malo. Ia, ai whaftai atu. Ole isi tātou tala lea le fia a whamanatu tu fo. Ole matua ole olanga le tangata. Wa mata ina whawhainga tā le soifuanga whainga aluenga i tono ngā aluenga. E isi tala le tu sia tai au nei o stasi ole iwa 5 fitu tau sanga olon soifua. 5 fitu tau sanga. Tele la taimi nga lue isi company. Sa ia mia tu langa senior company. Al mela utupu. O wha malo lor company, e au ia mali e fo le ngā lue i tū langa i lalo ifo, i leo sini au ngā luenga i lalo ifo. O lona la manatu, e pe ia mata lona matua le tangata, pe wa mata ntau le ano i pe sinis. Me whala na o tangata matua le suesana ngā luenga, pe ave alfa mua a ngā luenga i le au laiti. A ia le se ngā tangata le titi ma le tangata matua. Pero tangata matua ala tu le te le si la fia ngā luenga. E si le atu lo le tamala i titi le sa mal whae longa mtua le iloa whai se mea. Ea, o le mea whaina te whautua ina tatu ta maiti e ngā lue. Po e mau le poto le au mātutua le a wai te me malo loi. Ala uto mau alo la uto mai. O le si fwoi tu. Ea, o le tala la sto ina lea. As ta malo le u 5 fitu on tausanga. O le whainga tā le mele o le li poti o ia i le tangata le ua ia mau le tūlanga si inia. Ai luas futau sanga matua ia na ilo tangata lea. Eo le tūlanga na lewe iei. Wa matau na la haiti supervisor mapule. Ai mātutua tangata whainga ruenga. Ia, ai tu uile wafa atatou za moa voile le ma le Pasifika. E peye le o se mea manaia le whaalongo tangata mātutua i tamitia. Ia pangale, ia ua pau al tau whingo ngā ruenga le taimi. O le isi tu tate mawhau iai. O le to maile le au mātutua, e pei e le ngata e uma le poto a oina, ai to iai malisi me to tia fau, whaina lau tala au kāmuta, E iai tangata kāmuta le nia tunu, o e maua tau tu spasi, wanga waa. Ai iai tatou kāmuta lau tangamasa moa iai ne. E uma le to mai a oina. Ai toi whao ngā ma fau isi fo i me to tia where ngā lua. Toi ngā to maila nā le fia tu whātua le au mātutua i tamaiti. E alu tamaiti tia i e tau whai poe mau. Ua le vaenga le ta telu i tau i tamaiti la i tia sauni e whainga luenga. O mea i o lo mai tau ina e le au mātutua i a utou i e whainga luenga la i tia. Mua. Ma alosi tele o tau mele o le whao ngā telefoni. Whao ngā telefoni mau e whainga luenga. Ea, le winga o le tala. E tau te whaanga ina telefoni teimi le whainga luenga. O le isi whainga lona lua le mai tau e ngā luenga. O le to se teimi ai te alua i ula lau tapa. Ai le o se teimi o le malolonga. So nei whainga lana e lua e tā ua le wawa ai o tau i e la iti o whainga luenga. Au o le tango so o le telefoni teimi o ngā luenga. Au o te tūtua ai alu whafo ula lau tapa pe o whete alu i ale whainga luenga. Ea e va ven fa malolo il tamatiti o le soi tu e va i tatou fa na te mni so ngā luenga. Tau tuana ia maualo lai se ne avta vale. O le i por kala mele fai tono a onga. E ulta mai titi wa umana maualo na lai se ne mua. Tau mawhai tuli le avano na a wha whong mai fo i mātua ia lo walo po lo tama po lo watali i mala fine na usfulu ono sufitu. Tau mawhai tuli ia maualo lai se ne. Ea o leisi na vaenga o lea e mo o mia te le ngā luenga lea tunu o le iai o leisi ne amta vale.
Ia o nai whamanatu na mai la tau e lewa ianga nuenga e so soni fo tu fatu mo le tatu tunu. Vi fa so mai le tala o le taua. Ma wala ua manoa. Tātou tal noa i le nei tai au. O le mato i tū o tane. E ui atu ale pasi i si afi o anga leo maunga samala e ulu i o pata miala i alu le tu anga vale pa e luatu i sale lo. Au le tala fia fia le ua mai nei. Ua maua le suava i na vili i le afi o anga leo maunga. Fatu la le mana ia. Tala fia wana i nuu ia e whainga tā tele le suava i. Peo i tonu le vaenga leo le ala tele le na tau nuu e le kare si a katoliko. E le lau mai nei le tala o maua le suava i. Ia o le la manuia atu ai mafio. Anga i la tala tane i ai. Mana ia tele ia tala. O leu te loa i le porkalame le na whai le veaso le te nei le sa tano atu ai ia fionga le ripule fa pe fo i seveli ni kasiano. Fa marianga o tupe fo i au tu i le stulanga o le suava i. Ia le ala saini za mo o tato mo le sile fifo le tato tunu. Na ua tele lava ata ma meo videos ma tato fa mo maunga le ua nga lue nei le sunga ta vita nua le aso ia ma le sunga ta se salem se. Faina awai atu i au unanga ese po konfernisi le awele malo sa moa. Na ue lunga le tato Facebook le tele o tautuana. E faina e mai mo iai mai matamatai. I le tato tautuana peila o lena faitse ni ngā lima sa mo i se vaenga o le tupelea. Ia me se lava nuu ia a Pasifika ke Wipiane ma Afrika. Ia o le whamanianga o le tūlanga o Suavai tonu le sifuru tausanga. Lea la i te taritonua ia manuia nei le atu Afrika. I le tele o nanga ia e maua le Suavai. Ai nei tu whanga whailonga laulangi mana amana ia tangata e mau tūlanga i tele o me whai laulangi. Se a e whaalongo e a whiana i tangata ke risiano i e whaia lato ngā luenga whasosuani. Peila le tūlanga o le Suavai. Le wiri tata walau, tata leina malo so i fua talo wha. So i fua manguia lau sunga le oa o tu fui. Malo so i fua i lau sunga. Talo wha pele. Ia, o wha pele lungo le. Ia, wha tai lava. O mai lau sunga le tau. Ia, le manguia wha kai waku lau. Ia, wha tai, sau no mai. Ok, lo e whainga ka ngā waku mi mga ko o ka ngā kai li kaua o. Ia lele. E a foile. Ka ke mawa uvau le. Se o ke mawa uvau i le kala le a tau whaalongo. Ole ka mai kiki ua maliulong ka maa. Ia. Ai ke ua whaalongo aku le. Ke ua whaalongo aku ka mai kiki kai mio saunginga o laua. Ua whaile moni mau ale. Ale skanga ka lako a inga o le finga ngalo le akua ua maliu e non ka maa. Ia. E makau le ka mai kiki le malama ia le a. Ia ua kangi la ka mai kiki whai mai ua whasio kanga ka le akua a. O. Ia e whiwala ua whiu kau wha malama ka mai kiki wa e. Ia ranga o la e le o malama ka mai kiki pa wa le me ua whasio ki e le akua non ka mau. Ua whaalonga ku ka mai kiki o whaile moni mau ua kanga ka lako a inga. O le finga ngalo le akua a. Ia. Ia o le interpretation nga ka mai kiki ia laila i kiki. Ua whasio kanga ka le akua ua whasio ki. E le akua long ka ma. Ia. Ala la tūla ia. E pei hoi le ke wawa a ili kaua wa e ole. O e kele i o mangaku o kele wale i longa se mangaku se ku ai ale ko ke longa ka o kanga ka o i pai kau kuspa i makanga ka ke siangu mo ia wa ia ole si wa me le ka ke wa i ile o lai ko kele a kanga ka e lango inga ia isala e mo ai ko kele foi kanga ka la e lango inga ia paleskinga au ke ilo ia ke wa ia tofu ia ilo wa manga ku le ka fa ia ole me mo ko ke va i ele o se ele fo ia sala e le me le ole ka mari mo ila aga ko yo ele kala fa solo pico ile kuspa ia o ke ilo e alanga ngaleanga ke le i kanga ka minga ile me le fa ia sala e langa le ka ko va i aka ia moni la nga na sa wale ka wa maka ko va ia ku ia ka ma
ia a ka ko ile mea la ka o fo ile kuspa ia ka minga ka o isala e ai o le fa ko ngunga le ku nga fa ia isala e lo e fai e ma ka ile fo ile kala fo ile le ya saulo ia mon le nga fa ia ku ia ile ku alue ma ku i fa uma ki ia male ia le auang i se sa o i pepe a fa o yengi fa finge va ko aua lavang i se successi ai sao e o i mang i ang ka ko mal malama nga kala a pe le winga la kala ya la le anga kele i aka i kanga kama ka ngele le mele o ko pur ka mi la le va va i aka sa ai ang ka ku va i foi la ngi aka nga me ka mi nga ka fa solo pico i sala ia moni no polas ka ko ma fa la ia Fe se tele la so te na so pe anda sa o le ia. Na ko na me o le si me. O isala e lua ia o le me mo ia o le au va le ka o le Hamas. O le la ko o le me mo ia le o ke lo ia o le o mau kingo ile. O le la ko pingo ale ia ile kuspa ia o le fa winga ile tebo ia mo le fa winga ia sa kangi male destruction evil destruction o le lako awal me mo ia o le lako le afo ka unga le upule o le lako ko la le o le lako anga va ka le o le fa umaki o le au ke siang o le au choose ole okay lo la ole ala inga o isala elu langa la elu isala elu e ku ava ngo lo i mal mena nga le ka ko lo ole me wo le vanga ngo le vanga pele ngi la wo i le mele ole fainga o me i la fie vai le fa nga ia mo ana ia sa le fa nga ia ka la o kele foi le la fia ila lo ia la wori o wale ka ke mo ko isi kai me sa o le me le ke mo ia la lo ala e fa o me o me ka o la wori ia sa vai la ka pu ia le tarsia ia va venna tau unga le ia mana no ai nei mai mau so i fu nei tanga le tele le ka ke lo fa uma nga a o la ka ka lo le ka lo ia aua lava nge i wha maa inga le suafa o le akua le kau ke au ngā i le kauar ngi. Aua nge i wha aluma inga le suafa o le akua le aka kau ke au ngā i wāranga o le akua a pela ambo i sa ako. E o mai lo le whasolonga ia kopo i sa la e luaranga. Maa lia la. E o ka kou, e la vea i maka kou. Le va ko ke au nga ile ku le kasi ya mo ila a pe o lo ka ikanga o le fo me o ka ma fa e o le a fai o le ia ka o ka ika ma fa nga i fa ya ku ila ka ika fo sa ile ringa ku spa ia a fai o le fa ku sa ia la wali o le evil destruction ka ko ma fa le nga ku la o le ku a ka ngo se le nga sala e se uma ma di e pe o le singa kulanga o le akua le kaua le ali mai i le kaua le awa o la e fi ngau me a la e kasi ale mea na whea koe kamalo o peles kenge e le ai se i longa ave e se uma i ala wari ia e longa uma e se uma ala wari ia kwa umara kaua Malo, whaftai mo lo whiramalo fo nei tai au, ia, tato. O mai ngā mā pau kia i lau. Nei, nā mana ia. Nei tai au, lo whaku. Ia, whaftai, ia manuia fo tai au. Ia, so i fua. A mai al tato pese lea, ia ona tom whaile fso ta ia tu le fionga na peptele, ia wafu stala le kompania titi sao pe Silvia. Sunga tewi chapu mana ia. Sili asa mo le tofao. Pave fianga se filo il tai on tu alsi fonga na mo sfu todo minuto lo to the time oliva. Good morning ta lo falava.
Whawe fianga se whiwhilo i le tae au, le tautua le nei mo e se whonga le lau mua. Toe se 10 minuti o na tae leo le iwa. Ia, ele o mo la fsota ingo malau pepe na tu tala tu tatou le ia le utoe fsota i me le wava no mai. Le mela lea. Ia, tu tala tu la tatou le ina pia umal fsota inga lea, whaftai. Early in the morning, she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Ia, whamalulu atu le whawhiwhianga mai a whanana Jerome Gray, Lady of Waihole, ia, po le Sweet Lady of Waihole. O lea ua iei lungo le tatou leina le whionga la pepe tele, se whais tatou tala tu sai ma le tautua al titi sao. So i fua manuia la whionga la pepe? Ma whera i atu nau songa tō fua le nei taime le tae au, whatalo whatfo i paanga le tatou pōkalame. Te tono ia o lo manuia o tau ume tono le lau mua ia o lo ngā solo le leifo ia ngā ruenga ai au kilani nei ia ai e fo i le tau pua me o tae au ia masalo ai o le a whale i fiti le na lea o tau whapea mai e maa fo i mātou i au kilani. Malo, ioe, tala fia le wa matante a mali ese ia te tonu le la na on wha malu malu au tau ia e te tonu le la toi fo i tūlanga le lei. O mai le tautua le tatou kompani nei vai tau. Ia, o lo whapeona solunga le mea uma ai me sei o le ua mata le tatou whapitoa o le Christmasi e ona whalau loa fo i lungo le tatou tautua. Ia, e na o le lua sfutala ni usila lava pe sila tfo i lau tapa pe whatau mal whalo loa tau fo i ona whatino lava o le la fo i nea le lo Walau le numero o vat se lau tol fa lo tolu le naif tu se lungal pe patapa. Ia, ma peona fatino la vai ina iam faiona sau ia lo numero na fa ngai vilia le numero o vat se lau. Ma to mo ina foi le numero tu ai ngai sa mona le tango ensa. Tango e pu ele ato le top up ai la foi le messenger va nga le sa mo fatino la to. Ia e misila lo av no tato sei. Leo la fa la sota au o le ta pulu al puana ni fa ngata ia tatou entries tolu tatou failonga tai lima salauta la New Zealand la seina al tala fifia e manu ma lo le lima salauta la New Zealand ia e fo tatou company ia se me lo fa lima salauta la Samoa mo lo ainga Samoa potanga ta de sala fo ia le tapa ia pe yo le se tala fifil na tatou whapitoa, leo whanga solo. Ia, vea o ema Santa Claus e tau ainga sa moka, te o ema nui New Zealand, ne? Malo. Nau pepe, whaina whamana tu mai wale, ia inei tatou ainga, ia inei ele oilo, pe titu sao, numela na tau ainga sa mo. O anu mela amata titu sao? O numela masani al tatou titu sao, e amata ile fitu fitu tolu, ia fitu lua. E tatou numero na le titu sao, whawhaingo fie ai, o nai loa do tele. Ia, malisi vaenga, taua. E te longo fie la vele titu sao le numero te metango whatingo atu, il whaingo top up. Ia, e ta umai la vele tatou IVR. Ia, e le valid le numero na o luolo e tam whai top up. Ia, e shua telefo. Ia, na ona mese tatou ainga fisili. E po fele o nangala e ilana SIM card. I ma watau lona sui nei loa. Ina iam whaiona i alu tono le whapito. Sao le leia. Awa pena leo mana o tangata e whatau le top up fast food tala. Si le whatau ta i luas food tala e lua iona vanoa leo pepe sao. Sao le leia. Mantua e luas food tala New Zealand le mawalalo le top up. En whauna whaunga. Ia whaatela e fast furu na fia ave. Ia, whatau ta i luas furu e lua. Mau au entry se lua. Ia, atono la tele atoilo wapanoa.
e nai lo lestang le na tasila nench ia sa ole nei fena fa mani no vanga le o le feo il tato tu no o mo mai o tu fa nu mela isa mo pe fa ya tu nei le umi e tau fil tata nu mela ona umale o le nga tu fu e toru lo masina e te le whaukaina ia le SIM card. Tu sarava pe sa whai nei pena sa mo e me sa mua whaunga tu nei ia a whalea o ngaina lo lau SIM card. Pautu aina lava la. Lo tom whai e whai sau tapa se tasi le masina. Ia pe whaunga pe lau SIM card e te tek sai sa mua e pe te vili e foi. Ina ia active lava lau SIM card ia ono tu la fono lava tau kampania lo iai. Ia to tele malo tunu le lava fa nga to la to SIM card ni sila to fu masalo over matau sanga peru tau sanga. Ia ono la to manunga lava ia la to numero. Ono telefone ia ono fo ni ia la fa nga to mo pisini si sa mo ia mafuanga nai e maintain nei lava la to numero ia e pc na le text tasi de masina ala o active low number ia fai ko masina top up ia ona ta fia lava lo numero le to sui awa va peo o le numero le o mal to masina le fa ngai na la i to nu le credit pe los fur pe fast fur pe onos futala o la uta fea to e mal tu pe na la pe per sa ole ia e alu lo lau numero tono le tato recycle le e tue au mai fa ngailes ia e re te mau al pa le ni na ye to e wa de la mai le numero fa o le SIM card fo ia fa ngai le stangata i o mai mau ato i lau top up o lau credit na ye to ia e fa to ina fo lo tom fa la vai fa mai lo lau pa le ni wa na i la le tato menu na star 123 hash te alu ia iolo ia o ma menu se fa ngai no SIM card ia mo wel pa leni fa ona su ela tara pa leni la data na ia ma isi vai se mo tu ati sa malo e isi vai nga tau se fie le tunu la pepe le melo telefoni ia na famna tu fo ia la to lo siringia tu langol tongina o telefoni sa mo mai ni si nei ia na tasera wala le fena tongi salte ti sale telefoni ia fa ngaina le talo fa voucher alo valua lungo la website pacific40.com fili mo pa services ia na vai le por falo lol te ti sale pia po sale longa la fo ile voucher fa te tenga fa le voucher to se la tala ia e jo fa la to ai nga vai se telefoni e feta le lo na tau mal to se la tala na wala foto ia e fa nga ia au na la wala fai mo fiolo mfai e ona tongi ato tato telefoni ia mai atu no mau ia ai so tai mai pe il tato numero olu atasi lima ono tolu fa mo se soani ia pe fai olo na mia ia ai tai tele tu foi mo mato no ia mania po ia po la mi fanga solo neas ia fa tai tele pepe fa so fu mo le temi so foi vel tato se inanta ia ma lo limse lo tana ni usila manuia ma tanta le ja mo lo wa inga la fo ma lo di sini ma se la tala le re o la fa volta to pese le Lady of Waihole e on se e tu lo le tato telefo o le ole a ta riva a fa riva le tau nei mo la no el por club me ya ale va ngale a University of Victoria ya tata no fo ma le sunga ya fa linga le ota fa tau fo le tau tu al tato university na fa tai beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing now, sweet, sweet Lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet Lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet Lady of Waihole.
Te whaafeilo i atu lo tātou tunu o se isi whaopoponga le nei o talafou I mea lo tutupu lo tātou tunu I Samoa. O lo whaawau pia ona mata I tuwina le matanga luenga o whaamaumaunga, mai isi tunu I a suinga o ngalu o le whaama el Covitis fruiva, ma ua mai te wina le telo tangata whemala ngai wa awhiai. O le vaiason te nei na whaamau ni ai wai te tonu le malo New Zealand, le virus il Covitis fruiva I lona ngalu lo naiva, ma e peia a fia te lei tangata mata tua. Wa fautua ina ele matanga luenga le se fua malo lo ina le mamalo le sio tātua tenu. E nei no fauta ai mai se le whaatinu ino pui puinga masani, e pei ona sasa wa I mo mua le temia o vevela le o sosonga o le whaamai. O le whaatinu ina le o tui pui pui o le Covitis fruiva, mo ina to e le I fia se tui pui pui mo mua, ma ia whaatinu tui whaao popo po le pusta, mo le whaamai mo ila to ua mai a isi tui pui pui mo mua, mo le pui pui a mai lava le whaamai, ma ia ave le whaamo mo ia ila to mai leona se fultau sanga nga I lunga, o ila to fo I wa iai ngā se tu mau e a fia I le suka, toto mau a lunga, ngā se ngase o le whatu, ka nesa ma ngā se ngase o le mama, o tinamata mai tai to, ai mai se ila to wa ato le se fultau vai aso a ngā I lunga. O tangata uma ua whai ngā ruenga le soifua maloloina, ma isi tangata pe amanao mia. O le tuiwha o popo le Covitis fruiva, e ma whai o na whaatino ina, pe a whai ua ato le se fulma le lua maasina talu o na mai au na tuipui pui mo mua sa whaia, po le whaatino ina I te tonu o le tau sanga. O fautua ina fōi la tau lo malanga mai atunu I whawhai le I whaia ia tuipui pui, o lo whaatino tuipui pui o le Coviti ma tōtua, whaafsanga I ma le whale o loa Sepen Renis, mai le tu lai iwa le tae au I le whae le a fiafi, mai I le asunga fua I le asa whareile. Mai o la whai loa lavanisi no whanga wha o popo, mo le sila fia le atunu. E le iti le nganga bebe I ma le whaaftai o le tu malonga nga e maunga numero mo mua, e na ua puna ele suawai na vili ina mai on lau ele, I le afio anga o maunga, o le anganga o le fia na whaaftai e le fionga le suipa na mia, le fionga tuala Josefo Bonifacio, o le whaipule leo le tumalo, o le ua tali le atua I se tasio mana o ngā molo na I tumalo, e le tele o tausanga o wha le tonu le suawai tau mafa, a o lātou tausa vali ma isi a fio anga I pata mea masamalai ulu, I le vai tu maoti. Mai o le suawai le tasi wa maua mai lau ele o le tumalo, o le amanuia tuai mai ia fio anga e lua. Na whaaftai e le fionga ia tuala, le fionga le ministao ngā ruenga te tele, le fionga olo a forfiti va ai. E ui le tau wha asoa soa se le ni mopolo keti wa whaata oto e lana mta ngā ruenga, ai Natalia tu lava e whaatino le ngā ruenga, mo le se le ni ua maua i lea taimi. O lo iai fo inisi tu malo o lo tālusanga ina lava le polo keti e tasi, o le fia maua le se suawai tau mawha Italia tuai I le wha le tonu, motu pe vai ma whaatu langa tei me ola tuai le suawai mai le malo, mo nai o la tu wafio anga. O le walo ia le saini ina le tu malo le pa, o pepa o le wha amatuai o le ulua I se lau lima se furua whetala o le ulua I miliona, o polo keti wa lewa na mai a isi tu malo, o lea sei ni ngā lima na whailoa I eile fionga le ministao na tanga ruenga o tina mta mai tai, a tina nu maanga fisotai, o lo o ngafa mal polo keti le nei o le miliona tā la. Fantasi ai ma le fionga le ministao tupe, le fionga lautimuia a fōwele se vā ai. Na sau no le fionga le ministao na tanga ruenga o tina mta mai tai, le fionga mulipola na Rosa Ale Molio. E wha wau pia le anawata wal whainga malo le polo keti le nei, e mole manui o tangata lau tele o le atunu. Mai o sa mofo I le atunu mo mo le Pasifika, wa o lato whaatino se polo keti whaape nei, e whaamatu wai se leni mafso swani mai atunu o I whafo. Ma wa ioi na fo e atunu te tele o awina mai e fiso swani, ma le whaamoe ina ia tula I mai se swinga le leipe o na whaanau nau iei le malo, I lalo o le nei polo keti. E naiva yaso tua na ina wha lawi loa alo ia le fionga lau timu ia.
Wa ta oto le isi 5 miliona tala mo i tu malo. O le miliona lo na lua le wha tu atu pe a whai e mai a uma vaenga mua. O le isi miliona tala ma wha tino vaenga uma pe on ta tila lo ta iala. Mai o le a le ai se vaenga e polokai le wha tu ina tu malo ua wha maoni. E 5 so whainga ruenga leo le a wha ngai yo iei vaenga uma. E wha tu atu ai le se lau 5 furua feta lai le tu stupe le tu malo. E a mata wha tino e loa. Fōwhanga le lātou poloketi pe o na tu ina mai tu tono le ofisa. Na toe tu alalo atu le whionga le minista ya Mulipola i tu malo umai 5 se fulmaltasi. E mana o mia tele le ngā lule whātasi komiti o whono whaavaya i tu malo. Male matanga ruenga e mā ai le avenga, mā lama i tu uma, ma whaingo fiei mea uma e le toi ia ini whewesia inga. A o tau wha mai ampe wha ngā solo sa ili linga masu esu e ngā leo Australia, e le ngata i le mafu a ngā le maali liwa i o alo sa moe to whai na malanga ngā luenga whawai teimi. A le whātalia fo i leo le tali ato a inga i Samoa, e le talo sanga na tu ina mai lan tolo whai esu e ngā, i le whaonga i nei leo le DNA, e sa i lia tonua i le tangato i lan tau i o maali liwa to wha. E nei ia sa o le suafa e tu ina lungo le pusa maliu o le tangata, ma ia sa o fo i le tino maliu e tu ina mai aloa ia i le a inga i Samoa nei. Na maua le fiso o ta inga au telefou ma le fio ngā teo Anthony Sofilipoan po. Ma ia wha i loa i le wha alia o le lango tātu tangata Samoa o tangata Pasifika o lo o ngā lulua i ngā ruenga whaavai teimi whaatasi mai lantou. Lo lantou tā pena ina lea o se sauni ngā lotu. E whaelo ai o lātou vale alofa mo i lātou o maali liu. Ma le ofo ane foi o se fisoa swani mai le ainga e ana le whale maliu o lotu i naiti no maliu i lātou nei. O lātou ofo ane ai pusa maliu e moli mai ei tino i lātou i Samoa e au nomas tutongi. Whaelo e te o i telefou. E tele isi vaenga e leo manino ai o tātou tangata e le ngato ngā luang whaavai teimi. O whiu yu ia inga, ma le whaatinonga o tūlanga viso ta inga ma kampani o lo malanga o tātou tangata ngā lulue ai. Ma ele o se tūlanga i whaingo fie, mai le to ai tito i lantou na whiriwhilia lo tātou mā loi Samoa, ma le ao whai to a tele o tangata ua maua awanoe ngā lulue ai. O le asonga fua le vea so fau, pe aliliu mai viso ta inga ma whaasa le launga le siu fonga le lau mua i lana tautua mā sani mai Samoa. O le a whamanino e le fionga ia teo Anthony Sofe, nisi o vaenga e fia mālam la mai le atunu. Mai o le ata tala fo i le avanoi tangata lau tele moni fasili, e fia fasilingi ai le fionga teo, e whaonga ina ai le call po le video messenger, a ngai i le messenger le si ufunga le lau mua, e nisi o vaenga e leo mālam la mai, le ana whaadi le fionga teo, o le ata mu whai e tali e tua i vaenga, e pei ona iailo na visota inga, e o tātou tangata o lo malanga atu i awa noa o ngā luenga whaavai teimi, i te tonu lava o Australia. O a tātou tala whauia mai Samoa manuia le ne iaso lo tātou tunu o whaasoi whaia. Talo falava o talafou mai le si ufofonga o le lau mua mai Wellington mo le nei tai ao le aso se fulu ono Novema lua afe lua tolu. O le aso na fina whai ai le whorotanga i le vao ta itai o vaenga wha upu whai a le National Act ma le New Zealand First i si tasi o potu i le whaletani malo a le Pullman Hotel i Aukilani i se whamatalanga a le ta itai a le Act David Seymour i le leiti o New Zealand wha apea o se whonotanga na matua i wha afia i na ia masama whaiona tala noa i nisi o folanga walato au sia se isi la asanga ai le ilata lava i se malilienga pe ona whaalia e Seymour e le o se whonotanga umi maolo o iai le wha moe e whaia nisi whono wha apea i ni a solo manai.
Na whaalawi loa mai ana nafi unga o le toi whaitauina o pālota o i tūmalo wha pālota o Tamaki Makaurau ma Mount Albert sa wha amautuina le no mo Helen White o le Labour manu malo ai i a Melissa Lee o le National e ui ina lua pālota na paunga ai mai le toi whaitauina o pālota ua wha amautuina le no mo Takutai Tash Kemp i Tamaki Makaurau si itia mai le whapālota na vai i le whase fululua o le si tūmalo whapālota o ne le sone sa whaalawi loa i unga o le toi whaitaunga o pālota i le aso wharei le taluai wha amautu ina i le no mo Rachel Boyack o le Labour. Ua whaatonu ina i le pule nuu o Wellington ne Tory whanau le au whaingaluenga a le pule ngā nuu ia awane i ave e sea se whaailo ilu po se atavali o lo oi Wellington ne o lo tūsia ini upu e whaapea ia tau fia le taua i Gaza na whaalia e whanau i lunga upenga whisota inga o le Instagram na ave ese e sui o le au whaingaluenga a le pule ngā nuu se tasi o whaailo ilo o tūsia i upu ina ia whaasa au loto Palestina sa whaatui se pito o le Waitangi Park e tali tonu whanau e le ai se whaina o ia whaailo ilo mata i le lautele se i vanga nā o tūsia ini whiau e momoli mai e le tala whianga i matamaiti ua langalanga ai manato le to o tele ilunga upenga o wheso o tainga e winga i le whaai unga a le tamaita i pule nuu. E le vao le tolu tāla 5 sene ma le 5 tāla, ua whaatuina i le pule nuu au Kilani Wayne Brown, ina ia tutongi e tangata whemalanga ai ilungo le State Highway 1 i le vao Penrose ma Green Lane, whaapea le State Highway 10 i le vao Lincoln Road ma Te Ara 2 i taimi pisi o le awala. E le langolango ina e tangata i au Kilani, whai pule ngā nuu, ma whaala potopotonga whai pisi nisi lea fuafuanga na la ngā e le pule nuu, la tau te tali tonu, e iai isi awala i mawhai ona whaatala noa, ma ofo i tangata ia mawhai ai ona fo ia le tutongi ina o se 5 tāla, a oanga i atu inga luenga ma le toi fo'i a inga, ona o le taimi pito sili lea ona pisi, ma ki wailunga le awala i taavale. O le asolo o whai aifono tanga i le vao le ofiso whela awa inga le pule ngā nuu, ma komiti a le au whai awala, e whaatala noa i lea mata upu. A 5 tāla i le tai au a oanga i atu le ngaluenga, ma le isi 5 tāla i le afiafi pe a maua i le pisi o le awala i afiafi, e o atu le whai ungo le vai aso ua 5 tāla le tupe tutongi, e le tangata whainga luenga e whaonga ina awala pe ona tā ua i le taimi pisi, ma o se tupe te lelea pe ona saunoa au Filipaina o se tasio whai pule a le pule ngā nuu. E le itoi tūla i mai se whawhitau li whaatekonolosi i suenga a le NCEA a le whanau i le asona nafi, pe ona whaamaunia e le NZQA. Na whaania e le sui o le NZQA, e tusama le se fulu ono awhi tamaiti a onga, na suenga o le NCEA level 2, i lunga o upenga ta whailangi, e au noa ma se whawhitau li ana nafi, sa iai le popolenga i whai a onga ma pule a onga, ona o se whaale tonu na tūla i mai i upenga ta whailangi na whaonga e tamaiti a onga, na suei le level 1 o le ingilisi le aso whareile. O lo ilo e le NZQA se fuafuanga e whai mo tamaiti na whai na suenga i whaafitauli na whianga iai i le aso whareile. E whase furuwha awhi fitu se lau tangata Citizen New Zealand na malanga e se atu male atu nuu i le tausanga nei e o mai le masino se tema o le tupe ua whaititia i le atu nuu na toi whaatu pute leina e tangata malanga mai tutono New Zealand e lua se fulu ono awhi whase lau ma le fitu tasi awhi lua se lau o tangata malanga e se atu male atu nuu e tu sai mali poti a le Stats New Zealand o le silia male afo le numero o tangata malanga e se atu male atu nuu e malanga anga i Australia. O whaamaunga mua tangata malanga e se atu, sa whaamauina e whase fulu whaafe whase lau, i le whaale tausanga e tau mai a Februari in le lua afe se fulu lua, petai, o se si tangatele le se lau se fulu walu afe walu se lau, o tangata malanga e se atu ma New Zealand, e o mai a se tema le tausanga nei, ma o le tolu iwa pasene o le anu mera malanga atu i fafo, o ila atau i le vao le se fulu walu ma le tolu se fulu tausanga. Ua sauni le malo tausia New Zealand e fesosoani a fiti, taluona a fia i le whao meaoli le pōna pō. E tuso le afo le lua i le auli ana na finaanga i maalie e se atua i le whao meaol matu moto fiti, pe ona lipotia i le ofiso wa aitau i nari. E toa se lau tolu se furutangata New Zealand o lo i fiti fua i le stala, peitai, na whaalia le komisina mawalunga o New Zealand i fiti, e ono si itia lea numera, o lo ovalo ia e lea fea e le whao meaol lau whanua o New Zealand, e tusai mali poti a le ofiso wa aitau.
Na whaalia le langona whaanoa noa o se tamaita i lua se fuluwalu tausanga e le ato le malo se o le tino Courtney McAllister. Ona oni winga whailonga tangata na whaalia le au whainga ruenga ale kamupani wa lele al New Zealand a o malanga atu e au e mai au kilani i le aso lua se fuluono o ke topa. Na whesilingia e Courtney le au whainga ruenga pe mawhaiona ia whaonga ina se whalewi te le po o se whalewi whaapitoa mo tangata e ai mana o ngā whaapitoa ona o le te leo no na tino mai mawelinga se ngase o le suka e mo omi ai se whalewi te le. Peitai, i le taliane a leo whainganuinga na latou te e na ina le mana o ngā o Courtney ma whai i ai o whalewi te tele ma whalewi mo tangata e ai mana o ngā whaapitoa e na o mo i latou e le business class po i latou e pito i luma o le waalele na longo ina le pule sila o whainga malanga ma taliane e ma whai o na whaonga e Courtney le whalewi te le ai ia longo le whainganuinga i taimi uma e fia whaonga ina ai o tala mawinga na whaalia le au whainganuinga na whaalia i le whaanono tele o lea tamaitai ona o winga whaailonga tangata. Tala fōuia mai le si ufofongo le lau mua mo le niwa ainga o le tae ao.
O te ono sei Olo o soi fue Le li I le langi Ule oe I lau fili filinga Nolo to ole sami Funga mata ko fia na le pese le Oski Band. Hau i le tau o lai o fo e whanota. Ia, o le temine, o le tato porkalame le Universite Victoria, smai al whafonga. Ia whamalofa tai le tai au a fia la full tato porkalame maula noa e tala noa ma le sunga ia whaalinga leota i o le sui o le Universite Victoria le fuila tala noa tu porkalame i le tai au nei ia soifua manuia la sunga whaalinga ta alofa lava malo soifua ia ta manuia la sunga tu fue fatalofa tu fo i le pa ia man malo tato atunu au ona le atua mo lato fatua nei te mama nei tina mātutua, ia o lo whaia le whaiwa le tāpuai, ia i le aso ma le aso nei te mama tina, ia se ia o lava nei whanau tulou, tālofa lava. Ma lo se fua la sunga whalinga, ia o maia la sunga fo, ia me se tautua ni vaitai. Ia o lo manui a mea umatu fua le alofa le atua, o lo o ia o lo whaasolo anga luenga, a le universite ia e me se fo ia fufuanga a inga ma e ka le sia ia e o lo maua pea ia le fia ma le oli ia wa fo wa lata fo fai unga nei tau sanga i sa le ia se o le taimi ma nei ia nei o le tau sanga fo le na wa lata ina tau fai fo inga luenga o le tau sanga a mise taimi nei o le se nga le lata tau ia ia sa o le tu fo o taimi nei pe o tuai o na o mai ia so fia ia o se lenga pe ona e saunoa ia ala fo I fa unga ia manisi fo o aso malo lo ia wa fo ia le tele o ngaluen ia ai o le alo fama le anga le o le tuolo o tamo fai e fo e fa malo si ia wa fo ia fai wa fa unga o nei tau sanga ia moni le ia o mai na le universite le vo vaita ia fa tai tu fo o terminei o lo o fa solo anga luenga le universite ia ono le universite fai onas fai sina te leo le universite ia e tele ia vaenga ia ma departments ia e tono le universite ia oisi vaenga ia pe o tau mamale avenga terminei ono ua umatu pa ua mai a foi ia
ia kuata ia e lua, ia po trimesters ia e lua, ia mau lātou fo'i whaiva ia e mese fo'i ia suenga, ia sa whiangai e fo'i māloma whanau, ia pewa mai atu ia vaenga te tele na e lua, ia a lewa wa whaasanga i le vaenga leo le trimester free, ia po le summer school, ia o le vaenga la le whaia sina e ese mai i le trimester ia e lua lewa mai, ona e whaia sina vave o le summer school, ia e na le ono a vai asu, ia e tau mawhai e whaia ia vasenga, ia e leo vasenga uma, e leo vasenga uma lai whai temi nei, ia e ia nisi mata upu a whaia wanoa le whaia onga, ia po le lecturer, ia ma fina ngalo e whaia le vasenga, ia o lo o wha wau pea le nā vasenga temi nei, ia o nisi o lo o pisi, ia e o nisi fo ia pewa o temi nei o tau mai fo ia se la tau fo i a ngaluenga, ia ma wa ai fo tau sanga fo ia po a fo ia ni vaenga tā ua, ia o le o alo fo i ma whanau ia o le vai aso nena o matu nei, ia sa mai o na whaia i la tu suenga, ia e momoli ato ele anga wha malo, ia ina i alo fo i ma nei whanau, ia e me se fo i tangata si o tātou atu nuu sa whiangai fo i ma le vaenga tā ua o le whatau nuu ina o suenga, ia ona tatonua le silafia fo i tātou atu nuu, ia e me se fo i tātou uma, ia e leo se me whaingofia, e leo se me whaingofia, ia le tau mawhainga fo i o le vaenga o suenga, ia whatau nuu ina fo i le fuafuanga, ia e tatonu o le poto lava, ia e me se fo i le loto, ia ma le mawhauwhau o ma ua whaatasi ma le finangalo le atu, ia o whaatau nuu ina ma le manuia nei fuafuanga, ia te mi nei ia o lo whaaso soloa ia maka ino le vaenga, ia e nofo whaatali e fo ia nei o tātou tangata me se fo ia lon whanau sa tau mawhai le vaenga suenga, ia te tono lo o lava papale ia le lātou fo i ona sai, ia awa fo ia le whaatalitali, ia po le a fo i se tala mai o le lātou tau mawhai ngani nei tau sanga. O le talamoni lava lau sunga whaalinga e ese le mātanga o fio le nei taimi, pe a fua le sa ili mālo tātou tangata i le tēnau tau sanga na fo lau mane atu, le ua matau na whaia ina na tama whanau ma universite ma onga maulunga. I le whiwhianga leo le tātou atunu, a inga i ka le sia ma le tunu, wha manatu whatasi aso leo la tātou o ngai, ai tautonu, e i watu le si vai, ai fotu o i mai le si vai, o ane tāpena ngā le universite ni teimi makolisi, mantopolo kalai meo whanga solo wala fo i tamu whaia, o atu peta mai te whaauau ia a onga i tonu universite. Ia, whaftai lava tu fue o le talamoni a ele o malolo ia le mātou fo i tu pā o tonu universite. Ono o le vaenga le mātou te ngā lulue ia ma le tamaita ia tapu le ma te to lua le itua Pacific. Ia o lo va ainga iluma. Nga iluma ia le mātou fo i ngā luenga. Ina ia tama whai e wha solo pea ia le tama whainga o aloma whanau Pacific. Ia po le ase fuafuanga o iai. A fina ngalo lava e awai atu l'universite mānei ale ai. Ia e pau lava ese fo ia fuafuanga ia ma tama whainga fo ia tangata te tonu fo ia o le neisoi fuanga lo tātou iai. Ia ai o lo whaawau pēr mātou ngā ruenga o le recruitment, e whaingo le recruitment. Ia o le aso anafi sa whatau nu inai fo i le si aso tele fo ia mātou te tonu le recruitment. Sa mātou whatastasi ai fo i ma le tele o year 10 students o nei tamaiti ia o la whato a mata fo i le lātou ta mawhainga te tonu o kolisi. Ia sa whatau tungina le wha moi ia i te tonu lava le universite. Ia e ova le tolu se lau ia tamaiti Pasifika sa mātou whatasi. Ia pe ia ona tātou ilo fo ia masila fia fo i tātou atunu. Tu whatasi lor Pasifika. Ia ua whaia singa whainga tā o le tauma whainga o le aso, ia ona o le ia pisa ia ma le ai mese fo i le fianga o nei na ialoma whanau. O le tō tele o na ialoma whanau o le lātou taimi mua lea o lātou o atu ai le universite. O le tele fo i o lātou sa whesilingia fo i le aso alinafi.
pe iei ni se o lātou ainga ua o le atu langa o le universite. Ia po o mai a fo le lātou tau mawhainga. Ia sa ia ni se o tamiti sa si ilunga o lātou a au, ia ma tala mai e ia tangata o lātou ainga ua o mai o lātou tau mawhainga po ua o atu fo i po lo ia te minei le universite. Ia au le tō tele o na ia lama whanau, ia ele ni se o lātou ainga, ia sa o i lea tūlanga. Ia e pei o le aunga lava leo ni wha moe sa wha tino ina lea soan nafi. Ina ia tatala ina ia le sila ia po le vainga fo ia na ia lama whanau le lātou lumanai. I le tele o mea e mawhai o na lātou au sia, pe le tele o vaenga e mawhai o na lātou o iai. Ia pe a whai ia e whina ngalo iai. Ia ai olo iai i le tele o vaenga e mawhai o na lātou va ai. Ia e tele fo ia na o nisi ngā luenga mana ia. Tele fo ina o nisi whai o lātou pisi nisi ma me wha pena. Ia o nisi fo ia o lo va ai le tū lea o le tau mawhainga tutonu a onga mawalunga. Ia wā fo i se lātou va ai. Ia i le numanai ia e mise fo ini ngā luenga o lo tau mawhai. Ia e au sia. Ia pe o se vaenga mana ia na sa whatino ina lea soan nafi. Ia sa... Ia pe e tele ai na iai ia nisi fo i o tala tangata ia tātou Pasifika. Ia whapirita nia, you can hear us before you see us. Ia a whaaliwina, ia e langona i tātou ai le iwa ai atu. Ia e pe i o vaenga mana, ia na ono le universite ua whai lawa sina quiet, i le temi nei. Ona wale ni tamaiti o lo o ave lato wasenga, ona le summer school. Ia pe o te mana ia le whaapa o i fo ina le universite ma wha tele i fo ia le fiafianga te tono universite. Ia pe o se nganga fiafia na ia i mato. Ia ina ia i loa ai masila fia ina i alamana i whanau e ma whai fo i ona lato a waile universite pe a whai lato te whina ngalo iat. Te lola na fo i tamiti a nafi malu i tau tau na avea lato tamiti mua. A ua le ngata mai lea onga ai wha aua pia o atu universite. O le si tu wharinga ta sina tu ila sunga i le mo le taimi nei anga i atu i le taimi o whaunga. O ani poro kalame le universite le taimi nei. O le awa tau wala mai si aso o whaunga ta pena ini se maranga mai. Ia, whaatai lava tufu. O le taimi nei o lo o maea ia whemalanga i fo ia i mātou le sa telea na whatau nuina i le tausanga. Sa mātou o tua i fo i le tele o vaenga o ato atunu nei New Zealand. Ia awa fo i tatalo ia me se fo i le whaasoa ina i ainga mana i a kālesia. Ia me se fo ina i o tātou tangata Pasifika. O le teimi nei o lo whatau nuina i a tele o one-on-one appointments. E fe sosoani i fo i na i alumana i whanau e me se fo ina i o tātou tangata. Ia i le tūle o le stala mo le universite. Ia o le vaenga tāuala le e sosoani i tele ia tapu ia ai me se fo ilo nei tangata nei o tātou tangata Pasifika. E sosoani i le vaenga le ina ia silafia ia vasenga po mata upu ia po o classes i le ngangana whaperitania. Ina ia a o te mele stala i alawa umma ona lātou i loa ia po i pesilafia fo ia vasenga te tauna whai, be te tauna ave. Ia o le taimi nei o le melna o lo o whapispisi e fo i maa ua nei ia ma stamaitai ia postu fine fo ia tapu. Ia a o le vaenga la lea o le whaunga. Ia o la ua umona whao o atu ia nisi fo i o whamatalanga po emaili po communications a le universite. Ia nisi fo i o nei o tātou aloma whanau Pasifika o la whao uina fo i le nei fo i taimi ia te sema. Ia o te sema o le whataunu uina ia le wha moe moe. Ia o le aso whao te sema. O le whataunu uina ia le Pasifika graduation. Le aso whao te sema. Ia o le aso ngafua lea. Ia o le vai aso lava na. O le vai aso na o whaunga a le Pasifika. Ia ma whaunga fo ina le whataunu uina i le Michael Fowler Center. Ia mawhai e fo ila le savali, ia po le March, mo nei tangata o le awha uina le nei fo i taimi o le tausanga. O le aso whala, o le aso ngafua, ia le whaunga Pasifika. Ia o le aso ono, ma le aso fitu, o le aso lulu lea, ma le aso tofi. Ia o le awha taunu uina ia
ia whaunga te tele ia e whaia i le Michael Fowler Centre. O le taimi nei e na o le tolu lava ia whaunga o le a whaatau ina. Ia e tasi i le aso lulu. Ia ma le lua i le aso tofi. Ia o le aso lulu o le afo le lua le whaatau ina ia le ceremony mua. Ia po le whaunga mua. Ia a o le aso tofi. O le ua whai sina suinga o whaunga nei tau sanga. Ua tutu mai anga iluma. Ia le taimi e whai ai. O le aso tofi la, o le afa le iwa i le tae o le afa tau nuuina i fōi le isi fōi whaunga. E le peo aso ia sa whai le ono le afiafi. Ia ma le afa lua le audi. Ia ai o le taimi nei, o lo tu maupele le afa lua le audi. Ai ua sifi mai le ono anga i le afa le iwa le tae au. Ia o le whaunga luna luana, afa le iwa i le tae au le stofi. Ia ma le whaunga luna tolulo, ia o le whaunga muli na e whaatau nuina le afo le lua le auli. Ia o le aso tofi lava lea. Ia e tolu ai la ia whaunga e whaatau nuina i lea fo'i taimi o tausanga. Ia ona ua wa ai fo'i le universite i le afiafi. Ia o le tele o nei ainga. Ia e fia mana na o ia e o e tena pe o e fia fo'i nal. Ia i tutonu ala lātou ainga. Ia e ua le mawhai ona o whaunga ia e solo le fiafi. Ia a leua mana ia le suinga. Ia tuu ai lea wano nei a inga ia e mese fo ina i o tātou tangata. Ia po se whaala potonga fo. Ia e o ai a lātou e whaise lātou tina ia e fia. Ia ma whaamana tuina i fo i lea la sanga o leo langa ua o ausia e nei o tātou tangata. Ma le fuanga le wharinga. Aua le tu le la me la foriva. Mai le ono le fiafi. O le tele le aso se le poito po fia i le aso ato i Wellington. E tahane al fi tu le valu le po, tangate na o le aforiva le taia. E aso ato, tangate na tu le aforu le fauna. Ia lua tu ala tu tau suru le po. Ma nei e tele le fuanga, so sani fo i fale ainga, ko fi tai fa ola ola tatu. Tau langa le rei. Ai e whaina tā se e atu, oi, o te inola, si taimi le vāo, le taimi nei anga i atu i whaunga, o le ilispon kala me la uli lisi i whaari. Ia, o le nā lava tu fue ta tonu, o le tātou por kala me muri, fo ina mali investe, ia e whaasala lau ai fo ia pe whaeloa tu ai, ia suafa, ia ona i o tātou tangata maalum whanau, o le a whaeaina fo i lea wai tau o le tausanga. Ia ta tonu e se taimi, sau se taimi, ia, a vanoa ia le afionga ia luman vau ia ona su mai lea o luman vau ia e whaeloa atu ia e ale ai ia o lo unei whatawaa ia o le a tama whai foi i lea itu ia e sosoani i foi ia ma whaeloa atu ia e peua mana ia o e tata noanga tu foi ona e whaeloa atu foi nei ainga ia o nisi foi o lo o iaina i o la to walu ma whanau ia po nisi fo i o lato a ingo le a whaau fo i ia te sem. Ia o le taimi ane e tuu ai lo tonu ia le leave. Aua e te whaia le mele o le awhasu. Na e pe a tau lo le awhasu. Ia pi e alu al mawhau i le ngaruenga. Ia e to e alu man mawhau ia i le whaunga. Ai maa nei a le tu a toa ia o le loto ma le anganga le whaunga. Ia e tātou fia whaatasi ia ua fo i le aso tele ia ua usia fo i nei o tātou tangata Pasifika. Le ai se mea lofa pito sili na fia ai le ainga nei no le tamaititi ia whau i le investe mam tata SS en whai longa so o se tūlanga whapena. Fia o mai ainga. Le alinga tana noa i le stalaina o tamaiti ma le tausanga whau ma le. Le ale tani tonu e tonu le stalaio o a o le ale tūlanga le NCA taunu na amatana whapai tamiti. Ia, whaftai lava tu fui. O le whamui moele sa whataunu ina ana nafi i le mō le au year 10s. Ia po o tamiti ia o le ua lua tausanga i tonu o korisi. O le whamui moele sa whataunu ina sa whaingo ina le whamui o le explore your place. Ia o le whaaliwina fo le tātonga ngana. Ia e o e vaai. Ia se vaenga fo i o le soifuanga nei. Ia i se mea e le leimo i lātou. E va ai ei po le ase vaenga mana ia wafo le lātou lumanai. O le sila aunga po se tau mawhainga fo i o mātou le asona nafi.
ona o le ua mātou i lo, o le e umalole ia 10, ia 11 lo, o i lo e a mata i le NCEA level 1. Ia e peo le asola na fisa a mata na tau whaatangia i fo ina i aluma nei whanau. Ia le tā ua o ama tā upu e tau na ave te tono le te tono le o college. Ia e whaaso solo atua ia le ia 12, ia 13. Ia ina ia tau mawhai e lenga le lei, ia le lātou whitwhilinga fo ia po se lātou fo imana onga e ala i wasenga, ia mamata upu. Ia a o atu lor te Emilia University, ia ua whaafai fie uma le nā vaenga. Ia ina ia a o atu lor le nā taimi, ia e whaingo fie lātou ona whidiwhidi a lātou wasenga e whimanao e ulwhale iai. Ia pēa o le nā taimi. O le taimi nei mo le stala mo nei tangata Pasifika, ia nei o tātou tangata le tausanga fōu. Ia o le tau mawhainga lava o ma ua matapu. Ia mātou, ma te naua ia tau mawhai e le stala aile i o ia aile umatausanga nei. Ona o le mafuaanga o le tele o nei wasenga ia manisi fo imata upu. Whai asina ta o tele o nei tangata e apalai ai pe le stala. Ia e fuafua fo i potu e avanoa. Ia ona o le potu pito i te lea o ia mātou i le university. Ia po se mea o le tolu se lau 5 anga i le tolu se lau 10 ia tamaiti e mawhai o na ofi ai i le taimi e tasi. Ia ai whai fuafua fo i e tasi lava le whai a onga. Ia ne i le lava ia nu fōtu tono le potu. Toi e whaopopu atua i male tasi lava le taimi e whai e le vasenga. Ia ona whai ngatālea nei tangata ona urufale tono le nāma tā upu. Pei o nau ta ingala na ia ma umata tama whaia ia umata sanga nei o umona le stala. Ia e mautino ai mawaila wa wanoa. E moni lava whato a tāpunia fo ia le stala le tausanga fōu i le asolus fulo Januari. Ia ai pia maa na ia le vavi. Ia ena ia mawhaio na urfale ia mautino lava. E ia le lātou a wanoa i tutonu a wasenga taitasi. Ia ona o whai fo isina lewa ona o Yale University ia ma uilo fo ile ne tele o nei vaenga ia e leo sila fia tātou atunu ia e peo le vaenga leo te whimana o e whaaso tātou atunu ia e mese fo inisi o mātua ma ainga ia o sila fia o le a ulu whale lātou ia lātou walo o se tasi o lātou walo te tono o le university o nau ta inga ia vave o na whaia le stala ina ia o atu tausanga fōu o mautino e ele lātou awano i te tono lea fo imata o pone. Te iwo le stala atu ia Januari. Ia ai tu ulo le mena ata o le waitlist. Ia whatatali. O le nā fo waitlist se i longa ua withdraw pe ave ese a tangata ia lava mai le nā fo iwaseng. Whato a maua ele se awano ia o tangata tono le nā waitlist ia wa fo le nā mata upu. Formal tātou tā ua le vaenga leu tala no toi whaaringa. Tā ua le vavele stala o te maiti tau sanga le nei, fuafua mo tau sanga fau, e mo ia laso luas furo Januari e whaangata i le stala. Ia leu mai tau e whaaringa, ia leu mori atu, e whaisi tumu tele, a le lei le vavele stala. Whaaringa wa tonu credit o le NCEA e tauna mo omia le stala i wa pe tuai, pe a whaatale Rio 13. Ia, whaatai lava tūfue, o le vaenga tā ua lava lea tūfue e tama whai lava e whailoa atu i alo ma whanau tātou atu nu a mese fo ile lau tele o le Pasifika. Ia e mese fo ila ia le sila fia fo i o nai o tātou mātua. Ma nei a inga ono o nisi fo i o taimi o tātou ilo fo nei wai tau o nisi o taimi e pe e le whailoa nei whanau i nei mātua ia fufuanga ia po nisi fo i o vaenga tau. Ia e mo le sila fia o le tātou atu nu. O ele se senga o le NCEA credits ma le university entrance. Yeah. Ese ia me ia lua. O le mafuaanga o le NCEA mo le o le whawhai ngofia ina o le fo iwanga NCEA level 1, level 2 ma level 3. E valus full credits e te tau ona ausia le tamaititi i tau sangana e tot e valus full credits e mana o mia tamaititi. Ai mo le university entrance
e mana amia fo ile mena o le valus full credits i tausanga e tolu ai ei fo I credits fa pitoa I to tonu la vole na vaenga o le 80 credits po le valus full credits e mana amia e aluma fa na e taular vaenga na o le university entrance e moni lava e ei fo ile to tele nei tangata po nei aluma fa na e le o ye le mafofonga taimi nei e fi mana o university o a fo sa fa pena ya sola ya ai o le me sa ia sa laki ai fo ia unas ia sona ia sa maua lava ia sa usia lava le vaenga le o le university entrance ia ina o le lauto sanga muli ia sa suia ina lo mafofau ia o le a o walu le university ia o credits line mana o mia to tonu o le level 1 e mana o mia le sfulu o credits math ia po le vaenga le o le numeracy ia po le numera ia o vaenga ia level 1 tau maths, stats, calculus, algebra, mea whapena. Mea umana e tau le vaenga leo numera o le level I to tonu lava o le lio na o le valus full credits e mana o mia les 10 of those credits full credits o le na valus full e mauti no ai mana o mia na numera numeracy a fa solo mai la le level 2 e los full credits e mawhai ona au mai le tamaititi mai le level 1 ngai le level 2 winga la tu ula i le level 2 lava ia e onos full credits e mana o mia le tamaititi fa o popo ai male na los full a mai le level 1 ia ina ia toa ile valus full credits ia mo le level 2 I te tonu la o le na valus full credits I le level 2 e mana o mia le full credits literacy ia po le vaenga le o le faitaunga po le tustusi o le na fo ila full credits I le literacy e lima e tatau ona writing e lima fo I tatau ona reading e lima reading lima writing tu fatasi ma wai leo le sfulu o le literacy ia o le na fo I sfulu e mawhai ona mau e tonu e le na o le English tala o te aungani atu fo ia tu walalo fo ina I o tātou mātua ia e mese fo a inga ia e mese fo ina I alum whanau o lo whaafonga mai tātou porkalami tata noi whai a onga tata noi nei whai a onga ona e mawhai ona lātou whaasoa atu ai I nisi fo I mata upu e mawhai ona lātou tala noina le vaenga ia po o whea mata upu e mawhai ona maua mai ai le 5 reading ma le 5 writing ia o lo ilo iai tu fue o vasenga ia po mata upu le English o nisi fo I o ngangana e mawhai ona maua ai le vaenga le o 5 reading ma 5 writing ia ese a onga ia pe yo le mafuanga na e mana ia ona tata noi fa ia onga lava I to tonu fo yo na onga ona ese ia onga o nisi a onga e talia ina ia le vaenga le literacy ma le numeracy I to tonu o le te reo Māori ia po to tonu fo yo le Samoa Samoan class ia o nisi o whai a onga po nisi fo ia onga e le talia ina le vaenga ona ese lava ia onga ia o le level 3 la ia o le vaenga la le ia e tolu ia approved subjects e mana o mia e le tamaititi ia e le lato year 13 o le talamuni lava tu fue o le tele o tato mata upu o loo ia te tonu a onga temine ua approve e NZQA ia ai lava nisio o mata upu ia e lei approving ia pe lei approve NZQA ia e mana ia le va ai le naitu ne te iwa watu ia le tamaititi ia ai le maua ia le vaenga o tonu la o le free approved subjects e mana o mia ai le 14 credits in each approved subject e tolu la approved subjects e mana o mia la le 14 credits fa taita inga a fai o le English, Science,
ia ma le design ia o approved subjects umana e tolu ia e sfulu fa credit te mana mia I mata upu na e tolu ia au le na foi level 3 ia e mana mia le valu sfulu o credit ato ia ina ia au sia le level 3 e lua sfulu e mawhai ona mai le level 2 ia au le ono sfulu lava ia e tama whai tama I titi e sa ili ia I le year 13 ia pe o se whaasoa tuna tu fue o te loa e whai asinga whangata e mana ia le talital noa ia onga ia e mese foi va ai I le website o le NTQA ia a whai e lea ia e ma whai ana whaasoa ta I mai ia ona tātou tala noa lea ma whaasoa ia po le ase vaenga e le o sila fiele ia tātou tala noa I lea pe mana ia le tūwhātasi tamaiti o le au lotu stele o nōne le se hōle whaelo I mātua whamanino nei vaenga ia whaisi lawe lawe tele I lau fui whanonga o atu no tātai mi whaninga o le aise si vaenga o tutoe e me se lau telefoni ma le teimi te awa noi moni fisili Patase ma scholarship ia pa tai lau tu fu vaenga le o le scholarship ia ua maea ia nisi fo I o vaenga le e whatatau lawa I nei tamaiti ua whai ule lato tama whainga I le kolisi. Ia o nā ua o tu fo ia nisi fo I o tama whainga ia e mese fo I o results ia mo nei aloma whanau sa apalai I le school leaver scholarships. Ai e iai lava ia nisi o scholarship o lo iai le taimi nei. Ia o scholarship la ia e whatatau I mata upu. Ia o scholarship fo la ia e whatatau fo I nisi fo I vaenga e ese mai I le tūle o le au whaai waso po le au whaai tau sanga te tonu o le kolisi. o le au ngani la alo ne whatau wa al tātou le tātou il pa I o tātou atunu. Ia tama whai e wa ai lungo le website o lo ia le tele o scholarship. Ia e whaatatau mata upu pe whaatatau fo I le vaenga le a whai o le Pasifika pe ia sau I tū wha maoli ia ma me wha pena ia e ma whai ona e wa ai aima e sila fo I le nai tū. O le tele fo I o nisi scholarship ia e me se fo I grants. A whai a matatau sang fau ia na o tātou tangata ma alun whanau o Pasifika. E ai lava scholarship ia ma grants e ma whai ona ana tama whai apalai ai ia nei o tātou tangata tau sanga fau. O nā vaenga e mawhai ana sosoani ai mātou ia ma tātou tātal noa po le ase se tau mawhainga e mawhai ana o iai. Ia ai olo iai fo I le mātou Pasifika Student Success Team ia I te tono o le Universite lava ia e mawhai ana sosoani. Ia ma le mātou Finance Team ia e mawhai ana sosoani I le vaenga. Ia o le mo le whaiunga nei tau sanga tū fue ia o le tau mawhainga lava mo le stala. Ia mo tau sanga fau. Ia ai a whai ia e nisi nei o tātou ainga ma nei o tātou tangata Pasifika ma tangata Samoa fo I o lo fia malama lama. Ia a wā fo I nei o tātou aluma whanau o lo tau mawhai pia. Ia ai whato a mata le lātou fo I tau mawhainga le kolisi. Ia po lau o fo I le afo fo I o le o lātou tausanga. Ia e mawhai fo I ona tātou tatana no. E mawhai fo I ona tātou whaasoa. Ia po o ani vaenga tā ua e mawhai ona wa ai ia pe sila I fo I ia le te pa I o tātou atunu. Tātou ngā lulu e whaatasi. Ia wā fo I se lumana I o nei aloma whanau Pasifika. Ia a wā fo I le lātou tau mawhainga mo ainga ma e kā le sia. O le numera la e mawhai ona e whaapso ta I mai ai ia no nei tangata. Ia o le o lua, tolu o ono, fitu o fitu lima. O lua, tolu o ono, fitu o fitu lima. Ia o le numera na e mawhai ona e whaapso ta I mai. Ia o le mea masani lava tu fue. Ia I le tātou, si o tātou atunu. Ia a whai e te whaapso ta I mai. Ia e ala fo I le vaenga o le vili mai. Ia ai le maua mai lo ne tangata. Ia ona tu wai leo sina message. Ia sina voicemail. Ia le taimi o te toi wha a toi longo toi. Ia tātou tala no. Ia iai fo ini fesili ia wha iloa mai. Ia tātou wha asoa i lea po ani vaenga o lo mana mia. Ia mo le nofo sila fia fo tātou atu. Nu! Ia, waptai tele wha lima mo le nei tai au.
talo lava I whamanuele tua ia te oe mesele tau o whenga luenga. Aftai. Ia ono tau tiu te lele oro whanga solo e wala fol tau tua ino le tunu ala I whanau ma le poto o ina. Manuia te lele yaso fuafuanga. Ai la whatani atu I le isi va yaso polisi lua vaso I luma pe audia. Ia o le alau ilo tato nisi mo le. O le lava. O le teimu se tirenga fi o mai tato. Ia, aftai. Ia, sa mo tato po kalame na le uta pena mai por kalame le soifua mana loina. Fatau tai e savelina kasiano. Ia tato mafuta pea e tau le tasi I la wauli. So me whafonga tato whawhiawhianga. Talofa, si ufofonga o le lau mua.
poto e taua I le olanga o le tangata le ai se me ai ai lau loto e ai mawaina o le poto o le mamalu pa ai aina o le tamawaina tupula saili ala poto mai a teo maui lo loto le pale aliki o le tangata o le poto aso malava e o le sulu malama lama I le olanga o le tangata e suengata e taungata e anangata o le poto e amana tua lau lato e whapea o e le poto e amana tua lau lato e whapea o e le poto poto fale atinu o ana tu malana nganu o le topa loto pa pele utanga poto o le pa alo I tangata le loa o e ilanga ngana loanga nu umoni lena Tawai Samoa E mita mita Teine matatawa E a poto E palu o le lava Male tautu Ina o le ipu Lofi lofi me tau mafa Iai loa no fatu masavali E tau sala Oceana puletasi Tole ale amalana tau tua Le poto le na mayana mua Tole ale amalana tau tua Le poto le na mayana mua A whai e te maua o le poto Awane I ngalo I lau loto O le alofa ma le wha au tauta Ia e wha maoni mea uma O le poto moni lava lena Pe ona o le atu ai Solomona A mea o e ma wha au la tanga No atu nu uma o na tangata O le poto O le alofa E le maua E tangata uma Se ilonga E tiringa Matau e liona tinga Ne ai ni tawa I ne iona po Sa ili malo I le poto Tangai malo le lalo langi Le poto o saili ai le lumanai Tangai malo le lalo langi Le poto o saili ai le lumanai Atutu ila ai awane iai se manu e toe olo
tau ai so sei.
e whaatalo whātua nei tai au fou o le si ufonga nei o le lau mua i Wellington e talo whalava. Ma o swinga fo i o pokalame o le nei a stofi o no lea ua maua le avanoa o se tasi o unanga mo se fua maloloina e mawhai o na whaalau i loa a tuwai le o whaafonga e mai se lava nei o tātou tangata o lo ala i le nei tu malo Wellington e pokalame nei o lo ngā lue whaatasi ai a tātou li teo Pasifika ma pulenga whaafale mai a le CCDHP i a ma le Heart Valley ma o le au nanga a le Neonatal Intensive Care Unit i le whale mai te tono le nei tu malo Wellington e leo le ang whaalang lo atu nei tai au ai o le au tau sila fia lava le tūlanga o tātou talanoanga i a whanga solo pe o na iei a tātou malo tai au nei i o leo ua whaatasi mai le sunga i a Maria Bartley i a male sunga i a Carol Dunn mai lea lava vaenga o le au nanga soifo malo loina i te tono Wellington e talano atu tātou mta upu i le tai au nei Ia talofa lava i lo sunga, good morning and welcome to Samoa Capital Radio. Maria and Carol, talofa. Talofa. Yeah, malo. I'll start with you, Carol. Please introduce yourself and tell us about your role at the Neonatal Intensive Care Unit. Okay, good morning. I am Carol Dunn and I have worked in the Neonatal Intensive Care Unit for 30 years, which is longer than I anticipated. I have a little bit of background in Pacific, or an interest as such in Pacific and Māori healthcare as well. My husband was Samoan. He unfortunately passed away some years ago, but a little bit of history. He did live over in Samoa for a while, went to school over there. My father-in-law was from the village of Matutu in the district of Whalealili. And my mother-in-law was born in Savaii, and they have descendants from Salimor and other villages. I have 4 children, obviously also Samoan descent, and lots of family. So we're here today to share some information about what we do in our role as nurses in neonatal intensive care, and the outreach, the education with families, support that we can offer and provide for families, and the follow-on service we can provide also out in the communities. And we're now incredibly grateful to have Maria on our team, who is actually a Samoan, and be able to provide Pacific care and follow up and supports and guide us, which has been fantastic. Yeah. Well, Fafta, it's good to know that you have a connection to our Samoan community. Well, lovely to have you today, Carol. Ia Maria le pele so stengo na so sani le fa atili fo ia le sunga ya Carol pe ona ia sound le tail. Ia le fo ile no sila fio le malo la fa fonga. Ia poi fo ilo sunga ia me se fo ilo mtafa yo lo fa ia to tono. O le au onanga pe ona ia fa ma. Aftai la mo le avano. Ai le I fa ilo atolo ni tanga te mo lawana. Fa talo fa ma fa taia manuia I le lasio Samoa ua maua mai ale nei si ufonga o le lau mua I Wellington ma lo lava taia manuia ia e momona whaatalo whaatu le itu ainga sa ia whaapea whai amo la tau whalitua ia ma le lasi o Samoa o lo whaafunga mai po mata mai po I le apio fōlinga ia malo lava ai momon whaaftai le atua awa o le o tātou mawhaina e titilo mai o titilo atu ia o lo ingoa o Maria Bartley ia o lo utama o tongi ali oli Paulo Pakele mai lalo vaya ia e ilonga tui whalewha ma whangali ia o lo tina o pusi ake nese teo mai savalalo ia ma samatau ia o lo olanga atona o whanau Samoa a ongai I St. Mary's I Vaimoso ia St. Joseph Form 6 ia no Sawela ia scholarship ia angi usila inge avele Form 7 ia ma ave ai ma a ongai tau soifua
i New Zealand. Ia nā toi fo e la i Samoa o ngā ole ai a inga lava o skolesipia le nei atonu ia e tango koe fo i e serve le pon. Ia na whaingaruanga la i Samoa mo sina vai time. Ia e te iwa whaamanuia le sei. Ia toi taunu mai la i le lua fe ma le ono i nei New Zealand. Ia no whaingaruanga i la i lunga i Miramoa, Countess Manukau. Mo le 5 ono tausanga ia o saulola ia ingei ia whaingaruenga la ia i le neonatal intensive care unit i Wellingkongi mai le lua fesua 5 e tauni nei vai taimi ia o le mafuaanga fo i whawhetai lava mo le awanoa mo si ufafonga la mua mo le nea wanoa wha aulu e mate sa wali mai ai ma le uso ia Carol se i wha iloa atu fo i le vaenga fo i o au nanga le whale mai a wai ua fia fo i tausanga o tautua ai e tilo atu ai i le o le neonatal intensive care unit pe e wha ingoa fo i wha Samoa o se vaenga e tuu i ai pepe i e whanau ai le o le taimi e tau na whanau ai e le mawhai o na ola i tua pe ave i ainga a wai e mana o mia le teleo o tangata whaapitoa e fo inga le na o ina to mai whaapitoa i le tau singo o tu aina pepe ia o le awala masa wali mai ai ia e whaalau i loa tu fo i le mamalo Samoa wa mai se Wellington ne o le au nanga fo i ale mato vaenga e whalma ia malo a whaftai ona o tele o mauti noa ma manatua pe sa ise taimi na whaatala no mo mai fo i le au nanga lea ai whaftai o le fo whaina mau ailo lua manoa e whaatala no ai mata upo nei ona e tāua o pepe ia lea i le i o le iwa masina e te ua whanau lea whaapitoa i le au nanga le nei ia o lea lava whaftai lava mo le whawhesili o le vaenga le mati o mai ia o le vaenga nei e a fo e tu wai pepe ia e whanau wai a tau a maitanga se tina o se mātua foi e o le iwa masina a o le tele o pepe lo whanau mai le itutonu o le units po le vaenga le maute iai e whanau ma le tolu lufu tolu vai aso a tuula i le wha masina ia ua lima masina ma le tolu vai aso o tamaitina o pepe na e whanau mai lufu kolu vai aso a ngai i lunga le kolu fiku vai aso ai o tamaitilanga e whainga ngā whaapitoa e tau fia ai. Ai sa o e pea le tai mua mwani nei o lewa o na ua fia tau sango whainga luenga i Wellingkongi i le vaenga le nei. E nau tai fo inga le ia whaailoa i tangata Samoa. Wa la uia ia mai tau se ilonga lava i tau fia se pepe po o se tina po se tama po o sesi e a fu e a inga i le pepe so a iloa le i tu o le whare ma wai e le mawhaina nofo e aru te tonu o le e ei fo i tu la fono o na e le mafuanga ai o le nau na ta inga lava o le o mai ia whailoa ma whaamatala atu i tangata Samoa le mafuanga awana le mawhaina ai e fo i le wai e toa tele lava e a foi. E whai tio pe whaapea po le ale mea a wanga le mawhainga o aku ai. Ai e le mafuanga langa ne lewa maa mai e. Maa lo whawhatai mana ia tele le waenga fo i le ua e tana no ai. No, I was just thinking about some common reasons that newborns may be admitted to the NICU. And what kinds of specialized care do they receive in ICU? Can you tell us about that?
Yep. Okay. Common reasons. Actually, only approximately 30% of our NICU population are premature, so the other 70% actually are surgical, genetic, have some sort of other need, a lot of surgical and cardiac infants. So it's while we talk a lot about prematurity, it's not a huge component of our workload. We also run a regional transport system, so we life flight through Life Flight, and we pick unwell babies up from other areas in our region, including down to Blenheim and Nelson and up as far as New Plymouth, Wanganui. So it's a huge variety of work actually in the unit, and we're quite lucky that we can actually work in different areas and provide different services. So that's really the gist of our NICU population. Ia pe ona whamtara atu le uso le ia e sao o le si vaenga o le matu au nanga o le vaenga le o pepe i e whanga o mai lufu tolu vai aso i tamaiti po pepe le unga le kolu fiku ai le tolu fitu vai aso o le si fo i vaenga i pepe whanau mai le ono masina ai mana o ngā whaapitoa i le itula lea o le le tata o le fatu po o le mana o mianga le sosoani e wha mana vai wai ese nga tuainga masini e wha mana vai le pepe ia o le isi foi a o nanga e le mato o o le regional hospital e a mai e pepe ia tinga ina mai sau mai lunga i Hawke's Bay e tau i lalo i Nelson e le mawhai e isi whare mai o na lato tausia e lele mai la ma au mai i Wellington e whai ala mato o nanga lea le transport e ia tien tau soft fua mai e mawhai na o au mai pepe lunga le waa lele ia po o le helicopter ia o le ambulance fo e mawhai na au mai ai so o le whaapiala ana o le ngā o pepe e whanau ai le i o le māsina tauna whanau ai e tele lava ia o pepe fo isi fo e pepe e whanau mai mana o mia o ngā e mana o mia le whali tipi e whaita o tonga ia e whanau mai fo i ia whiwhianga o whatunga o se itulou o so se tonga lava le i o pepe lana e tau fia whaapitoa ai ma te fōmai whaapitoa ia o fōmai tipi o fōmai e specialise lawa le whaingo o pepe ia ma nurses o loo tau soifua train po a onga whaapitoa i le whaingo o tuainga o lale ume tele ina tau fia ni pepe tonu vainga lea. Whaftai lawa mlea wano, ese lava, ese lava whaiteta inga la, whaapea o se pepe na whanau mai, e mana o miel sosoani le whaamanawa, pe tasi le lua aso, koe avela ia e te aitua o le tā ua lawa ia whaatasi ma le tina walaua ia tina whaasusu pe o isi mai se lawa pepe ia whanau ai le i o le māsina whaitata ingala o le pepe na whanau lufu tolu vai aso ia e lunga po le wha māsina po le 5 māsina e whanau fo i pepe o lai a fo e iwa māsina, ai mana o mia le sosoani kai pe o no whai atu o le o whaale tonu le whatu, pe mana o mia tautonga, ia e salasala, so e salasala lawa, it's either e pe ngā le lua i tu la, toli tu la, i le wha, i le 5 māsina, e apua po le ono māsina. Mano, whaftai lawa, Maria, manei te fo ia vai ngai, o wale no sila fia mo nei tātou tangata i le tūlanga fo i le au nanga o lo o tō whaia
mai te le fo le area po le vainga le e a fo I va ai o to I le fo I vainga la o to tua o le a tonu le whaingo fia mo nei mātua I ana tō pepe tonu o le NICU mai a vea fo I lea mantulanga I lui tawina I lātou wai le whaingo fia al whafsili lai whapewheo nau whātua le NICU le lango lango por sosoani I whapewheo I vainga I mo mia mo mātua ne I mwhaiona lātou whawhianga I male tūlanga popole ia I le ngātai le o le mautonu ona o le ainga o lātou pepe tono potu mō ngase te ngaina. Carol, I was just asking Maria, for parents with babies in the NICU, it can be an emotionally challenging time for the parents. So how do NICUs offer support and resources for parents to cope with the stress and uncertainty that may come with having a baby in intensive care? Yeah, it's a hugely stressful environment. Most people have not stepped foot into a neonatal intensive care unit until they need to, don't even know it exists. So we do have a lot of wraparound services. We have Pacific team, we have speech language therapists, we have a broad range of therapists and developmental therapists, but the key really for us in our team and what we feel strongly about is the family-centred care, so supporting the family to, as much as possible, to provide their care, even some nursing care, and be involved as much as possible and supported. Extended family are always welcome as well. We work really hard to work with extended family and to provide as much support, even transport, travel, because it doesn't mean it's not just the mum and the dad, it's anyone else that can help out with this family and the bonding. It is difficult because we do have strict visiting also because of infection control, but we work really closely with Pacific Māori families also to ensure they have as much support as they need, and so that can continue well out into the community as well, and they know how to care for their baby as well. We also are blessed to have recently had a psychologist come into our team, so she's also available as a support to families. And yeah, I think our team we're really lucky in our team. We have the time and the space and the resources to be able to spend more time with families and ensure that their journey is as simple as possible, which it's not clearly medically focused, but we do what we can to make it an easy transition through NICU and out into the community. Ole wano pe ona whai atu ia le usole ni ia e saole le lava ole whaenga le nei ole whale mai e se le whaingata mantua a mai se ato tangata a mai se Pasifika se whateta inga ia pe whanau se pepe po se pepe na nga look forward I pena va ai mamau I fo ingale e whanau mai se pepe a te whanau mai ia a lele I ole masina e whanau wai ia a mai sole tama po le tina fo I ole sa vale atu tonu ole units te va ai atu o masini ole o monitors o masini o hame pe fo I lava ai ole challenge nga o tato tangata ole lui taule nai tato matua fo Samoa e masel Pasifika o nga ele o se environments e masani ai ole sosoani la mato ia tau soifu a mai o staff ole units ole fa matala fa masani e whainga tāi ta tangata e o atu e wa ai atu o le pepe lai ta atia mai tonu se tulo o le pusati o ata ma le mafua anga kusa o le nia nei to unit ia e wha atatau kusa e wha aka i ai a mawhawhaunga e se tina fo inale o le maitanga I to tonu le I le environments le e ka whiki pepe
lai ai o le whai o le mawhanga e le ise me popole ai. O le pepe la leo whanau mai e le i o le masina tauna whanau ai. O te tonu la le units ngai, o le kama whai e whaka i kai ai. Whaka i kai ai masinga i e ka kaunga. O le whaka i kai ngala ngai, e whai ngā kāfo i le ka kanga fo i ngā ngai loa. Ai paula o sosoani i mātua po ia paule mea lei fia maua e le pepe le tonu o lo leo, o le leo le tina, o le leo le tama, o lo touch, o le tango atu, o le tama i lima, o le whaalongo mai, o le opo o le taimi fo inga le sosoani atu fo i le au whainga luenga i le whai atu i a oe, me se o le tina po le tama, e a oa o atu le waainga o le pepe. Ai mantua o le ua train ia le toa tira le au whainga luenga le waainga o le pepe. O le emotional side, le tu lava lea, e tau lava le tina po le tama, a whaape le aise tama i te tonu, i le o lo tina po le extended family, e mawhaina au mai, e whai ma support person i le tina lea, ua fo i lai sila fia uma lava, e tele lava lu i tau, ua i le a whaapea whaatata inga, le wha maasina, lima maasina, e titi loa i oka, e sifuru ono vai aso, sifuru lima, lua sifuru vai aso, o le whainga tai, o le lu i tau, o le journey, po o le savalinga, tina po le tamalea, paule me e fia whaailoa atu, a mese lava le a inga la lea, a inga to atia le extended family, o le tina ma le tamai mana o mia lava le sosoani, e sosoani la le, e sa tai peo whamai ia Carol, o te tono ni o neito units, na o mātua la vai whaatanga, lufu whaitu la e atu e asi la tō pepe. A o visitors, e mawhaina te tala e le tolu le ono i le afiafi, but e ta ilua lava ia tangata e mawhaina o atu i le taimi e tas, e wa ai pepe. E le mawhaina tango i ai i le pepe, na le tina po le tama, o le mafua anga, mana tua ona o pepe o le mamai o le fo ie le i a malo losi o tātou ia a fulu sesi e fai toi malosi a o pepe nei pe e te latu tonu e fulu o keika ko the next day a o tawaiti nei a fulu pe maua le mai ia wai le ese e whainga tā leanga e le o iai le ta ua e immature ia immune system o le mafuanga ia i awa tu wai tonu e mana o mia lava le fulu o lima jau lima ia whainga le e te le i ulu whale i tonu ona o le mafuanga le e whaitiatia fwoi e whaitiatia lava ai mo le fasili la le emotional support ia o mātou le fo e train fo e sosoani e lava le nurse e a fo po le tau soi fo e allocated e whaai ala o pepe a o le matafo i o le tinama le tama ia i o a e le a vea fo le ia wano a whaape le mawhaina a wai atu ona e isi tamaiti pe telefoni ia i loa. Communication is the key. Ile a foi. Le relationship mātou le whale mai. Ma mātou o pepe. Ia i loa po wheme te ia mantua saverina o nei a tunu. Tu la fono uma mea uma. Ia ale i loa i whale mai o le ame wale sa wale tina po le tama. Le vili mai wa fia aso le ia ona saulola ia o le social worker ia o le ave fo le ava no le social worker ia wa o isi tanga tsa wata i loa a tsa wata social worker it comes the stigma po le fa pe e sa le social worker ave la
pepe. Le ai o le social worker ia i le whare maa ia e tofu lava vaenga. Mai i le social worker o le tangata na wai le tō mai na te e sau e introduce nga ia. Ma whai atu le tamapo le tina po iei se mea e fia mana o mia le fisosoani. Wa whai lao nei atu nu ia tau ai le itea pepe le whale. Ia iai le kāsit, o le nufo le pepe. Iai le moenga o le pepe. Iai ofu o le pepe. O le mea na e le tau ai le social worker. Ai ei fo i se isi me ka o le housing po o e le o whetau i le whale le nofo ai le le aingo le pepe. E le suela le social worker le whale. O le tusi e avatu i a mātou le social worker e ave fesosoani le application o le whale. Pe ia o la o. E iei fo le o amatanga o le tausanga e na o se fande ia fo e whawhainga luenga e se psychologist. O na ia la e na te sosoangi e mai se la wa o le Mototonga i le neonatal. Ia, mototonga lava neonatal units. E sosoangi. Ai, iai fo i le au nanga whaiwhiau. Whaiwhiau chaplain i tonu o le Male Pacific Health Units. Pacific Health Units a whape mana o mia lava po anisi ele ngafatia ele au whainga ruenga na talia mana onga le tula le culture support referral ave le Pacific Health Units o Maori Health Units e o mai e supports ma ai o le ki lava le communication le fai mai le mamalama foi le mamalama tina ma le tama ai nofo wai o soa mantua le mamalama e o soa le ita mo soa le o iloa ia o le simea o le tina ma le tama o la ua le o advocates advocates mo le pepe o la ua o le tele o taimi e fia maua ona o la ua le e faia ia decision mo pepe consent mea uma ai o le ki lava le malama fesili fa mai foi le au paralangi no question is a stupid question e le ai ma se fesili ele valea i lalo le wa foi la le fesili ele malama malo mane ese le tele o vaenga ia le foi tsa fa no longa tsa o tele a me se la mo tupulanga ia o le amatana fa tsasia inga ia e so sonia foi il tulanga le pion tsa no wai le fa funga mai nei matua so sonia la to fa na o me le na matua fa longa tole tsa no me le vaenga ia tsa na fa pe yeah, so it's facing tato malolong pupu ian toi fa awawele tato tanonga. We'll have a short break and then we'll continue when we come back. Whaftai. Oh
whaatala whātua le vāenga lua neo po kalame pia nau tau whaafonga mai e tata noa toi ma le sunga ia Maria Bartley, ia ma le sunga ia Carol Dunn, mai le vāenga lea le Neonatal Intensive Care Unit tona whalmai tō malone o Wellingtone. Ia pe o le si vāenga tā, ua le sa whaatana noa nei, ia mani e tele le vāenga sa le o mai an whaalau lua pe o le au te lenga o le au nanga o tau totono o le whalmai, e mai se lava mona i pepe e whāna na wele i o le taime whāna wai. Ali ele i o le tato tanoanga ia o lua matawha i oipo matata. Carol, can you tell us about the role that you play in the neonatal? Because we were only talking about the overview of the neonatal intensive care unit. But tell us about your role. Sure. Well, we have many hats, but we are specialist nurses with postgraduate study, and which is a prerequisite. We've also had many years' experience in other roles in the neonatal unit before we go into this team. But basically, our job starts on the day of admission. So we do talk about this. Discharge starts on the day of admission. It's well documented and researched, and we can meet all the families. We solely look after the Wellington regional families so that we can provide continuity of care, family-centred care. We can provide that as an inpatient and then until discharged into the community, into other services, and for up to 6 months following discharge to ensure families can care for their infant and feel safe and the infant's investigations are completed. So we're lucky. We work at the bedside, we provide education, we run classes, we run CPR, safe sleeping classes, infection control, feeding, breastfeeding support, bottle feeding support. Family-centred care also involves a number of other multidisciplinary team members because we need to liaise with other services to help with feeding, to help with social supports, travel, transport. But while doing all of this and working alongside the families, we also can form really good relationships with the families and understand how their family works at home as well, so we can provide some more emotional support around that, whether it's with us or another one of our team members or another team that is required to come in and help. So it's really good for us to form that relationship so they're happy to share what is going on out in their community, what is going on with their family, who their family supports are. So we can walk alongside the family and journey with them and make sure they have a safe transition to home with providing a lot of other things, Maria, lots. It's non-stop. So that's the inpatient side. We also run clinics once babies go home. So families can go home on oxygen, tube feeding their babies, suctioning their babies, a lot of medical things. So we teach them and oversee that education in the unit, put them into an environment where they can provide that care with support of the unit before they go home, and we really don't send infants home until the families say they are ready and they feel supported to go home, because we might feel that but we actually don't know what's going on at home or the rest of their lives with their other siblings, other children. And so when they do go home, we get them into clinics at Kiniperu, Kapiti, Wellington, and they come in for assessments. We provide these assessments, so we have that capacity to do so. We do immunisations. We provide an immunisation program for respiratory illnesses, which is palivizumab. It's a RSV vaccination, which saves babies' lives. Saves if they get this disease. It really is a crucial part of their care. So we provide that care. If it looks like it's going to be a long-term provision of care up over 6 months, then we'll hand to the paediatric team. So it's ongoing, it's mobile, it's a journey, it's a huge journey. We form amazing relationships with family. We're very privileged to be able to work with these families, and we always out there networking, trying to find people to help, and we don't let go. We just keep going. So that's
a basic outline of what we do amongst a lot of other things, a lot of other meetings, a lot of sharing of communication between services, a lot of services for these families, a lot of social services, housing services. Yeah, it's, I would say that's probably a basic description of what we do. Yeah. Ia whataira mula manua se iwha matara atu. Ia ole mako team e kua whama ko o Carol o au ia ma e si uso tau soifu o i le whale mai. O mātou e a fui e introduce, pe mai se lava e whaaia ia pepe i Wellington e lava ia. Mai la le mai waikana e kapiti i lalo i tau i le motorway le Wellington. Ia o le mātou, o le aonanga la mātou o e a fui e ngalulu e whaatasi ma mātou o pepe. Ma a inga fui o pepe. E whai a o aonga, e whaataula le i le waainga o pepe. O le CPR, ngā ruenga mua po o le sosoani mua e afo e se feile le olo pepe i le fale. Ia e fai fo ia o ngai e pepe e te ai le fale. Mana o mia le o keseni, le o keseni la le ia mai se o pepe te ai tua mana o mia e whawhanga i le whanga au se i tulou. E tui le isu, e whangai le suasusu po o le formula foi. Ia e whai foi o le si foi pāts o le mako ngaruenga i meetings. E whai ia discharge meeting ma wai le whaapea e matunga lulu e whaatasi ma formai. Whaapitoa mo pepe. Mai se o speech language therapist ia o la tonge i whaapitoa lawa i le whainga i le whangango pepe. Ia mai se o neurotherapist o le whainga le ua o whaapitoa lawa i le whainga o milestone ma po oa ia e hao i mātua le whainga o pepe. Ia o mātou fo i e whaia le clinics la i mai Kapiti o i Kenepuru ia ma i neonatal. Yeah, it's a nurse-led clinic. O mātou a ia e whaia le clinic. E whaaila assessment, e whai po i po o la malolo ina pepe po i eise mea e tau ona toi refer ai i sesi fo mai ia po sesi ia fo i au onanga whaapitoa. Ia o lesi fo i clinic e whai e mātou tā ua e Carol o le o tuinga i o pepe a mai se lawa pepe whanau e le i lalo i whalufur walu wa yaso. Mai se ale taimi o le winter. O malu o lato mama. E le o malo losi e fai ngofia lawa nga apo e le malu lu mama nga tele o taimi e tau fia i le ICU po o le whale o tamaiti o tui la ia tai maa sina ma fai tui i o mātou fo i la e fai le clinic le nga ia e fai fo i mātou tuinga o flu jab a mātua ia i tonu la wale units ia o mātua e mai se o COVID injection we also fai fo i mātou tonu la wale units ia mai Boostrix peta ua a mai se lava bea whaapea e whanau le tina ai le i whaia le tui le na ia e whai fo i e prevent ai le tale fo i ma le whooping cough ia o wow o ia o mātou fo i e fo e whaia ia a oa onga a mai se mo meo whanotanga ma mātua se i loa i po o ready po o lava tā pena i le fale la tau wai e ese le whai oko a onga a e le uloa i mātou po o ready la tau
Ia o le savalinga e a mata mai le mato mafutanga mai le aso na Anita i pepe se i tau lava i le ono masina te ai tua. O le relationship fo i lava i ono ta ua communication. O le tala noa, le sili mai, ia a wale lumana i manuia o pepe. Ia o se tala pupu atu la. Tele tō mtawhai o. Tele mtawhai o i ai e a fo ia e lala solo le. Ne, ai ia. Malo whaftai. O te langone le te una lava le nei pokalame tasi tātou talanoa i vaenga i on tō o nanga. A tono i se taimi fo i lumana i tātou tō i talanoa tili whanau tele. Au te loa i vaenga tā ua i e tō te tāpena atu iei e me se fo i pe o tai au le isi aso e whapitoa i tō o nanga. Ang pewhan talanoa i nei taimi. Ia whaftai lava mlawa noa. O le aso se fulu fitu Novema i tausanga uma lava e wha pitua lava mo i le lalo langi atua o celebrate ai ta ua o le prematurity day ia e wha pitua foi e mai se lava le celebrate o pepe ia le whanau le au i le wa atua te tilo le situ o pepe nei e ta ua toa manu po o pe a foi wa foi la o pepe nei le journey ma le awala na la to ia o ai te eitua o nei pepe sala Sevelina e lo pe te eitua o fia intervention fia o fai blood tests tests o x-ray o mea lava ai o le tupu wa ele le ale pepe ma o le mafuanga le awana ai titi loai le lalangi atua pe se fulu 5 miliona pepe whanau i le tausanga i tasi ai out of le 5 po se 5 miliona na pe tasi le miliona o pepe na e whanau le au le iau le iwa masina ai whaftai fo i le popoto o tangata wa lewa i la aso sa le mawhai o naola se pepe whanau po le lufu 5 vai aso, lufu 1 vai aso le technology ma le suenga sainisi o lewa mawhai ai o Wellington ai fe ato le lufu 3 vai aso o pepe fo ni ele fa apea mas iai fo ilu itau te pe fai fo ile e struggle fo ile pepe wai o isi e ola maloloina ai e fo i pepe e fai e ti ai tua ele o le fa alo e o fo ile vai ma le development o le pepe e mana o mia e lavale le melale na o fai el WHO po le World Health Organization fa mautinoa tai au e fa maluai ma fa celebrate ele ele fa pe fo ina o pepe malato matua e mautinoa ai le journey the journey it's not a easy journey there are some struggles le overcome lato o le film la le tausanga nei small action big impact o se tau fo ingale o fo e lai titile ngaluinga ai te lero na afianga fa saula le ile ta o le skin to skin ai afa samoa o le pau ile pau to say e afu encourage ai le bonding o le bonding la le manatua o le skin to skin po le pau e fa lo ina le pepe le tata le fatu o le tina po le tama fo e le fa pela o le skin to skin po le pau e le fa pela o le tina
E tāua fo le tama o le skin la e anga e a fo whaaloina e le pepe le tātau le whatu o le tina po le tama e ave fo le bonding ma le si fo i mea a whaapea o le tau swa susu tina se tulo e a fo i susu inga e alua i lunga ia swa le increase le sapalai o le tina ia o le that's the theme for the ne fu tau sam e fa atu fo e fo e lo e fa amanatu sai o le units o le teu i palungi ia le units ia e ave fo e ai le fa ilo atu fo e le Miracle Trust ale o lo base so no le units la te fa atawa mo me o fu pepe o nappy o breast pump ai ia ma me o blankeke but o le angale Miracle Trust o la tong la te suena tupe e a foi e provide la ko le lunch free lunch I mo ma tu ia sofi uma o la to foi la ke fundinga ia e kele foi o isi equipments la e mana o mi e pepe ma tina matama I le fale mai Arna for a fun for a sole. There's a development group outside of in Johnsonville. Ole Malo mana ia pe ona fai atu ia e mana to mo sister to vanua lumanai ta wa vaenga ia and because of our time your final message to our community, to our listeners, Carol? Anyone is always welcome to come into the neonatal unit for a visit. We'd love to see more education and provided in schools and get more Pacifica working in our neonatal unit. So any questions at all, just as long as they don't bring the virus and germs with them. Yeah. Okay. Absolutely. Hand gel. Thank you. Yeah. Yeah, whaftaila wala wano. I think ole pole message lava e tamawhai po se sini au tu e tamawhaina watu I tato tangata au whaafonga ole communication lava ole communication is the key mai se lava le vao o le au whainga ruenga. Ia mamatua my extended family. Ia mala mai wafo ila o le o ngā tonu o ngā ruenga uma ma le au unanga fo ia whale mai le neitu. O le pepe ia ola maloloina, ia ola tupu wae e le o wafo ila le malama le tinama le tamale wa aingo le pepe. Ia ngā o le kele he or she will be a frequent flyer I pediatric na o le admit menala le e a foi the message across fa mole a fa peta fia se pepe ia mato le vaenga le nei ia o le fesota inga o le communication ai o le si foi me a fa pete ale pepe tu le fali fa mole e mana o mia la vale attend appointments ia ele mafuanga wana tele appointments ale mafainga atele appointments onga ongisi tu po ole mana o mia so ani tauta vale transports e awala ia paule mea ia fai mai ona so ani ela ia langai e afo e tau atele appointments ngai ia e whawhetai lava mo le awanua whaaulo ai le umaleta mato ia e whaamalulu atu I Samoa lo whaafunga mai ma le apia fōlinga ia ma whaalonga mai ia whaamahangalo mai le au auna ma ua pe whapeo I se tala po o se hanga fo I le tamali le tilo ma le whaalonga mai o lea lawa e tau mawhai ai loa lawa o Samoa o se atunu e whaamangalo tangata ia ai whawhetai lawa mo le mawanoa
Ia, malo whaftai tele fo I mōlo lua fio mai nei aso ia mana e tele po kalame e pe ona whai atu tātou toi whaila I sisi taimi o I luma ai malo mōlo po kalame nei aso. And thank you Carol for informing our Pacific community with this information. So best wishes for the service you provide to our people. Yeah, manuia fo ile ngalwe ngolo o whianga iai lau sunga Maria. Ia mo lau whaafonga tātou pokalame na mo nei tai au se fo manoloina mo whaapoponga tātou pokalame masani nei tai au le salua le vai aso fo ai mole taimi nei whaasoi fua ia. Whatalo watu le taimi o le tātou tau tua si fonga lau mua ia il pa ia male mano le tātou wate no o le o wha minuta o te enele tu la si fumatasi pe on whailo atu taimi o whano il proklame masani o le tu la fono ia e suma fo sunga sua pe tel sangato ia wa le tātou proklame masani o long pueli fo le tātou wate no ia i tu la fono ia o lava on tātou ista ia o tātou au mau i fo il lea tu no ia leo wa fia o leo matou ia ni matou va se tolu le taimi ia o le sunga ia sua pe tel sangato ia masunga ia leo fisoani ia tu fiso leo matu tolu atu le taimi ia le tatu proklame patalvatu su amaro se fo la lei ia fa malo se fo la sunga tasi mayaba fa be fo ile su sunga ya tu fo ia me se fo ile ofisa fa sala le si fongo la mo
Wellington nei le lau mua o Aotearoa. Ia, talofa lava sua. Ia, tai foi tatou wheloai. Ia, ngā lola foi soi foi minuia. Ia, a mai lau sunga lita ia. Ia, tūranga maasani lava la sunga tu foi o le ia taimi lo whai ngā luenga i foi taimi o whale a toa le malosi ia. Whai sing malolo. Sa o le ia. Ma a talofa tu ma umtasi mal whalo. Alo whaftai lava i lau taimi mo le whaasoina foi o lo foi to mai le ngā luenga o tulanga tulafono mo le tulu. Ma whaasoa tu le tae au. Tulola. Peo ma o istangata le benefiti fo ila u whaasoa i tulanga tulafono. Ia le fo i maa malama fo i maa ua ia ma tu whaasoa tu i maa ua inga i whaatai te lama sua. Ai o a maile ngā luenga nei taimi e mesi fo i o le tau na rata tu le whae ngore tau sanga la telefo leo leo la alivi o isi ele manolo. O le taimi nei o whaisimalo longa. O ia. Mai ngā luenga. Ai taimi luma to e fo i le ngā luenga masani. O taimi nei o whaimalo longa o i whawhitau nisi vaenga o le ngā luenga o whai i ma so e se ia awala e to e whaalei atiri. O ia malo la. Tal tonu lava o la e sila fo le malu le tunu o ngā lue pea ia li ima tamaita i leo i lunga o le awala e mai se fo i o nisi o vaenga ma au nanga al matanga luenga e leilo atu e tātou. Te leo au nanga al matanga luenga o le o lo whai maitua e le o malama i tātou na o le pei o le tele o ngā luenga i tātou te malama i o ngā luenga i ngā luenga whaia i mai lātou o lo whio i tā wale leo o tō nginga i e whai a e sili atu tele o isi ngā luenga i tu atu e lua e tātou. Al fianga foi nao pe vata ingo ma umtasi le ta ul community. Fianga foi nao ma tu pe amatu va ia leo i tonu. Sisi o manga le mautei o ai. O le yei sa o le mu wa le lo ni leo. Pe o le u ye tu o ni usila. Se va ini leo ina. Ye o la pole foi na ta po fe sulu ia pe ai me tu. Ya poli dua ia ma Wellington ia va ia te lo ta va leo ma tanga ma leo fio i solo. Ya o le tulanga o le mea lava e to tele e le malu le tu tau fo na tele ia le whanga luenga o lo tiute ai. O le sila vaenga o le i le tātou le community a tātou o le aia lava o po le tāwale leo po na le vai atu le sau tāwale leo pei fo i e mawhana e lo ta whaalo o le pui a le eise na o le pau o le tangata po le eita o so e fatu o le tangata le sortu la fono le fia vai leo ta malala a pape sau tāwale i on so lea a se fia i tātou e tau situ la fono o la ui foi mau tasi le pea tawa i leo ni usila e se le o la tō wāwhero i matakata. Pata inga e vai le mōno sa vali. E whaina la tō mālo sa i fua. E ata mea leo e. Se le istangata foi le pio atawa i whafo i whio i mawhana. O nei. Nā si ana wālesi ama si ana e le ia upenga whana te tele man whana tā miri te vai whio i leo ni usila. Ia wā o le si vaenga tele na o ina i tutongu o le kolisi e leo e le ngata fo i lea au taimi umalawa ia i mātou i ngā lulue. E wha mālo si au mai lava i le mtanga luenga i le vālea o le leo. Matangata lau te. Ia le lei le vāo leo wā le teltanunga. E le mawhai e leo on tuto tasi mawhai le lato ngā luenga. E wha moe tele i le lau tele. E soani mai. Wa la ngalwenga fai fatasi a tātou. O le mea fuila na e wha maru si au mai ia le mtanga luenga, i le au whai ngalwenga. Ia le le tau wā matangata. Ia aua le iei le vaenga le au waipe o le vai taimi le sa le amatanga o le tātou porokala mea i le telo tau sanga sa whapea. Aua le whawhewheina le whanau whapea. Te leo stailo o le maleo leo. E leo le vaenga na e ua a tupu a la le tamaititi ma le manatu le fefe leo a o le taimi mana o mia se sosoane a le leo ele haru ia a o le mea le fa malosia ia ba ai le tamaititi leo o mana o i ma o le sosoane o le situ ma le ia fo isu o ma le fo o le tatu tanonga a mata le taimi le tatu pokala ia fa te ingala pe on ta tu fu ma to pitonu nei polua taimi umai le misi leo o luatu sau anuatu sau ia pe o masani ala le community a polua ia Asia Pacific e vai leo taimi uma lona winga
o la fo o mamoli atu i male fe au i tangata polua e le aila o le so stai me tu pos fa lave e pe lua minute tu leo wa o va ai pe leo taimi uma sta o na vo leo o nga leo i pitu no uma fe wa i taimi uma yo ta o te le vaanga leo le ai o leo ma sa leo ia of tonginga male ma ta vale of tonginga malo ya so pe yo le vaanga le fia fisiling ia fo ila songa le time atonu lo po e mon fa tala e pe yo le vai aso te nei mal aso le o sawa e luman ta upune polidua wo ol pule pulenu o le wo lunga for tv fa la ulo fa fita uli le o ta vale ye sailini le tai la au pese e pe fo ringa mai wa fa fainga ta ona fo o tau pe o fo ringa meu tau tu po ye na fa fita uli po ye fo o le na va ya tu le fina ngalo pulengalo me se pulenu e pe o la tau ye va ai le leo o la au pese ma me tono pulengalo ai a tu mai no ita vale ya o la wale famile manatu le pulenu upe ele au na malo se tu la fono ala to ai a foi wa leva tenen fa ai po lua ma Wellington e bai si tu o si la fa no a vita uli leo sai linio ta vale o la so tu afso wasi le fia e mta pune o le mo mola e moni le saunoanga le pulenu o le pulua e moni le saunoanga wa o leo ia leo titile ia musika po fanga party o tu tono fale a hinga tele na fa yel va hanga le o ina la e fai ona o tu la to e fa malo si le tu la fono wa fai ona ave se mai ia la au ia fa onga la au pese ma me uma ia fa onga wa o le fale ai fa pe o lungo la wala e o le fe wa ita vale le se malo si le pulenga i lungo le wala o le e ta vale ia fe o wa o ta vale le pa o mai o te o le o le vaenga la na o talo o ta vale ia i lalo le va inga ale tu la fono i lungo au wala ia o leo ia va ia tu la fono la tu so leo la ana ta fa la ona le ta fa ile ba a ta to a mata fo ila ile o ta vale ia i lungo le wala o ta vale ia te tauna i lungo le wala o ta vale nei ua uma ona pasia i fale insinia ma o le leile pepa le warrant of fitness le ana ame pasia e fa tanga ai ona i lungo le awan e le soli tu la fo ai afa pe e fa i nisi fa o poponga i ta vale le e le tu sai ma le tu la fo o le nala ua soli tu la fo ta vale afa pe la o fa ta inga o mea ia fa o nga o sipika sipika e fa sa ia vaenga ia ana fa pe avel ta valele pasi mai a le sipika ia ele pasia ele pasia ngele ta ona lunga la wala le ala o mon pasia ta vale to fa pipi ia mi vaenga ia le ona le pasia o le nala o soli tu la fono ta valele e taula a maweleo fa sala e lua vaenga fa ia o le ave ese o sipika ia le taimile ave leo ta ofia wa le solu tu la fo po le vatu lo le pepa o fa le nga ina ia le pasia le pepa le na mai le insinia pasia o le fa le nga ina le warrant of fitness ona o le wa ye me ye fa sa me fa po ye fa sa ate le fiala su o la fa fo o le ua si ua fola lima mai le pulenu o pole lua e le isa la tau pao al tu la fono ya la tau lau te whai el whawhitau o lo mama whau la o tangata community a pole lua apea no inga foi la e le isa pao o leo o le winga o lo manatu e le isa tu la fono e lo te ia si pikata maiti ne manatu me whai fua le umina whai le aile ya se fua ua ila tangata pole lua e le vili so o pule ngā no vili so o vili lo visa o leo ale ala e whanau ko mau mutasi tai au o le ala i tu la fono e mawhaina fo ai o te le lopo o le ala e whaina e whapanino le tu la ele o tu la fono na ona le ufa pi ai ma vaenga ia
e le te tau ona iai, o le sol tu la fono, le ta vale le, ona o le u wha pia, o le si tu la fono, i mea nei o pu o ta vale wha onga, e wha asa ona wha onga ina e se ta vale se sailini, wha asa, na o paula pa ta vale wha tanga ina i lalo le tu la fono, ta vale leo leo, ta vale al fuimu, ta vale al falmai, ta vale ia wha pitoa, o se si ta vale, e sa ni sailini ona tu iai. Watu foi la ta vale le o le pu le o le sailini. E pasi, e le pasi. Se longa unga pauta la linsinia. Ave se mai meia. Sailini. Ale ave se e le pasi la ta vale. Ono vinga le ye le malusi anga tu la fono te le vai leo e ma fai la tona fa le anga ina le World of Fitness o ta vale. Fa te su. Le o le pasi la ta vale. O sa la lawa mau le pepa o sa le ave se pa uia na fai ai tu ia pa uia te fia ia ia a pa una fa sa ele a pa uia fa sa o le la ia o le malu si anga to cancel fa le ia te lo tu la fa sa la o sui ngo pa uia o le tu sa ai ma le tu la fo no le na pasi ai la ta vale ona ava tu le sa la ia o la to na fa sa la se la ulima se futala watu foi la to mo foi ele suia to foi le sa to foi le sa olanga olo ye nisi ngayo inga lo fai e la to foi ele mana e foi le to tu la fo ole watu ta vale le o mona pasina mai lo to fa po ye si me ele ona le pasi ai ele ate se senga malta vale le watu ne lo ta vale o pasi ato mai le warrant of fitness te ua pele si mori na ferbo ele mori tas ole nala ole to ya nga na ole to ya nga le warrant ole na ole na ole anga le si mele sa ato to ile le olta vale pe ya ole tulanga ole na batlo ta vale le wa pasi mo mai le warrant of fitness ai alu lokta vale a matan la mol pa ya ole na foila not up to warrant of fitness standard ele tulanga na welta vale lunga sala foila ele fa pe ai lo pepa na fia la ese longa mol malo se le o ya o foile te va ai po le ato torta vale te mi umala ole pepa le na mai pasi ele lokta vale ole te mi le na sia ke ele insinia ona o madia le insinia o nai le ato torta vale ba wala na le tai mile lo ele insinia ele va pe o ta ele to suisi me ele o toilo atu le insinia au le ala il tu la fondo e sa fa sala ila la ta vale na te suia me fa sala yo o ai ala le ta vale le i man to tanga te le ta vale le o ia le sa ne sa pe ulo ta to no ele va ngale le wala na finis on na fino ole pasita vale sta silfana ya uma o le uma ai vai mai le insinia e ile stika la tu o le pito tu o ta vale stika fo le to sa mo ya 685 pa mai lo mal insinia ele fai na va tu le stika pe ale salu esel melna ya na salu esel la ya o le to sa mo na ma va pasolo ela winga po fa mala male tu lo a fa na ile lo atu ole fa na ile lo atu tu ta vale le tu ya a pesoli a fa pe ata test e tangari ale e puni la tanga e ta vale mo tu ya e tam salo e fa tu saina fo na malvaenga le tau le ula falla le po i lunga le fa ata le lo nga tong u pito luma a fa pe a fa ina ile fa ia le fa vale fa sa fo ma sa lo pose se su yo il matema ale di ingegnere le su ma le ia tele la o le we lo atu o le ile tu la forno au tele lo il tu lo ia il fa tu se tu lima il to matanga lo nei bolu po la to lo la tu la forno e fo fa fita u ale le o apala ia fa nga lo wa le sila tu langa me pe ya ta tu tal no ina ale ai se tari mai matua vili sa o ile fam tan fa tu pe e el te mitala mai fa ai fo si faleto e fai il suo o fiu tu ya tu le tala mai fa ia na pa ule le tanga lo ngale le le faleto nulla ia le fa fo meltato tu o le sile wala la pta to il malo ya su o le vili pe no mela o la no mela testas
tasi o lima. O tasi o lima. Tasi o lima. O le si vaenga foi. O le vili o tasi pe afa pe te ilo le nu mela o le tavale. E sol tu la fo. Vili tasi o lima ta o le nu mela na o le na o ye malautangi tonu na la fa sea anga le ofisi. Tau to tali mai. Ai atonu e vave na tali mai le mtanga luenga le vaenga le o tatu tala no ai pe fa pe challenge tanga te fight e fo le vi ai fa pe na le vai fa le mtanga luenga to tasi le tanga tale o le va tu fight o le si pe la su o le si a nga ma le ta o le tato longo pe e ai taimi umala tu sa pe mai o fiu fo ye vidi pe wa taimi uma te vidi e to o la wa fa mau o lau telefoni le na wat sa ai so nga muli o le me fo na e pui e matanga luenga ia au nei fai ni so nga muli fa ia tilo e mawala to o la to le ele isinga nga fai o fia se lau fia fe ia telefoni na wat o le lau le able fa te inga lau speaker sai lini e fa nga tamati o le wala to fa pi e tavan e la wa sa no o le o to e worth o le o to ya ngata vale no wala no wo ye me fa pop la le o me tu wai pe se la di mas fu nei to e mo ta ya to se la di mas la le o me fa se la di mas fu ta la le ta vale le o na e se lo le mo wala pe o lo se stu la ngol fa lo ta vale ia o te le mwhaino utalia tu vai. Na le paule taulanga le o te afa pe mawone se lau lima sefuluta e au se lau lima sefulu o te ofu fo i ala le tangata lea. E ima le taimila amsaro o le leo ale la mawale afa pia ilo male stika. E whaasa o ta o wale to mwhaina i lunga le awala i ta vale lea. Se i vanga na wa ave to e pasi mai el Valentina. Afa pe la fa pe la le la no stika leo. E lua stika o stika lan mea mata. Ma le stika lan u piniki. Pea le stika lan... Tu sa umalo no si o stika i elu. E sa fo ila ana e avesia. Afa pela pe stika i el ta vale. E lua ta o walu ave ese. Ai to maua e i fo si le wa lo le ana il stika le. E pila o le ong salokta la lo ave ese o stika le. Ala la u me tu ava no mai ai le stika le ta u i fa yo to ya no wala wala. Le stika le ana o le fale insignia lava le to e pasiel ta vale mfanila to avesea. Fato ave ese fo e ala la to ina o vatuta vale pasi o mali lia le o to le ato to ta vale. Fato ave ese lo le e fa mau mo fo la to po fo le stika le. O le ta vale la le o pi le stika le su o la wo no le sistema le o ta vale le. Ja. Afa pela lo te pasia le kemo. Afa pela e te albotu wa no fuma ai mo le a se ke tu ta vale le o ta vale le ta una listika le vole. Ale fe pasia il kemo le mo le kemo. Kemo fo le awanga. Ja. Afa pela le wo mo wa ya una se taimi i to la me ya le wo listika. Afa pela e mo listika na. Io no winga tu li lava tangata le ye le stala il ta va. O le ala ye le power tu la fo no au Tele o ngayo inga lungo le awala so ngayo inga lava o yel tu la fon tele o pele pa te mino tu mai ya o to le lisio so le tu la fon me salo pe fia se la o ya tu la o le lisi na so se ngayo inga lungo le awala o mon fa tu la fon me na le tati o fo ye tele o tele tu lo fo ya se o se ata sile matalo ate o fo le tu wai na fo le o male pa pe no vinga paula le mele la pe lo vinga le i ele istula fo lo ngele istula fo lo no mau ma tu la to ta pe na tu la fo la wala e ni me fa pe ya el lua fe lo sfulu lo tasi lo tolu alo no winga o la wa ya tu la fo ya ma tu la fo no vo ale ya ata to vai fo la le pool ta vale le fa e fa o nga se inga fo e fa sala fo yo se la le mes futa la man to el vai te misa Salo po le tolu whātau sanga talo. Sa tala noa ina i le tano le i Wellington. Le anu le ana i malai wale i lunga atua. Matua o tutonu na e te urulo i le ana le e o ta vale walu wha e solo po ta vale. Ia, na i e le whamtalanga na ama i le matanga luenga leo. O le wha o ngāte se ina o le pūl ta vale. Se lauli mas futa lalo tsapa. O le nālawa i e le tula whanu. Ava pe telo ni le wala fa e so lo pulu ngola wa tus ia ele se ma fo nga tau ele na fa nga ia e sala ile le lo fa nga se ma le tu blanga fo ile ole
tu la fo le va le se fulu tasi le po mo le fitu tai e fa sa na fa ele iso o se mafuanga so svanga na se mafuanga tau po se fa le lave po tupu se fa e le mafuanga tau wa le fa nga al tu langa la pele o tas fulu la tu taxi fo le fa e tu pu le tu ele o ele se mafuanga tau na wow ato tele tangata polidua ia wa o fa ale avela to faitio ngana o le pulenganu pa tafuila ona tele ni faitio nga wa tu o le tanga bengo le pe fa pe o le utali mai po le pulenganu ele o selato matafa yo la o le tai taula o le sila vaenga o le avelo le officer le le mtanga le benga le po le ale la to nga yo inga le fa a vat fo ia ele malie io na avele ba ele ia e fo ile po ile minsta po ile le fai pule le tu la ia tu e fa uia nga ile si vai po le singa e fai ba o le mea e pole ai ma fa fefe ia ta me fa pene e ai lava ta ile lava le on sai tu po ile ma si a me si le to no fa le to na o tala tu me ta to le na to lu va lu lima lu o fa tasi pe ai se fesi li fa ta ta u pule nei e le fa so me le tu pe ni se la to video ufficio le pe fa fi foi no video la se tala mai ufficio le polisi foi sa video pure nga no o la se la to tal mai wa le wa fo la lima mai el pure no o le fa la to nga lu ai le se ma lu si nga fa tu la fo no la to e fa tino a tal yo ala wo o le ye le ma si nga ai me se a ono o ta vale a fi e fa nga ana fa pe o fale o a inga ma tono fa duam sa ye o le tulanga na ye le malusi anga le pulinga no a fa la o ta vale ye lungo le awala o le fa tu la fono ina pe tau na lungo le awala pe le ala so tu la fono ya la to me fa te tau na fa nga le tu la fono le fa fo ia il fa fit out te sile fia so pero e lo ta itol ta ma le inga o itol le inga tate e au le malu si anga o la tapule la te whanau pe atai lo o la tō whaia ni me o a whaina i whinanga lo istarata. E le whapela wo unu ia ta māma pule o ainga. Ai o te whisiri fo iau ia ana o la whanau le whati ngā ina i le atu no ui ta avale ma leo la tō spiko. O le anga i o inga o ta māle whai. O pe o tātou Samoa. Pia mautu tele le whaavale o tātou ainga i le tō whaua tātou whanau i whai i pere mele. Yeah. Ah, te lo polas fautuanga fa manu le malo i le tule. O ile la wile vala usua fa manu. Ya so fu manu le tai au. Ya fa ta lo fa tu danga fa lo tu fu ta male. Malo. Tai la valeo. Ya malo le. Ya. O le mea le e fia va koise o ngo le la uma le World Cup da kapi. E ye le fa sala la unga le sa wai. Ika mai kia mana ko modi. Fo ie de o idunga le wira vai. Ka ngai le fasa longa sa o de fa mai wake up e ala le babiao. Sa o le sky ana fasa longa. Na makua o ke ofo lava. Wa mele le kupu ya kilangi fa pe ka makia. O le e fe o idunga mfa e me speaker idunga lo. E ka idua ka ikolu e me speaker idunga wira vai. Le ala o fa pe o ke ofo mfa ino fa tanga le fasa longa le idunga o le TV ke o le mele o foi le o fa o la se finalo sunga malo ya la ngala o mo le World Cup nga fa fa o so mai le tu la ya o fa mu mai mo ia ka mai kim ya ole ava pe ole ilungo le awala e tau fo na muli tu la fono lungo le awala o na winga ava pe ole na senga ai el va ai la to ia fa nga ina le awala ona sol tu la fono ava pe ole na so ona fa nga ia le o speaker ole na sol tu la fono ia wila vi vai ia lo men to ole wila vi vai ole ia fi ai fo tanga te lungo la awala ma ole fo ia fi ele malu le tu no i la to ai nga i maota malao ia pa tu o tu le fa so sa lungo la wa okay wa ko o kala ku o kilangi le se va ngal ka sangi o la ile wila o ka ni da fa ye me ya o le o fa ye kulo kara ese me nga o mi ko ya lu be wila i lunga le o kit usa e fa poko nga ka ma ki afia so ile nga o le fa e me ye ma fa so lo i lunga le
o le au kere o ngai ma sangi ki la ia le nga sa po kala me nga po fo ile le kamale ile TV ko ile me le fa o ki langi me o wila o pasika ma I Ottawa oka le uko lo ka mo ke mali wa ia va ile ai ngai fa ia le me nga fo le kuli solo ma le o ile paka oh e fa o lunga pa o wila si ai fo le ha ia e complain yo ka ko ka ile le ka u ia me leo ka unga ngala ko fo le ka loka ia ole o mai ko le ma ave wila ia wila fi ngai mau oh Molo na winga o le tūlanga fo ile o le lavo le au whai ngā luenga e whati noa le ia ngā luenga. Ia, kua hoa pēnga. E rei o laka ikaranga fo le pipire mau, fo le I mea ia ua le kilo ika maki o ngā ore o ka maki o. Ia e o mai a mako ula longi, ua e se wakua fo ile e fefe kele I mea fo ia o feere ia ka maki o. E le fo ia lako. Aftai a mare na fai lo tiu te fata mai se wa inga. Ia wa fai o mala tatu tiu te fa pena pe yo e. Ia le ta wo le o ta o fo tono ainga. Ua kede le fa longo o ka kia nga o kude le nga fo ide sa ungi po kala me nga po. Ua fiu ia e o makua. O le sika mai tiki nga o le full fa ka usanga nga ma kai nga fa ia mele. Alu le wida fi alu dunga pa u duma ho le ngalu de ye o sa ulo o fa ka vale pa ufa kama imea oka sorry yo a kuli ne le fiu le e kuli ka moi mele le la o mai wida ai o sa kuli le fa la va fo le kai mau wa fa ngai ma malu ma lo I le mele a ringa pe di ka o de po ide fa ira po kala me ngare review ya sa o po le TV ko Ya, ai faz kai kele mor po kala mi faz kai le usungon malo mor ka lo ngo de para ngono ngaku ma e mo ka so I la fo ya malo tai fo lang mai tat po kala ya le faso ya va tai va pena fo loi mo tu so tele so vala una tai le ma futa mai ya e fa sa langwa la sa TV le fa la uno mai ia wila ta mati le ia mo siding speaker le pe le promotion apple fa sa langwa sky ia o la ma fati ai si tu New Zealand mele o le fa nga wila vi vai a le ta to la ni vai men pe o tele ta vali ale wa fo la sia la wala o le o ta vale ia o le tulanga le I wila ia bili vai fa onga ma e foi tu la fonwa ele il so ona pisa a fa pe ole a fia ia le malu le tunu ile malo si pika ia fa onga tama e na I tu la fonwa ta fia na tu tala tu tato leina tonu vanu lima o fa tasi e pole o fa tonu vanu lima o fa tasi fa na vini mai tato fa so ta pule le fo fa lo tu le sunga so o le speo na e sa no tu foi pole ala o el tama po el na le ainga le ai tu langa I o alom fa na ie fa ia nga yo inga nei ya o le memo mua mlava o mai ata ita e lo tama fa pe o la ta fa na po ni se lo ta ainga le fa ia nga yo inga mua so tu la fon o so tu la fono so o toi ma le tau vale o le ainga tu ngung la vai me mua ia lo tau vale la lo na tolu o le fa ina I fo isi la e tau tu la fon lo na fa I te ola vea I o tia tuai o le silava vai ele on sa I umotangata I lungo le awala e ia I lava I tangata ele o sa o le mafaufau tau atu lo I tangata wa fiwa ia fa o lima lo ia ona tupu mai ele o se mesili atu fa le tong sa o le leia pui nga umana ia pa pe tatou tialo lo ia tatou fa nau ma tatou ainga me se tamai tira ti tu po ele I matua le mafaufau tamai titi sa pe o gilani mai si tu New Zealand ma lo se mele lo so fa ito me ti o fa le loa e le tatou vai ele tala le men le la le se ile na ia fa o le manu ai si unga I intia e lu fu fa tau sa le la umali
Ya, ai o le pe ta o pule te tano o me le ua la ulunga fo nei me le fi community po tra po no mo Wellington. Ya le la ua fo la tu songa sua. Ya ai ma le pelo tala tu tato le nei. A so mai fo in ta pula. Wa se nga yo inga la bata tu te faia ai ti nga ile fina nga lo sisi. Ya. O yai la vale ava no e faia il tangata le ti nga le fina nga lo. Se nga yo inga te fai mai a oe e a fai nai oe malo saunga le mu. O le mea te fai te o nga yo inga umala va te faia au ane i a fai nai fo sisi. O le tau o le vaenga fo ilale na e talo no atoa i tū la fono. Pei o ta iala ia e molo tātou nofo saunga le mu. Ma le nofo whea alfani tono atu nu unei. Ai mesi atu nu unei. Ia, mon. Ia. Mahalo. Ia la, vai foi stato pese. Ia. Tasi fa mole ia toi fa o toi le alvanga lo lua. Tai. Ia, whapena fo i po Christchurch po o Kilani. E ale nu me la leo i le vai le pita nunu na e te bili sao ia. O le taimi lale nei, tasi ale nu me la e maua ile leo, tasi o rima. Maua o mai po feo o ni sila e te alalai. E tasi ale nu me la e te bilia maua leo leo. O le nu me la fo lale na e whaonga a whape fo e whaisautangi. E ave o le numela na fa nga ava pe fo se me te liputi vanga nala se fala bla be fo le matu ya po se tulanga te tau ana ilo va ve le ona fa nga le tas banga fa pena o lungo le wala ia fa pe ni me fa fita di lungo le wala o le fetu lima e tau ana vili lungo le wala me lungo le wala pe te la tu a fa po loka le wala no solo po usa la house me vili le a fo le fa fetu lima ai o tasi o lima si o lima la va ia le pe fa pe o va nga fo ie le fa la bla fa matu ya tu punei lungo le wala mana fa sau tangi pe la le tulanga le ava pe e se le wa fa longo ina le fe e pu o ta vale ye ya ona e vidi le ta o le fe e pu ta vale ai a fa pe te vidi o le fa sau tangi nga il va nga le ona fa le li pot ta un to fo ima ya o po la tu langa bo e li pot le a fa pena le o fa nga ina tasi o li ma fe la tangi o ali me o te tapena ye te ufsiri mai leo mea uma ia o e mata mai ai lo suafa o mea fa pena o fe o le telefoni o fe te alalai ia ona fa fisini mai po fe o le atonu le mele tupu le atonu le mele te vai ia a o ani nu mela a fa pe o se tavale o le ale nu mela le tavale o fe manga ala po fe ale no foanga le tupu ai o fisini uma na e tauna tali ia fa mautu ai lau tangi e te tau fo ilan to fo mai le official le mata o ya e po le ale tulanga bo ia lau tangi le na fa o mala fa au lau tangi lu ngol tasi o li manu mela lo tasi o li o le ia u lava no te fa mai le nu mela lo tangi io lai ile nu mela ma ya o e tu sa malau tangi malau telefoni le na vat o mela uma ia te vala o te mi uma te vala o ia fa nu mela uma ia vala au Ringa le stay me o te vile si aki la utangi le fai tala tu ona. E tawana o ko pe si ele no mela le fai ngofi el vanga le su. Ia. Io. Na o ale o su nga I ma le o ton wale le winga o ile na fai tu le tangi ma le tangi ton wale le fa tau te ila vala o le la malino e se ali poti e se ta. A fai fa ngal tasi o li me la tau ta vale. Ia. O yo. Malo. Ole vele le o atu o le I se mata upu. Tasi
pe ole le se mta pu fu le ta fa long fo ma vai le vai yaso sa o le ta pu le fa bla bla tu pu mai lo i kle stete sua ia le fo na mai ni ta o me ta tu telefon tu langa pe ona i fo ile fai ti o ngale ta i o le party le New Zealand Festival palmia sai mo mua ia na o le tu inga fo le tawon sa fa mam la mai mo le tunu le tu langa le talia tu telefon le na vili mai vo le ia i le fa blavi ia ai o le fa mai fo ile fa mo ngale o le na mafu ona la tu le talia tu le ina wa saule le vala aule ona o le lava fa mo maunga le lava fa matalanga na tu ina tu wa le wa tang fila tu le vili le na vili atu ile fai numero lua lo no winga ana fa pe tu fo le vili atu o fa la vili lo tu pul semile lo no winga tu le numero mo ia ona mavelo la ona tali o le fa la e fo ninga mai watu le lana fa mai an matanga le ia lo mta upuna ia o le na matu fa numero lua ona ile ilava ni fa matalanga na tu ina mai ia e vave ona matu tali atu le tu langa na ta wa tele la ia vai nga yesu fa mo numero ino ta wa tele le fa matalanga le te no ia ile tal me ole mafu anga fo ina tele fesidi wa le se fa matala ala fo tele fesidi le ole fia mala malama fia mowa umo fa matalanga e fo ia po fele numero e tu ia ila vala aule na batu ta wa tele le fa to o le o fa matalanga e ave matanga venga le official temile te vala wa me fa numero auto a numero tasi e matua i tatau ana o lolo numero lua numero tonu fa pena e fo la valenga yo inga le matua ele pe ele o a tai lava ia le au fainga luenga e talia uma ia manaonga ai e fa numela e fo le tau po felenga luenga tau na fa mo o felenga luenga tau na fa lu a fa pe ole la matalanga luenga le e le tau o tele ai botu singa luenga sitia tu tau ona tu uro nga luenga le tau tele e fa mo nga luenga le mawolunga nga numela le mawol lona tau le wa avat ai mo wala ia le vala au tau na ave uma fa matalanga ina ia mala mai le ma mai va va tali ben tau wa le si foi va nga e toi fisili mai ia tangata le e talia la vala e tele wa umon fo yo na ha o ina la to i fisili e tu mai ia va ve mau to le ata le tau fa ia le fa matala o le si foi temile tato fa so e te wangalo le tu usu ale na e sa no ai o le temile mo vili to le official le e ia te au leo te vili pi unu te ita le si so o mai si so ai leo mai ia ale o mana i fai loa i le taimi a leo te tala no telefoni o la wai lunga la wana ta avale au le e mo mia le telefoni mtalanga la watu na relay mai le pe ta mai ya auto i lunga la le o mai ta avale la fa mi longa tu langa tu langa la fa pe le o tau mai a telefoni ia tau telefoni o le fa la le o tupu o no o vala au lo le listanga ta le mata u ele pe fa sino o le fa la le o tupu o so le o tangata le pe o e fa tonu ta vale amata o ale tanga lue a mai ni si fam talang o le a o tala no atu tangata le sa o e la panga le ta tanga lo bolevan fa tonu ta vale o fa fam talanga ye mai o le te fa longo ye o le bo e pasiel ta vale la usa o te le o tala no ta vale o ele so sania o le tal no o le ta un foi va fam talanga e mai fam talanga inde fa pel tangata le so le tal no so mai ele fa tanga le o le tangata le matanga lu o ia le o fa ia nga lu nga le o le fa sino ta vale fa matala uma ia tali o fasili o te fa ia tu e lo pele uma tu ta no nga i telefoni la tu ta vale tu ta vale no mo ma tu fal ya ala la te fa pe o le tele o ma blam tal no so mai ele tu li mai ta va la tal no mai ele tal mo ele tu lunga fasinga le ma le fo le tal le ma nga le family no i ta tu ta fa lo nga tu nga to le so nga lu fa tasia ile em se le nga lu na wi to tanga i fo ile nga lu
ele ai ama se ngaluenga ele ta ua tunu suenga o asu suenga te tele ia fai tofu la o tangata malana ngaluenga fai malana tiute tu fatasi maua ile ole unga lele sa ele ai me se fai ngaluenga na oia a me se ai suenga te tele ia fai le ia malo le la tatu wanga atu yasifia ma so malo lo a me se foi o le pula tatu foi le tele o te mi o le tele ai fia ma ta apio le tunu o te non tom tanga lo ngal sim tanga lo ngai pe o te mi le matua si tia no mela o to fe ngal wenga ono le ingo ma to tanga lo te ia a foi ole pe ole tau tuonga foi na ali te mai tai leo ile la to ngal wenga le la to au nanga ole pui ole mamadu le tunu ia nofo ia ele ngata le nofo alfan ia saunga le mu nofo saunga le mu tu ia fa fo ia umon fa fitau o ye o la to ngal benga tele le ole mafai ona la to fai se au nanga ia nofo file mu oi ma saunga le mu le mamalu le tunu le la to la to te vai ia ole tulanga foi masalo ana fa pe tatou te tausi tula fono ma ia alunga e telini le mana mia ia fo ia fala vela ia ele ole se foi fautuanga ele o tai lava nu melo le so se tunu lava me fai e ona fa fo ia ma fa fita audi o fiangai mal mamalo le tunu ole fautuanga tatou wa ia mua tatou wa ia o tatou saunga le mu o le tatou tausi tula fono o le tatou soane fo le ia tatou awane tupu mani fala vela o le tusa o le o tula fono ia tusa o le iala ia tatou mo tatou saunga le mu a tatou fai ale tatou sulia tula fono a le tatou te malama ia e iei a whaina e ona tutupu mai a tonu e te sao se isi taimi whaputu a ia ia e sa una tupu ele o le sifale tomu sa o le lia o le ngaluenga lea o le ngaluenga whai whaatasi le mamalu le tunu mo le mata ngaluenga leo leo maua ele file mu ia malsaonga le mu Malo, ia, o le lato e fo ia tu i le amatanga o le mata upule sa tano ia i le tu la fondo e li mata ita ina ia mo meo mea fa upopo i ta avale o no le maua le pepa. Ia tu e fa milato to i le tunu o le mata upule le fua lo tea mai lungo le televisi el pule ngalo po lua ma lato pule lu. Ia matanga tala o tele po lua. Ia o le sa no atsua. Vili pea e longo ai o le si foi tu male o le vili ala lo numero ta vale le fa ta numero ta vale fa ngo fie o wa le la batu faile e winga e la vili le na e bala o twai o le faile la na o le e le numero ta vale e ma fai na o le su po faile ta vale le wa la o ye le stala ya yo no faile yo su ia na faile yo fai u fam tala ye a fa pe e fa maunia fa sala te milia ale la tu ye se abandoa su ye le amio su ye ba ese me ye mo awoni to fai fa pela e lima vili le so ne ya tasi al ta vale la verdad te le o le fai le fa o fa tau ile ta vale o yo le na ye le wala fai ona tu lu e leo ye le ta vale le so tu la fa ona le na ye le numela o vat sa ya o tasi o lima numela melo tasi o lima o la le se nga su o le ta ingole le wo mala sa no le tangi fa ta vale le video tasi o lima pe o tia de l'office a li potila o fa mtala nga ta no ilo ya unei la vile fa li poti te o so na mana o mia mai le nisi me le ta una fisili mai e winga la tangi le va to le lipoti o le lipoti ele me fai ona fa marsia o e ta o se me tele o o le lipoti e tu sana lo fa pe atwa le e me fai fa pe
O le whaale atu ia autou. Le mele tupu i le awala lea. Sin oelo ingo, ele me whai o te musu ta watu ele se mela a fia, ele o lau ai ata taurana. O le se sengala ma le tangi. Ma le whai lau tangi. E fia mana o mia leo leo, uma ia winga i lau suafa, telefoni. Ia ma whai e tu so ta mai o. Ma ta o mai whai u. Au lipotia. Au lipotia na o ta o tua, ele mele tupu i a tonu po sotu la whai. Oilo so ile mfaino o te musu ta watu ile ai se ai ale le ala iPhone fa ma sil ta watu lo swafa ma lo telefoni pa na wa e madia lava o e fa matala ye o le tangi foi la le su le fai le na a wol fai lo ina lo taingo pol lipoti ben fai foi na pala lipoti va ngana o le tau fi o lo taingo foi le aune i lo tanga tale ta tangi io e ma fai io o le tasina va en a pe o la e o ile tangata le tali mai il telefoni o le lipoti tu fa la le tu pa ai mana o la tu e lo swafa ma lo telefoni ina i fai to so tai mai o e po la fai ia em fai una e fai ai o te le mana o fai lo atu o lo le bala watu lo wa ya tau na o lo privacy fo la na tau na mana ia el tanga alwen o mai seriatas e te mana tu al por la me volta to fai no PMN ia so e ti ai na le video le si ai na o tu le me na video tu le ai na le fatta ya auto te le se na se te ia o me fo na no fouta e le ia o inga wenga ia bala o mai e le me fai ona e fa matala ina tu po ina na ta o tu le ia le i fa fitau di le lo ia tau fo la na o ele na e di potia le fa fitau e se fera il numero le Crime Stopper o le Crime Stoppers o le o vadu selau 555 tas o le numela la lea ele me fai ona fasili mai a oi po ai no mo po ai ele me fai na al paulava e te fa matala atu mai e tup ona tusi le la to ona vai le po fel matanga al wenga le fa tau i la lipoti ona no fo le la to ma ave ele le lipoti le na e tu ai fa sai la lo tu la fono le numela na al Crime Stoppers e fa sa ona fasili mai po ai oi e fa sa ona to su mai pe o la telefoni la tu fa io fo la vai le po fa pe on tanga al wenga le po yelme e wat wal lipoti o le lipoti na wat Crime Stoppers e sa fo la fa pe o le wa ile fa la ona lipoti le na wat e awala tu le Crime Stoppers o ia le fa talanga i lungo le fa le sa o le awala le o le na awala mai le fa talanga nei lungo le Crime Stoppers sa na e fa tala tu sa na e to su e po fena lo tuai me ma fai la numela le Crime Stoppers le utato o ia ona lipoti e fa talanga fa tau sia tu me la tu polizia tu e ma fai wan fai la to no so ta vai fo Crime Stoppers ai sia tu ma numela le di sila o vol se la e va tu fo le la to a peta o te la le vaenga le a fia i po fele tu no le a fia e ta wana ave pe le tu no le fa i sila tu fai na fai le tu no le wa o fa talanga ia va tu le Crime Stoppers na fa pe o ti a fai ona o no fole no o le fai su enga fai pe fa ma unia fa talanga nei ai le fai no to ya lu su tanga tana ba tu fa talanga o fa o su enga la ia fa pe fai atu fa ma unia ai ia ona fai lo le o le fofanga po su tu la fono tu langa fa pena ai le fai ona o alua fai su enga ai le au no ma se fa ma uningo fa talanga ia na bat ya malo ya o si foi vai ga foi fa mnatu su ai pe e stanga ta sa i pe ta fe le lan ta ba e fai sa no el mal si anga le no la wala le ni sila o le mal si anga le so si tai mila va te lungo le wala le malo o na wa e la ai me se pe afta vale o le na wa e la lo tu la fono le malo ni sila i lungo awala so si tai mila vala e ta fi o le ele pe le se ma ona fa me le se ma fuanga ai che ma fuanga tu atu en fainta o fi ole vai po le le ato to pe po lo ta va ma fainta o fi ole e vai po i so le sine
pele ma faina ta fi ole vai po e fa e fia ile ava malos pele tele o ma fuanga nei e fai so se tai mila bala ta fia ole lunga la ona ye le ya ta ole ta fia e poro ka le ia fai a fa peso e uma me o molta vale e mial o fai ta vale tas o le meala e fai le a poloka na fa pele ta o le poloka le la fai na le vai a pe pota vale po le pele na fa solo ale e le vai si tu a fa pe fai poloka ta solo ta vale siaki le wa siaki pep siaki lo spa siaki uma me umil taimi poloka le le la su e ale me vabi ona fa so ale la pe siaki po inglese ya va pela lu siaki le na o pe porta va e va vena lu traffic e le poloka wa le la pisi ale sila mesua ole pikinga le poloka le pe fa alu sta vale poloka sta vale pe se ma fu anga e sao sta vale le fai fo ia ava ia tu motelel po poloka mai tu ala poloka la ole kiu ia on fa alu le sta vale te fa mai fo ole fa ia awane ia fa ina te fina ngalo se si fo le pe poloka mo tuai fe e fai fo ngalo ai fo ma ai mai le mamalu le tu le la to fo sila pe tala fia ngai pele ia sa ia malo zua mo le tu fa tele ma tasi fo imala tu una fa fo mai no tai mi fa tele ma tu fa mlu mo pelo so fo lei tau tu ile tu in tagal ya me svolta tu le jo fa ta fo la sunga tu fo me fo la sunga tasi o fa no ina fo lo tai mi fa yon ta tu ta no le ne so ya me se fo fa tai le uma le o fis fa sal la o fo la mo le mo pe o ava no fa yon ma to mai ma mo le se ma to tala noa i le maru le atunu. Ia, mana tua fo i o le tātou a pro kalame o le toe longo ma le toe whamanatu. Te le lava le tanunga o lava mato i tō whama le whautanga le maru le atunu. Tu la whona ni silei, na le tātou whamanatu lava ma toe tau longo. Ia manuia le whaingo le neiva e aso, ia manuia fo i le tā longa le tātou. E toi whatalo whātua le whaupoponga o talafou mo le ni vaenga o le aso. E tusa o le afa o le tolu i le waweao na whatama i ai le whale a le kalapuliki a maalisi i Mount Albert i se afi. O le kalapu o silia ma le se lautau sanga talu o na whausia. O lo whaia su e ngā leo mo nisi wha matalanga ma sa wha amaonia e le ai se isi na wha amanu alia ai. Ua iai i la asanga mulimuli feutanga inga a vaenga wha upu whaia le National Act ma le New Zealand First i wha atalatala noanga mo le wha vaina o se whainga malo. Pei ona wha alia le suita i tai o le National Nicola Willis i le One News. O le asolo o whono i le vaenga wha upu whaia le National e tala noa e winga i wha atalatala noanga na whaia i le vaota i tai i le asoana nafi. O le tai awana leilana wha atumulia ma polokai a wala i nai i Lower Hutt. Ona o se wha alavelave tau taavale, na tai a i se tangata i se taavale ma sola ese, ina ua tupu le wha alavelave, e tusa ma le toa ono se furu leo na wha asolo, e tu i whai tuto a monisi e mawaini wha amatalanga, na wha amatalaina se tasio leo i tua oi, o le wha alavelave e le o se wha alavelave wha fua sei, e fōlinga mai o se wha alavelave na fua ina ma le loto i ai, o lo o whai aso e ngā leo mo nisili poti ma wha amatalanga. Na whaalawi loa mai ana nafi unga o le toi whaitawina o pālota o i tū malo wha pālota o Tamaki Makaurau ma Mount Albert sa wha amautuina le no mo Helen White o le Labour manu malo ai i a Melissa Lee o le National e ui ina lua pālota na paunga i mai le toi whaitawina o pālota o wha amautuina le no mo Takutai Tash Kemp i Tamaki Makaurau, si itia mai le whapalota na vai i le whase fululua, o le si tu malo whapalota o ne le sone, sa whaalawi loa i unga o le toi whaitaunga o palota i le aso wharei le taluai, whaamautu ina i le no fua mo Rachel Boyack o le Labour. Ua whaatonu ina i le pule nuu o Wellington ne Tory whanau, le au whaingaluenga a le pule ngā nuu, ia awane i ave e sea se whaailo ilu po se atavali o lo oi Wellington ne, o lo tusi aini upu e whaapea, ia tau fia le taua i Gaza, na whaali e whanau i lunga upenga whisota inga o le Instagram,
na ave ese e sui o le au whainga ruenga ale pule ngā nuu, se tasi o whaailoilo o tūsi ai upu ina ia whaasa au loto Palestina sa whaatui se pito o le Waitangi Park. E tali tonu whanau, e le ai se whaina o ia whaailoilo mata i le lautele. Se i vanga nā o tūsi ai ni whiau e momoli mai e le tala whianga i matamaiti. Ua langalanga ai manato le to tele i lunga upenga o feso o tainga e winga i le whaai unga ale tama i tai pule nuu. E le vau le tolu tāla 5 sene ma le 5 tāla, ua whaatuina i le pule nuu au Kilani Wayne Brown, ina ia tutongi e tangata whemalanga i lungo le State Highway 1 i le vau Penrose ma Green Lane, whaapea le State Highway 10 i le vau Lincoln Road ma Te Ara 2 i taimi pisi o le awala. E le langolango ina e tangata i au Kilani, whai pule ngā nuu, ma whaala putupotonga whai pisi nisi lea fuafuanga na la ngā e le pule nuu. La tau te tali tonu, e iai isi awala i mawhai ona whaatala noa, ma ofo i tangata ia mawhai ai ona fo ia le tutongi ina o se 5 tāla, a oanga i atu inga luenga ma le toi fo'i a inga. Ona o le taimi pito sili leo na pisi, ma ki wailunga le awala i taavale. O le asolo o whai aifono tanga i le vau le ofiso fela awa inga le pule ngā nuu, ma komiti ale au whai awala, e whaatala noa i lea mata upu. A 5 tāla i le tae au a oanga i atu le ngaruenga, ma le isi 5 tāla i le afiafi pe a maua i le pisi o le awala i afiafi, e o atu le whai ungo le vai aso ua 5 tāla le tupe tutongi, e le tangata whainga luenga e whaonga ina awala pe ona tā ua i le taimi pisi, ma o se tupe te lelea pe ona saunoa au Filipaina o se tasio whai pule ale pule ngā nuu. E le itoitula i mai se whawhitau li whaatekonolosi i suenga ale NCEA ale whanau i le asona nafi, pe ona whaamaunia e le NZQA. Na whaania e le sui o le NZQA, e tusama le se fulu ono awhi tamaitia onga, na suenga o le NCEA level 2, i lunga o upenga tawhailangi, e au noa ma se whawhitau li ana nafi, sa iai le popolenga i whaia onga ma pule a onga, ona o se whaale tonu na tula i mai i upenga tawhailangi na whaonga e tamaitia onga, na suei le level 1 o le ingilisi le asofa raile. O lo ilo e le NZQA se fuafuanga e whai mo tamaiti na whai na suenga i whaafita auli na whianga iai i le asofa raile. E whase furuwha awhi fitu se lau tangata Citizen i New Zealand na malanga e se atu male atunu i le tausanga nei, e o mai le masino se tema, o le tupe ua whaititia i le atunu, na toi whaatu puteleina e tangata malanga mai tutono New Zealand, e lua se fulu ono awhi whase lau, ma le fitu tasi awhi lua se lau o tangata malanga e se atu male atunu, e tu saimali poti ale Stats New Zealand. O le silia male afo le numero tangata malanga e se atu male atunu, e malanga anga ai Australia, o whaamaunga mo tangata malanga e se atu, sa whaamauina e whase furuwha awhi whase lau, i le whaale tausanga e tau mai a Februari in le lua awhi se fululua, peitai, o se si tangatele le se lau se fuluwalu awhi valu se lau, o tangata malanga e se atu ma New Zealand, e o mai a se tema le tausanga nei, ma o le tolu 2% o le numera e malanga atu i fafo, o ila atau i le vau le se fuluwalu ma le tolu se fulu tausanga. Ua sauni le malo tausia New Zealand e fesosoani a fiti, taluana a fia i le whao meaoli le pōna pō. E tuso le afo le lua i le awauliana na finaanga i maalie e se atua i le whao meaol mātu moto fiti, pe ona lipotia i le ofiso wa aitau i nari. E to se lau tolu se furutangata New Zealand lo i fiti fua i le stala, peitai, na whaalia le komisina mawalunga o New Zealand i fiti, e ono si itia lea numera, o lo ovalo ia e lea fea e le whao meaol lau whanua o New Zealand, e tu saimali poti a le ofiso wa aitau. Na whaania le langona whaanoa noa o se tamaita i lua se fuluwalu tausanga e le atoa le malo se o le tino Courtney McAllister. Ona oni winga whailonga tangata na whaalia ele au whainga ruenga ale kamupani wa lele ale New Zealand a o malanga atu e au e mai au Kilani i le aso lua se fuluono o ke topa. Na whesilingia e Courtney le au whainga ruenga pe mawhaiona ia whaonga ina se whalewi te le po o se whalewi whaapitoa mo tangata e iaimana o ngā whaapitoa ona ole te leo no na tino mai mawelinga se ngase o le suka e mo omi ai se whaleu i te le.
Peitai, i le taliane le au whainganuinga, na lato te e nai nale mana onga o Courtney, ma whai i ai, o whaleui te tele ma whaleui mo tangata e ai mana onga whapitoa, e na mo i lato e le business class, po i lato e pito i luma o le vaalele, na longo ina le pule sila o whaingamalanga ma taliane, e ma whai ona whaonga e Courtney le whaleui te le, ai ia longo le whainganuinga i taimi uma e fia whaonga ai nai, o tala mawinga na whaalia le au whainganuinga, na whaalia i le whaanono tele o lea tamaitai o na o winga whaailonga tangata. Tala fōwia mai le siufofonga o le lau mua mo le nivaenga o le aso. Te whaafeilo i atu lo tātou tunu o se isi whaopoponga le nei, o talafou i mea lo tutupu lo tātou tunu i Samoa. O lo whaawau pia ona mata i tuwina le matanga luenga o whaamaumaunga, mai isi a tunu i a suinga o ngalu o le whaama el Covitis fruiva, ma ua mai te wina le telo tangata whemala ngai wa awhiai. O le vaiason te nei na whaamau ni ai wai te tonu le malo New Zealand, le virus il Covitis fruiva i lona ngalu lo naiva, ma e peia a fia te lei tangata mātatua. Wa fautua i nei le matanga luenga le se fua malo lo ina le mamalo le sio tātua tenu. E nei no fauta ai mai se le whaatinu i no pui puinga masani, e pei ona sasa wa i mo mua le temia o vevela le o sosonga o le whaamai. O le whaatinu ina le o tui pui pui o le Covitis fruiva, mo ina to e le i fia se tui pui pui mo mua, ma ia whaatino tui whaau popo po le pusta, mo le whaamai mo i lato ua mai a isi tui pui pui mo mua. Mo le pui pui a mai lava le whaamai, ma ia ave le whaamo mo ia i lato mai le onas fultau sanga nga i lunga, o i lato fo i wa iai ngā se ngase tu mau e a fia i le suka, toto mau a lunga, ngā se ngase o le whatu, ka nesa ma ngā se ngase o le mama, o tinamata mai tai tō, ai mai se i lato wa ato le se fultolu vai aso anga i lunga. O tangata uma ua whai ngā ruenga le soifua maloloina, ma isi tangata pe amanao mia. O le tuiwha o popo le Covitis fruiva, e ma whai o na whaatino ina, pe a whai wa ato le se fulma le lua maasina talu o na mai au na tui pui pui mo mua sa whaia, po le whaatino ina i te tonu o le tau sanga. O fautua ina foi la tolo malanga mai tunu i fafuele i fia ia tui pui pui. O lo fatino tui pui pui o le Coviti ma totua. Fafsanga i male fale o lo Sepen Renis, mai le tu lai va le tai au i le fai le afiafi, mai i le asunga fua i le asa whareile. Mai o la fai lo lavanisi no whanga wha o popo, mo le sila fia le atunu. E le iti le nganga bebe i mal whaaf tai o le tūmālonga ngā e maunga numero mō mua. E na ua puna ele suawai na vili na mai on lau ele, e le awhio anga o maunga. O le anganga o le fia na whaaf tai e le fionga le suipāne mia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio. O le whaipule leo le tūmālo. O le ua tali le atua i se tasio mana o ngā molo na i tūmālo. E le tele o tausanga o wha le tonu le suawai tau mafa. Ao lātou tau sa vali ma isi a whiu anga i pata mea masamalai ulu i le vai tū maoti. Mai o le suawai le tasi wa maua mai lau ele o le tūmālo. O le amanuia tuai ma ia a whiu anga i lua. Na whaaftai e le whionga ia tuala, le a whionga le ministao ngā ruenga te tele, le a whionga olo a forfiti va ai. E ui le tau wha asoa so se le ni mopolo keti wa whaata oto i lana mta ngā ruenga. Ai Natalia tu lava e whaatino le ngā ruenga, mo le se leni ua maua i lea taimi. O lo iai fo inisi tu malo o lo tālusanga ina lava le polo keti e tasi. O le fia maua le se swa vai tau mawha Italia tuai i le wha le tonu, motu pe vai ma whaatu langa taimi o la tuai le swa vai mai le malo, mo nai o la tu wafio anga. O le walo ia le saini ina le tu malo le paa, o pepa o le whaamatua i o leulua i se lau lima se furua whetala o leulua i miliona, o poloketi o lewa o le mai a isi tu malo.
O lea sei ni ngā lima na whailoa i eile whionga le minister o tanga ruenga o tina mtamai tai, a tina nu maanga whasotai, o loo ngafa mal poloketi le nei o le miliona tā la. Fantasi ai ma le whionga le minister o tupe, le whionga lautimuia a fōwele se vā ai. Na sau no le whionga le minister o tanga ruenga o tina mtamai tai, le whionga mulipola na Rosa Ale Molio. E wha wau pia le anawata wal whainga malo le poloketi le nei, e mole manui o tangata lau tele o le atunu. Mai o sa mofo i le atunu mo le Pasifika, wa o lato whaatino se poloketi whaape nei, e whaamatu wai se leni mafso swani mai atunu o i whafo. Ma wa ioi na fo e atunu te tele o awina mai e fiso swani, ma le whaamoe ina ia tula i mai se swinga le leipe o na whaanau nau yeile malo, i lalo o le nei poloketi. E naiva yaso tua na ina whaalawi loa alo ia le whionga lau timu ia. Wa ta oto le isi limas fumaltasi miliona tala moitu malo, o le miliona lo na lua le whaamatu watu pe a whai e mai a uma vaenga mua, o le isi miliona tala ma whaatino vaenga uma pe on ta tila lo ta iala, mai o le a le ai se vaenga e polokai, le whaamatu ina tui tu malo ua whaamaoni. E lima so whainga ruenga leo le a whaanga i o iei vaenga uma, e whaamatu o tuai le se lau limas furua wheta lai le tu stupe le tu malo, e a mata whaatino e loa, fōwhanga le lato poloketi pe o na tu ina mai tu tono le ofisa. Na toe tu alalo atu le whionga le minister ya mulipola i tu malo umai lima se fulmaltasi, e mana o mia tele le ngā lule whaatasi komiti o whono whaavaya i tu malo. Male matanga ruenga, e maa ai le avenga, maa lama i tu uma, ma whaingo fiei mea uma, e le toi ia ini whewesia inga. A o tau wha mai ampe wha ngā solo sa ili linga masu esu e ngā leo Australia, e le ngata i le mafu a ngā le maali liwa i o alo sa moe to whai na malanga i ngā luenga whawai teimi. A le whaatalia fo i leo le tali ato a inga i Samoa, e le talo sanga na tu ina mai lan tolo whai esu e ngā, i le whaonga i nei leo le DNA, e sa i lia tonua i le tangato i lan tau i wa maali liwa to wha, e nei ia sa o le suawhai tu ina lungo le pusa maliu o le tangata, ma ia sa o fo i le tino maliu e tu ina mai aloa ia i le a inga i Samoa nei. Na maua le fiso o ta inga au telefou ma le whionga Teo Anthony Sofe le poan po. Ma ia wha i loa i le wha a lia o le lango tātu tangata Samoa o tangata Pasifika o lo o ngā lului ngā ruenga whaawai teimi whaatasi mai lātou. Lo lātou tā peneina lea o se sauni ngā lotu. E wha i loa i o lātou vale alofa mo i lātou o maali liu. Ma le ofo ane foi o se fiso swani mai le ainga e ana le whale maliu o lotu i naiti no maliu i lātou nei. O lātou ofo ane ai pusa maliu e moli mai ei tino i lātou i Samoa e au nomas tutongi. Wha i loa e te o i telefou. E tele isi vaenga e leo manino ai o tātou tangata e le ngato ngā luang whaawai teimi. O whiu yu ia inga, ma le whaatinonga o tūlanga viso ta inga ma kampani o lo malanga o tātou tangata e ngā lulue ai. Ma e leo se tūlanga e whaingo fie, mai le to ai tito i lantou na whiriwhilia lo tātou mā loi Samoa, ma le ao whai to a tele o tangata ua maua awanoa e ngā lulue ai. O le asonga fua le vea so fau, pe aliliu mai fiso o ta inga, ma whaasa le launga le siu fonga le lau mua i lana tautua maasani mai Samoa. O le a whaamanino e le whionga ia Teo Anthony Sofe, nisi o vaenga e fia mālam la mai le atunu. Mai o le ata tala fo i le avanoi tangata lau tele moni fisili, e fia fisilingi ai le whionga Teo, e whaonga ina ai le call po le video messenger, a ngai i le messenger le siu fonga le lau mua, e nisi o vaenga e leo mālam la mai, le ana whaadi le whionga Teo, o le anta mu whai e tali e tua i vaenga, e pei ona iailo na visota inga, e o tātou tangata o lo malanga atu i awa noa o ngā luenga whaawai teimi, i te tonu lava o Australia. O a tātou tala whauia mai Samoa manuia le ne iaso lo tātou tunu o whaasoi whaia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
na faata Siki lava wa ata na oia ilona Waso suinga le kia I tai miuma Aole musika ua Masa foi o me kiki iluna Sele Afrike si tutu mai ni sika reti Oh, sele empty
Ia avea oe masenta ile nei kirisimasi. Mai fai mea lofa ilo ai ngai Samoa. E tu pepe manui ele se ia le titi sao ia so for reile te tasi. Na le fa tau lavo sau tap up titi sao lua se fulutala. Tolu se fulutala pe 5 se fulutala mai fale olo i New Zealand nei. Ma lafo ilo ai ngai Samoa. Fa ngale au nai nge lafo i se tap up lua se fulutala New Zealand pe silia tu foi. Mo so wa noa. Fai te manu malo e maua lau 5 se lau tala New Zealand. Ai angwe te popole e to e maua foi ilo ai ngai Samoa. Le isi tino i tu pe 5 se lau tala Samoa. Fa tau nei loa sau tap up titi sao mo so wa noa. Ile se i ole kirisimasi. Mo se wa noa e te fai mea lo fai i lo ai ngai Samoa e ia inga ole nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau. Sekia titi sao.
Forma tautua se fonga le mo le temio le au auli le ua toi lua 45 minute
ia o na talo lea o le tasi. Ia wha mo o le tasi o le a kolosi e toi tātou whaasale launga le tātou tunu i Samoa. Tau tua me fori sunga tā Sesalem Sam, le sunga tā Vita Nua le aso, wa fo ia nei tala fo i meolo tupu i le tunu. I le tau tua na amata le tasi e tau tu lava le whae le fiafia na nei, ia kia tu i lau Facebook, malau YouTube, pēa umal tātou tau tua i nei. E isi vaenga mana ia leo te fia whailoa tu te mine. O le Pacific Summer Health Pass. O le wha moe nei whatau nui nei le aso sifuru walu o le masina nei o November. O no winga o le aso tona i nei. E whaiala ina i le malu tā pua i male hola le kalesia lea o le Samoan Assembly of God i le Warspite Avenue. Ia, o le walu lima, le walu fitu te ilo le whale sāli tafutafa o le Salvation Army. Ia, o i silafia o matatou nei porirua. O le wha moe lea e siaki fua ia tātou umalava ia tele ia pe ia o nanga wha soi fua mano loina ia ina. Ia o le tūlanga o le whai o lo tui pui siaki ia le tūlanga o le fatu. Ia maisi ia mau siaki e tele mwhaina maua i nā i le astona i nei. E maua fua le tau mafa. Aue, maua fua tau mafa. Tele ia lava. O le a maua e foi. Mwhaina oti e ulu tūlou whaafunga i le ao. Ia e fulu e foi ta vale, ma vacuum lau ta vale o nanga nei fōringa mai whai fua umanawa. Vali e foi fōringa o tamaiti, e foi le vaianga pu e iata. Ia o le vaianga foi le leo so i lunga tamaiti, e ta o le Bouncy Castle. Ia e mo foi nei whai longa giveaways ia mo tātou e wai. O le taimila e amatai, ia o le mai le tae au i le se fulu e o i le tasi i le au auli. Le inga se fulu su tasi se fulu lua. Tolu wai tu la. Tolu wai tu la e whail wha moe nei. Au anane e tu wai. Ia nga i tu i masua tu iai i le aso tona i nei le aso se fulu walu le al masi no November. Mana ia foi whaftai foi. Sunga le whawhiringa mare ka le sia nei foi wha moe mana ia sunga pasta malamo mal wharitua. Ia anga i tu iai e Whae waita maiti, mau fuistau mawhtanga mau fua naso. Whau tai tātou whawhiwhianga, o le nei teimi o le tai au, a pe o le sini amal au tu, o le siaki ina o le olo fua mana loina, tā ua tele nei vaenga ia. Whawhiwhianga o le tai a leo auli, pataro whatu aim wha malo tu tātou paanga, ia manu tele ina nei aso.
tamatane e uila mai na tiva tele ai muli muli ane ua e fefete Samoa le tau taua o le songa I miti wa savali vani mai ua whepula fi mai ana wha a ila o aso whaai fo wha muli ali au wha tua loa senu wha lau whau o le sima no wha pea wha ungu tau ua o wha I le wha salau lau Talofa, si ufofonga o le lau mua. Baby, this is serious. Are you thinking about you or us? Baby, don't say what you're about to say. No. Look back before you leave my life. Be sure before you
about to do. Our everything depends on you. Whatever it takes, I'll sacrifice before you rumble those stars. I want to forever your so manatu. My folks just sit up and tell you to mountain no island trouble. Yeah, the price is so high. Make you in my taxi. Oh, la usina air. My folks just see. Sola leva we watamu we sola leva we wala fatima ila wala mati wa faya